O te whātala whātu I le tunu le nei tai au fau wha mālo whanau manuia, tātu taunu umai le tai au le asonga fua, o le aso luas furutasi o ke topa lua awhi luas funu male wha, o le tautua ma le waunanga le nei e le si ufonga le lau mua. Ai alo mai loa le tātou sānui ngalo tō le tai au nei, te ia le sunga I le tausi matia ngā nuenga, Reverend Fepa I Kolia, mai le kālesia me totisi Sāmoa ko kiwi poridua. E usi mai loa le whaafonga. O patala whātur pa ia malu Sāmoa, I o tūlanga whaarupirupeina I le nei tai au tō amadi e mamatango fie o tā roat poi tu whātasi o tātou loto a wāre vi inga o rea tua nei aspo tātou tāpo I atu I a te ia lo ngā ngai ia e whamanu watu I le ri Nea di ie lo tua e matuasi le siri rawa oe. E ofu oe le vi inga ma le mātango fie. O lo e puru le mara malama e peo se ie puru. O lo e fola le rangi wha peo se ie pui. O lo whaia e oe o ona hafe au pito lunga I le vai. O lo whaia e ia o ao mona no foa whata awa le vale. Pe hafi o ai o ia pa au o le matangi. O le whai o matangi, maana angelu, o ana au na o le afi mumu ia. Tato te talo, lo mātou tuai, mātou wala wak, male mi ngao te tawai, wala mātou matafa I oi rea le wā, whea ngai ma oe ro mātou tuai, wā. Ia mātou whaia lo whina ngālo. Whio mai a nganga pa ia, a whaponga o tangata, ma mātou tau mwhai. Ia mātou lata atu I lo pa ia malo mamalo. Ono Yesu no mātou whaola. Amen. Ole vi ingo rea tua, e lua se lau tōts furu pese. Lua se lau tōts furu. Yesu poa I mai o loa nganga sa ia tupu ai a te I mato ne filifilinga ia I matou umane ia fina upea I pomau e whaia mea lele Yesu uana o Mātou te aonga Awina mai a te I mātou Le loto tau mawhai Paponga mai a Ina fionga pa I alo tātou ri O te whaita wina mai tusi a yopu mata upu e fast furu o fai upu mua a pa muta mai le fai upu iwa yopu fast furu le mata upu tasi le iwa o tari mai pele li a yopu o fa pe mai o le fa na uma le e ona le malosi umalava na te a o ai mai ea O le whātonu mai I le atua, ia tari mai o ia I le mea. Ona tari atua I leo I opu I le ri ua whapea whaauta, ua whātau wālawa. Se a se meo te tari atua I a te oe. O te kuwaero o dima I lo ngutu. Ua o tau tala atu whātasi, ai o te le toe tari atu, ua whārua foi.
ai o te le to e whaupopo i ai. O na tari mai ai leo le ali i ai opu mai le wha ua whapea mai. I nā pusi ia i lo usuru ngā titi e peo te ngata mālosi. O te siri atu i a te oe, ina i e whailoa mai i a te au. E te pāle au ngā ina ea la ulava whāturunga. E te pāsala ea i a te au ina i e ta uami tonuina oe. Ua i a te oe ea le lima e pei o lore atua. Pe e te pāititia ea ma le leo e pei o ia. Pāmanu i e tele le atua. Ia nā fionga pa ia. Pei o no o tō lau ina. A pāfonga mai le pa ia ma le mamalu. O Sāmoa i le lau mua nei. Ia pāmanuia la le atua. Ia nā fionga pa ia. O le matua o le nei aso. E si la fia e le atua lo tātou whātau waa. E si la fia e le atua. O le tangata na e whaia. E whātau waa lava. Wa lewa o le talo i opu se i maua ia se awanoa. E whaahari atua i le atua la nā mi o tonu. A o tau iwi mati ngā. Ma pua ngā o ngā honga o le o langa. Ia sira lava la. Nea ua whaari mai le atua. Pe tari mai po i le atua ia iop. Ai a mata lava i le fesiri. E le tau ngō fie i lau ai whal tangata. Iopu. Oe le nā le tangata whatau wā. E te a o hai mai ea i le ona le mālosi umalawa. Pāspuru puerua. E te pātonu mai ea lo utua. I le ngangana o aso whaisho. Iopu. E te pātonu mai ea a ule atua pa ia mamalu siri ese. E pālongo atu ea lunga i lala. Pai mai le tari a iopo i le atua. Whauta ua whātau waa lava. Se a se mea o te tari atu wai i a te oe. O te tu wa e lo lima i lo ngutu. Whai upo e wha. O upua i opu. O le tau whātau waa ina lea o lona tangata. I luma o le sira whanga pa ia le atua. O lana pa mauro longa fo ile o ia o se au na. Se ma vai. Sa manatu lava le nei au na. O lana ami o tonu e le luina e se tangata. Pe o na luina ma whaia e pirikaki. So fala ma e fasa. Ia o winga ma sani lava i o tātou le o langa. Pe a whai e turi au pū lava le tātou sao. Ini mea ua tuai fua ina ai tātou. E nisi uso, ia po paanga fo i reo langa nei. Ine amatanga o whai tau ngā tuspa ia i nei tae au. O tātou i loa ai i alu wifo i la lo lava o le nei toi ina. Wha tua o le tarapasoro pita o le lalalangi. O upu e masani ai tātou. Pea ina ma o te ita o i lau whanau po nistangata. Ia tā puni lo ato tulo. Me tā puni lo ngutu. O le tari e iopu i le atua. O te tuua e lo udima i lo ngutu. O te tā puni lo ngutu. E te sira fia lo whatawa. E ne i pōngi sāio o ia o tangata whātau wā. I le sira whangapa ia lona tua. O se rangona mua e fia whātaua. E le mawhai ona tātou whātau wā. Ma le ami o tonu le atua. Pe pāre au ngā ina poi. I se pātu nunga le atua. Pe tātou te pāsala poi i le atua.
o le tua lava ia o le tua uma. E pa ia maami o tonu pe a pātusa tusa i le tele o tātou le anga ma se. Ma kua le te tau lava. O le tātou tua ia le ami o tonu. Pe tu lei se whaleanga i le di i le tua. Pe ona masani e tangata e le nei so i puanga. E le mpai lava e tangata ona lo ule mamalu ma le pa ia o le tua. E lango ai le me loto lava ia iai. Ai se i sini. Pe o le tā ofio au ono i op. O le malelenga pa ia le tua e tu tasi e o i le whawawau. I le ngai e se tupo le larolangi nei. O le pātonunga e whaaronga uma i eimea uma o le langi ma le larolangi. O le malelenga e tūlanga e se pēa o mai a wā e sau aulo i le loftu no le tua. Le tamā e te ola ai mai manui ai. I so se la sanga o le tātou o langa tau mwhai. Ma toe tau mwhai. Ma sanga tau mwhai pēa lava pēa. E ne mpai o na tātou tongi sala i le tua. Wai se toa e mapai o na pāsala i le siri ese. O le atua soipua. Peitai. O e si la fia ma e loa. Na pina ngalo lava le atua e paanga sala ma paasala ia e ia lava. E ala e tangata pa io i Jesu Keriso. Mo tātou uma ma le lalo langi ang sala. Ia o se mea ese lea. Ua paasala e le atua ia. Ona o tātou ang sala. Eo. Se ua tumu le lalo langi tangata pāpia ami o tonu. Poto e tongi sala mwhai whātonunga. Ai le ai ma se mea e whai. E ola peo se tangata whire e mu pe anofo mai. Ai ma tau tia por kalame ai di diro la sa whai ai. O tātou wā ai i ai, ma mori ma wina mai tala i ma o le lalolangi. Nisi tai longa o le lalolangi. Wa awha hina ai. Ai tātou te le tau o ma mau fo i o. A wā o lo tu tupu lava. Ista mai si o manga o lo e ola ai ma o ola ai. E o lava i lau fai ngā ruenga. Tulo ua to uru ma whano ai. Wa ova le fia pa ia o tangata. Ai le pa ia pe o le atua. Ma losi ma mana ia le o whatonu. Ai le fia e whai ma savari ai. Po poto e tōngi sala. Ai whai mea loa ma se tau i ai. Ngu roa. Sāmoa ai le lau mua nei. Se e toi vai i fuasenga. Pe leo tā ua isi pāsese. O le tu ai ngā whare pasi dea. Ua tā tele mai i ona pō nei. O langona e lua. E ne ma pai ona tātou whātau wā i le atua. I le mālosi ma le mana umalawa. Wa iate o e le lima e pei o le atua. Pe te whaiti tiri ea ma le leo pei o ia. Pai pue iwa o le soni pai tau nei. O te tari tonu o se mea e matua ti ngā tele i le pina ngāru pa ia o le atua. Le pati ngā o se tangata ia te ia i le mea e le o i ai lona mālosi. O te tari tonu o le matua haa i le tui. Ia ma le wha ma le wha aloalo. I le vāta puia ma le atua ia la sanga o le o langa. Pāpunga mai ai le pue iu pue iwa o whai tau ngā tuspa ia o le nei tae au. To e whamana tua tulawa. Ua ia te oe ea le lima pei o lo le atua. O le bisi. I niso a pionga pa ia le atua. Ua awa mai ai. Ia i tātou. E papia, e pu e le lima o le atua. O upo e pāta tau i le mana pa ia ma le mālosi o le atua.
Yo ele ai se tangata e mawhai ona whaatusa i ai a au umi. Malolosi, ma mana ma pa ia o le atua. Wa au e pa ia ma tō te tele i teimi uma pe awhina ngaro le atua. E whai se mea. O au e nuti pala ai mea, ma toi pau ai mea. O au e pa ia atu ma le mana e wha malolo o e tangata mawhitia i mai o le tino mti ngā ma whai ngata o le so i wanga o tau wiwi ai. O au e pupura ai mata o e o tau waso i le angsala. O au e o whaatasi ma le alofa muti vale e whaolai o e ma whamangalo ai o e le tangata angsala. Ni ai se vai sua o lo o langa e nea o ngā i ai a au pa ia o le atua e whamāpola mai teimi uma. Pei o na tato wawao ina mai i whea ngai ngafo. O e loa e te tupu mea whātau wai a ao keriso. Pei o le whangaino le moto tangata i a iti e lua lau ma reto i lima. Whapea ta waso na nini e Yesu o na ao e parpala ma whaatonu e aru e furufuru. Ona pupula ai lea. O a ao o keriso o a ao o mea iti ma whaare i longa. Ai pānau mai ai mea o fofongia mama tautia. Moni a lea le. E le puu o na ao. Ire mane nei usoe. Pe te whae titia ea ma le leo pei o ia. Nai maua le foi upoe iwa. E. Ua whamatala ina le matau pue tosu ma le fiku tasi di ma. Le matau tia o le siu po punga o le atua po le leo o le atua. E tā lili ma ngolo. E o whatasi ma wila i turi inga uma o le lalalang. O whaji tiri siri ese le matau tia e whapa mai e ona puponga. Sei vai e le matau tia o le leo o tato tua. O le si puponga e o whatasi ma lana whaamisinonga tonu ma whamaoni. E api fi e le alofa e le aise tua oi. O le si puponga e pepe ai tangata uma. A wā o le api mumu ma le pai titi. Sāmoa e ne mpai on tātou whātau wā ma se i uleo i ti o le atua tusa pe tau le langona le anga o le si poponga o le atua e ola mama mana mama tautia e tu tupu ai mea siri le taimi e pa uai le malelenga e leo se mea na ona i e le ai se winga a o le si poponga e fai ai suinga le lei. Ma va venga te tele o le tātou so i puanga lau tele. Ua tātou tau wiwi ai nei. E iai le mau Sāmoa. E tele loa leo i se mea. Fai mai ua le anga. Ma nai a tele. Ma mātango fie ia mau. Ma e mwhai pōn tātou wha mau. Nia lava le sao nei mau. I le tātou lava o langa i aso whaisho. Ai tasi o le mea. Tātou wa ai i le mea na tupu. I kāle varadia. Na mālo leo tangata anga sala i a whaasa tauro Yesu. Wa matau sao le leo e ave i lau whanau. Malou au ainga. O le ale tu ai ngā leo o ro e ngā lue ai ma whaalongo i ai. I lau ngā ruen. Ai are tara le lei ma lana whea. O te taritonu. E toa tele i lato. Ua pe uta ringa i whaalongo i le tala le lei. Ne toa tere po tanga
tangata wale fia whaarongo I le leo le tala le. Wa ese mea wa ngai ai. E o lava I se pau tuanga I le leo pire mu ala upairo. Wa le amana ia. E oe, talo fae Sāmoa. Aua nei fefe lo tā leo e whaatonu. Tū pulanga whaina tai nei aso. Ua tele le poto. Tele le ata mai. Ua ese po I le mea wā ngai e yalom whanau. I nei o na pō. Ni tangata e. E watu le leo le lei. Whaatonu. Ia mapsoasoani yala o leo langa. Ia e poto ia e whaawinga leo le lei. I leo se. O ne mere e tau. O sota inga le anga. Poor communication or wrong communication. Ese ale fe au o le tala le leina wat. Ese le fe au lau haru fai. Wa fai le fe au la e loto lava ia iai. Ai la foa. Ne leo moni o le tala le lei. Malana fe au. To tere tangata wha pena. Pas furu. Koi kiri mas furu kau sangar ngarueng. Ko akele o kangata wha pena. Ia karusia. Ia ungi ko kere ngkanka wha pena kako wakungu ngei. Wai kere me kua iai. O Sāmoa, iai ma se me kua iai. E kua e ko mumu mai whaarongo kua I ngā leo ia. A New Zealand. Ia o kua ia fo le loku fai mai o kere mea. Ia le loku ia le ai o salo konga o kangaka. Pure o pe a ma sau mea mar pe au pere. Me pa sau pere ki pere ai. Ai o le nganga mo. O le fire mua ke riso ia kako maua. Ma kako whaanongo I le leo le kala le lei. E kangi mai pea I o kadinga I taimi uma maaso. E le po I le I leo kala le lei. Wa le I leo whaamangu yang. Ku wala lo aku Sāmoa. Lea ku ai. Wa mako wala au ngei wa engon kai au. Mako karikong mawa I le kua. Iai kaimi u whaarongo I lava I mako ia I mako. Iai kaimi u mako mga koe fo mako marorosi mpopoko maka mamai. Lea li I le kua. Wha ngalo mai ia la ngonga uma wa afiae. Ko kele o mako. Wa u maumango ngofo ngei aku. Ne pai ngo pia nge ia kungu le di I mea pak se kusa. Ngai kamai ngu maki kiwa mare ka morima sa mako wola mai ai. Ai sa maua le fia. Sa mako whaalongo I leo le au mako kua. Sa mako whaalongo foi ma fepefe le kala le lei maranga pe au. Kama ai kalo whae nge yaso. Ua fai lava loto o le tangata lava ia. A wale se ia ai ane lava ma vaia. O ro e sida mai le tua ma wha masino I mato. Ia lofa mai mato malango. Tau whai unei tau sang. Ro I rua masina. Ai mato te mana o mia le tua. Ro siri ese man ro mamani. Awa lava ni o mātou whātau wā. I ropa ia ma lo mamanu. Pe mātou te manatu o mātou mawhai o na o lava. Mātou te re mana o mia lau soasoani. Wha mā ngalo Sāmoa ma on tangata I ia tūlanga uma. Ai mai se whānau. Ua ola matutupo I ne ia tū. Ao mai le tua. Ia mātou I loa o na whai mea whātau wā. Ma va ai e te wha te le ina mai wha manuia iai mo le manuia o I mātou wa vea nei et nu o New Zealand ma o mātou nu ulona lua
ne ri I le wai alofa mai ne yaso mo na faiva ono ke riso faola umato wole mavala au e amen amen O le nā ua whaafonga le tātou atinu ui le tātou sauringa lotu le nei tai ao, taita ia le sunga I le tausi matanga luenga, Reverend Fepai Kolia, e ka le sia me totisi Sāmoa ko kiri porirua mo le tuele nganga whaaftai tele, le sunga le tausi matanga luenga mo le tātou sauringa lotu, mo le tāpere ino le upfolofolo le nei tai ao, ia vi ia le tua, whaamlia fo ile tua I fuafuanga la whenga iai le nei aso, whaaftai tele lawa, ia whaamlia atu fo ima, whaaftai atu le tātou whaipese, whale tua malino whaalo, ia mai yo le tātou sauninga lotu, ia mai se o pese o le tātou sauninga lotu. Whamnia fo ile tua le tāpua inga le kale si a whaaftai tele lava. O le vi inga e o le tua mai le au talavo le kale si a mea tutisi I San Francisco I Amerika, on whangasoro ile o le tātou pukalami o le nei tai au, tālo falava. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. It's 10:50 whaalong ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the panveao. Sufong alo mua atau le tai au.
Le proklame le ata le tai au si fonga la mua, toi fa felo i toi fa talo fa tu le sofa ma lo le tato li fa ola. Le pa ia mo lunga le tato wa tunu, ia mafuta mai fo i lunga la leo le tasi ona tesi ma le tasi fa mo. Ia fa pe fo le tato ma tanga i lunga o penga fa ilangi le Facebook ma le tato YouTube le tai au. Tai le songa fua luas fo tasi, le masina o ki to por tato fo longa o le lua fe luas fo le fa. Talo foi, ma lo usu le tai au. Ia ma lo foi le fa malo si le tai au fo fa tai le lo fa malanga le le tu am foi na tato fe loi. Tonu foi sa fa pena ia o fa fonga mai mo mai le tunu foi un tato tu fe ni tai fo o mal tai. Ia manui la fa tai foi, ma ne foi le vai tu fa fo tu tato fis fa sa lau. Ia i le fa malu mo ela fa malu ma ia se o stemi ona i lole tato talo le tau. Ia ona fu ile fu fanga ona la vai au ma amata mai ngale fa ingol vai aso oka semana. Sa le ia mai sei ia o tala mai fo i wa halu na po tamata mata le talunga le na le o champine ni sila mo le temi mo il talonga kikit ia malo ta saule leila ia mana foi le amata tu tato po kala me mo tala fia mana ia ela lau tu la tala fia ia ele se vai ngol lisi le o mo i tala fia ia na fa popo mai le lau mo mai vang mo ia tala fia le la amata tato po kala o le sole na no ia amata il fono mano tau pulenga le amata ile asol nei tala fia lo na lua manu malo fe tu Sāmoa ya tonga tala fia lon tolu manu malo le au le white ferns in New Zealand ile ipo la langi ta mai ta longa kilkiti ta lo Africa sauti ole isi tala fia manu malo le team New Zealand ile tu nga va le America's Cup no fai Barcelona ole isi tala fia manu malo le white ferns le silver fern ile au tine Australia the Consolation Cup ia ma le tala fia muli manu malo Leona i le semi-final le la ofia tu final fail fa ngol vaso nei o vai la tele o tala fia le utata ia ise tala ia o le tala fia manu malo fo ia le au tama Black Caps New Zealand le talonga ma initia ile test le na fai ia le test le fai limaso sole ia manu malo fo ia le au tama New Zealand ia ile test la limaso ia le au ita fo ia intia ia tasile na ia e te lo e ui nei tala fia ia le tala fia tasile fata tali le atunu ia so ia na tatu tapo e pia te le po pasi time ia e te lo ale ai odio mai le tala fia na ia e ia mas ia fai mai uma ia fai uma tatu fia fata silo la ia ole tala fia la tai nei le CHOGM ia po le tala ina o e pe o le aso nei na tupo ina ia le utau no ia faafetai Sāmoa mo lau tapo inga faafetai mo lau tatalo la ua tatala i Sāmoa ia lo sau sao fasalaunga filifili oe filifili a oe le tai au nei po fele tu te fia mai moai o le matenga lua tu matasi nei le ofisa i polilua e ese le si vaenga na e sau nga lua nga tase samari mai mulinu mana ia na e sau sao i fasalaunga le tai au nei ia tu atu i lau pule faitaria po feo vaenga ia e ki e lau Facebook po le YouTube il tau nei ia mana ia fo sau ninga na sau le nei taimi mana ia te ia na wa tu sala lua tatu fa sala longo nei aso ia fa wele la va mata i Sāmoa ia mai mo mai ni tatu tu wala tatu wala le ai o tasi ono tasi matasi famo ia le fa fonga mai tatu pa nga mai ngai tonu o veni tole nei ia afa pe fo tfina le fili la wala tasi te mai mo ia fa pele la mai mo mai nei tatu ritio ia no lo le si taimi o le nei tai au ai lo to mai umar sau ninga la fa ia ki lo le Facebook po lo YouTube te mata i sau ninga la sau mai Sāmoa le fo ia mai tatu ritio si fonga lo mo le mai mo ni so le tunu nei tele alo ya se fa felo in fatalo fa tatu tunu le uma futa mai tatu kala me le tai au fatalo fatu le pa ia maulunga le tunu uma le fa fonga so se ta fala fo le langi lo ma futa mai ai ya me se dunga le ala le tasi ona tesi me tasi fa mo nei mitu tau si tonu ainga ya me se fo tonu mo tanga singase mo to tanga tamatua ya lenga tailea fatalo fatu ia kalesia ia ona le tua sunga fa fengainga o faila unga tala le so se fata faitaulanga fatalo fa foi ia sunga i tai kalesia ia malole soi fo manuia manatu ia o mo per soi fo lauli lei ia walta ina le lafu mamo ia i so se fata faitaulanga o lungo tato penga failangi o mafuta mai tato tunu ia manatua tu fatu tato Facebook subscribe ia le tato YouTube na
ia o tātou mafuta le le pokalame ma tautua si fonga la mo ia so o malava lunga le wala lo mafuta ma whanonong mai le to te le tātou tinu i tono lau ta vale au e anga inga ruenga le nei tai au le PCA fo i lunga le wala fa mo mo tātou saonga le mu na tau sanga lue le pona po fa ma lo le onsa inga ruenga sa fenga yai ia stain fo ia ona ngai fo lea ma watu nei fa na wa onga le nei tai au ia fa malo watu fa talo watu ia nei matua e me se fo i on malo se le tinu fa ilele pe fo talo fa pe fo ona nei tai au ia malo lava ia le la tātou wo de fa fianga nei ia mai le mount vaya ia on fa nga solo to le tātou proclaim le nei tai au talofa lava Jalo fa Sāmoa, usila ase yo macho tapia le manalu haofia. Jalo fa Sāmoa, usila ase yo macho tapia le manalu haofia. Oh na ya pia. Bông lót trong lại mai mò, awan isi sabaya, ngày sẽ siapa noa. Jalo fa Sāmoa, usila, ase yo macho papia, le mambalu haofia. Jalo fa Sāmoa, usila, ase yo macho papia, le mambalu haofia. Oh na ya pia, bông lót trong lại mai mò, awan isi sabaya, ngày sẽ siapa noa. Asa papia sama ole manga yang amalie na ya kufanya siba mae aja patio hina masa asa papia sama ole manga oh na ya opia pole tanga imale mai ma awan isi sabaya lei se siapa noa. Yang amalie na ya ufanya siba mae aja patio lima masa asa papia sama ole manga. Yang amalie na ya ufanya siba mae aja patio lima masa asa papia sama ole manga. Oh na ya upia na pole tanga imale mai mo awan isi sabana elei se siapa noa. Sāmoa no uacha no upili Micha le nganga ia te oe Sāmoa uacha silava oe io umanaji malo pa amore
Ia talo whanava usmel whawhonga le talo le tau mō tātou i Wellington mani usile nei le nei aso. O le aso le valo i le official vai tau e o tu lava i le aso tofi e langi le lei le tau. Aso whareile i nei timu, ka piti manu tu whanganui Taranaki, Marlborough tau po Hawke's Bay ma wai rapa matua langi le lei lava le tau le aso nei. O le maulano le fuole malulu o le fituanga i lunga le iwa, e a mawhanwhana lo iei i le se fulu, ma le iwa whaasolo i lunga le lua se fulu ma le lua. Au kilani le som tu alangi le lei lava le tau, ma vai le moto i saute i le aso le nei e inai timu Dunedin, Invercargill, ma Queenstown. Ia e langi le lei le tau le pita i lunga o le moto i saute e whaasolo atu le loe kalai estete. O le malulu o le ea lo whamawina i le moto i saute o lo i le iwa i lunga le sifurtasi, ea mawhanwhana o lo iei i sifurlimanga i lunga lufu lua. O le au telenga o le atunu nei ia New Zealand e langi le lei le te le vaenga o le moto i matu nei. O le moto i saute na iena inu e peo na uto lau lau o na iena i timu. O a pia e langi le lei le tau tātu o tino umatango fia le tau i le talaina o le fono malo le tau pulenga. O le fua le ea i Sāmoa, lufu iwa le fua le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto i fua le lai le so Wellington i le to iwa minute i le valu i le tau nei ngoto i fua i le la o i le fiafia na nei le na. E o so el la tai au sfuruiva minute te ai le ono i le tai au. Fua le malulu i Wellington e manutua o iolo i le whaanga i lunga le sefulu. E ma whanwhana o lo iai le sefulu fitu, whaasolo i lunga lua sefulu ma le lua. Tala o le tai mo le whaangota Wellington e. Sua le tai lata le iwa i le tai o nei pe le tai le tolu le fiafi. To sua le tai te o le iwa nane i le fiafi. O porirua le a mau mai le tala o le tai e pe le tai nei na pe le tai nei le tai au to sfuru vale minuto le fitu sua le tai tasi le auli e ona to pe le o le tai le te o le fitu na nei tala na o le tau ma le tala o le tai mo le sefia le tunu o maruia te le lo wa soifua. O soifua maso whanau tātou e meli masani as whanau at samoacapitalradio.co.nz Manu ia tele lava o tau aso soifua le aso lua se furu manetasi le nei on masina o kitopa whaamile atu le atua ia te utou umalava toi whaapoponi si tau sanga stele ia mai se fo i pele malosi a wale whianga iai whi au mga luenga whaamile tele lava le atua o le tusi whai tau o le nei tai ao mo mai lea le evangelia luka o lona mata upo e se furu male lima a lona whai upo e lua se furu manetasi evangelia luka se furu male lima lona fai upo e lua se fulu maletasi. A ua fai mai le atali i a te ia. Lo utamae, wa ou anga sala i le o i le langi. A toa mauluma, wa ou le toia o ngā ona ta ua o lou atali. A ua fai mai le atali i a te ia. Lo utamae, wa ou anga sala i le o i le langi. A toa mauluma, wa ou le toia o ngā ona ta ua o lo wa tali ya tasi al tatu fa longo tala leo tama volele fa mau oa fa mau oa lon tama ya manu ya tele lava to wa saifua yo le pesele nei mo to Happy birthday to you all, dear Manuia. No safana lene wa e auni. Ata sofa afetai, ole tu alava ia via. E tu ai fa afetai lo alo fa winga e.
pea o mātou loto. E tele pea lava nei aso, o toe whaapo. O la fia fia mātou, walenga tai, loa so whanau, le nei ua ulia mai. Manuia me atua I loa sa whanau. Whaau ngai na roso I fua ia na wheau. Toe whaau popo I na pea ni si aso se te. Leo whaanga mo ole, e le umayo ai na pele. Tu ai whaafetai roa lo whawinga se Wa e foa I mai ai nei a so te Alo whaanga lo ai Mai lo atu soi fu Ai au ma lo mola Lo ai na ai mai se le atua Mel fafonga tala mena tupu la langi ne yaso tatu dia le aso dos futasi o ke topa o le sol tu sanga e tasi fitu fa nari ai le upu le o le Liberty I lungo se fua I tono le ule o Massachusetts I Amerika whailoa tu ai I a Pennsylvania o lato le fifi tele I le lato whaia wha kolone o Amerika taimi lava le wa mata o na whau I Amerika ia mata pena lo na tuto tasi ai o ese loa ma Pennsylvania malatou o le sol tau sanga e tasi valu tolu na soifua ma ilta malole o Alfred Nobel o ia le lena whaavaina le whailonga le Nobel Peace Prize o le sol tau sanga e tasi valu lima wha ia na malanga tuelta mai taifo mai Pennsylvania o Florence Nightingale Malisi tamai tai fo mai se tolu se fulu male valu. E ngā lulua I se taua. I le vai panoa lava leo Europa. E o tātou I lota la anga o le fo tamai tai. Te le na ngā lua ngā lofa ni whaia le mana tua fo I nisi o tina. I le vai tau o le asau tina. O le sol tu sanga e tasi iwa whalima. Na tu ina tua I le avanoa. Mai I le malo falani. I le itu pāo tina. Nei whaia la tau pālota mo le taimi mua. O le aso nei tau sanga tasi iwa lima fitu na saua I tua le ata ti whangalo na tolu o le tangata leo o Elvis Presley. Le ata uwha ingoina o le Jailhouse Rock na tatala I Amerika I le sol tau sanga tasi iwa lima fitu. Tau sanga tasi iwa o na fitu pe amal se lau afe la tau na poto I Washington DC. E alu la tau solo te o le file mu. Ia whatau le tau le Vietnam I le mana o I tangata. Pita yane, ia e ono se lau montupu I la tau taloka I leo I solo file mu. Ia ai over se lau I la tau na manunu ai. O le so, I tau sang umalava, I le atunu leo saina, ia e whaamanatu ai le aso tau le Overseas Chinese Day. Mo saina ia I whafo mai o saina, la isi atunu o lalangi. Le aso nei e la tau te poto ai ma whaamanatu la tau anga nuu. La tau tū maanga. Ia, tate le lola pe whaamlatu New Zealand. Le aso nei pe tu ulwha ungo le vai aso. Ia whata ua I fwoi la tunu o saina. O la tau tupu anga. Saina ia nofo I whafo mai o saina. Ia o tātou tala nā. Toi maua le whapoponga le tai masani. Haftai lava. Malo waftai. Ua toi fitu minuta na tāle o le valu. Tāle valu. Whafonga I tātou tala mai Sāmoa. Ia mai se tātou telefou. Si fonga le lau mua. I Wellington ya malo lava le usu nei tai ao fa pe fo ina wele usu ona o langona fo il tino le ngase ya tau na vai fo ma nei aso boni ya
Pea tātou a mata I tala fia. Ia. Ia te whai loa te pele tunu a maua se o le ua lua tātou whasalaunga lunga o le Facebook ma le YouTube. Ia. Whasalaunga le matala no tui matasi ma le whasalaunga le sau sao mai muli nuu. Mo. Whiriwhiri oi le lua le te mai mo iai mai whaafonga iai. Ia pe whaanga le isi a umana toi ki le ile isi. Ia pe whaatali si o le whiawhi na ki le isi whasalaunga o lo sau sao whasalaunga mai muli nuu. Te tala ina o le whono mano le tau pulenga. Le tau tua mai I tā sesa mamari I le tai au nei. Ia le whamanatu fue te ua le maua I la tau fo ia le ia vaenga o le taulanga o pia ia o le whaasā te min nei. Matua malu pui pui ia le awala foi le autua Sāmoa le saua mai mta autu. Ia. Alu lunga o tali ngalu malu watu ai mulino. Ia e la fua leo umai malu o le malo le tele o awala ma taimi talai mai la toi whatanga. Ia pena lau whasa laula talia. Ia la e le tato ofisa I mulino ui le tau. Nei, pei o le sei whaalinga le nā. Moi la tau ia au le tele o tato porkalame le nei vai aso. Ia o le la maua toi whaamtalanga o le fono le tali malo I Sāmoa. Nisi o wata ia mai moma iai. Ia. Ia wata foi le tau nu mai nilwa vea o le tato ofisa. Mana ia whamanatu. Te ua tātou I nei ele I maua whaasisilanga ma tātou whamanatu. O atu o sa o ai tei muri nu e atu le poloka. Ia lau poloka. La poloka. Wala I leo la ngalu ai. Wha malo te fia lava le vai atu I Sāmoa. Ia te roi whapea o malangona o le atunu. Ia o e mo. I le tatu tari ngā malo le ua tau nuu I le tau nei ia o le amatanga lea. O nisi o malo e tau nuu I staimi po nei. O nisi o tai au. Ia ma le tupu le whatalia. Ia pe o na ia Australia. Ma nei fōle whatu tupu. Melo te fia le ngā tupu tas. Ia. Pe o le a tato vai nei whaururunga o malo lalangi. Pe o le ngā tupu le tau la mua e whaalau iloa le tato runga le I tatou tato runga whakiusan. Ia, mo. Ia o lan au wais tasi o sauni ngā lotu ana fi Australia. Ia o tōmu. Wa la lotu lea. Ia. Ele o fi falsa. E leina tangata I whafoi whaatali te me tu ua lotu. So. Ia o whapela tatou lotu fwele tu ua mea leina tangata I whafoi whaatali tatou sai le lotu. Ia. E mtau tia fwoi le vai. Ia nā la. Wa o ngā le whawhelo I lauaki I whiri tuilang. Ua whapeis tangata sole, la ma whai ali in tatou ori whawhelo I tupu. Ia le nā, wala le anu le walu, I matatou tene ia le Black Ferns. Black Ferns, Ia, o pe o le whaia toa langi le whilo inga le atene o le aulaka pia ni usila. Ia, ma le tatou tama o lauaki. Ia pe o inale o tu whaingo fia le tupu le whilo ia tuilea, whilo ia tuilea. Tano lava mo penso I fua le tupu ma le masiofu. Ia le la malanga I Sāmoa. Ia wale o ia telefono le tali malo le fi onga si umu. Mana ia. Ia, ale la whaatalo whatu si vaenga u whaatalo whamai le tai au e se lu ma fia au tō whaatalo whatu whatu ia miria whamoana, whaatai mafuta mai, Naomi Matoka, ia whapefoi ia pari isina, ia o le sunga, ia whatu ia mafoi Eric, ia o sunga Peletanga Loa, ia o mati malanga o maa, whaatai mafuta mai, ia o le awanai Samoa mai, ia Amy Robert, ia maisifo ia Epi Marina, whatalo whatu, whenga ia isila, malo, whaatai mafuta mai, ia whatalo whafo ia whatu asenati tu ua, ia meise matamua, ia Fraser, ia Savelina Mikaele, whaatai tire lava, mafuta mai le neitai au, ia o le sunga whaleli I popoli, ia whapefo ia ninga sio, ia tumetau ia mai matafola, ia whapefo ia Chris Charles, ia ma le sunga, ma le whatu ia Tito Liu, ia o le sunga po le whalitua ia Sauvao Nila Tofa, ngā luafi leo pepe, ia whapefo ia Mila Totoa, ata Ioane, ia ma le sunga le whawhengainga, ia Reverend Aniteria. Sau, o la tātou oro le whawhiawhianga nei, ma ia... Ia. Pe o le toi whamanatu le whasisilanga molisi e le mai mo, whalongolo me le sforili. Ia. O le suinga o tātou tala mai Sāmoa. O le la whaaleo atu e le pule mangafa tala milo, tātou tala mai Sāmoa le vaso atone nei. Ia. Ono lai pisi tā se sa ia tātou whasalunga mai tātou tunu. Ai o tala, e lafo sa au mai Sāmoa ia script po o tala. Ia. Ai whaitau nei ni usila, mapu e nei ni usila, ia pe o le suinga le na I le taio nei, o pule mangafa tala milo, le tau tanga lui nei ni usila. Ia. Ia o tala lafo mai Sāmoa. Ia na mai lo le pu. Ia, lele, ia o le whawhiwhianga pe o nei tau o tapena mai tātou telefone, nei taio. Sāmoa le pa
Pasifika, le atu lau lau uma ato, ia na tu mananga. Oi Samoa, e sili Samoa le Pasifika, le atu lau lau uma ato, ia na tu mananga. Oi Samoa, tonga niwe Vanuatu, iti Papua Manaulu, solo mona maisi atunu, e sili Samoa le nanganu, tonga niwe Vanuatu, iti Papua Manaulu, solo mona maisi atunu, e sili Samoa le nanganu, Samoa tula, wa mia na fua, lo parele. Samoa, fai mai na folau mai le vasa tau no u panua mo se to manga. Le nei Samoa ua ta ai, a wa o le tu lo ta fa vai. Le tau o sa mai ta to tu a wa so ta to manuia. E si Samoa le Pasifika, le atu lau lau uma ato, ia na tu mananga. Oi Samoa, e si Samoa le Pasifika, le atu lau lau. Nalo salawa, usi mai whaaponga o tātou pala mai Sāmoa I le tautua a le si ponga le nau moa a sangafua lua sultasi o kitopa lua o lua wha. O whamani a mai e le sui paatun sili o le matanga ruenga o le soifua maloloina. Tangaloa Dr. Robert Thompson e mawana lo lava le awanoa e whao no malanga mai ai o sui uspono o le whamsanga malo le tau pulenga. Ma au mai Samoa siama o le whaamai o le monkeypox. Whaunotanga loa I le ofisiringia le autostala le whaamai. Ona o whaapopole ina pēr nisi o le mamalo le atunuu ia fianga ina ne I pepesi mai I tangata nuu Samoa. Peitai na whaunotanga loa ua mai e o na tuu whaatasi mai ilo le matanga anuenga. Nisi o whaamau maunga mai le tele o sui usipono mai loai. E mawalano ale whaono ulu fale mai I Samoa o siama o le monkeypox. Whaunotanga loa, I le aisa tūlanga e whaono popole ai le atunuu, I le o mai Samoa o le monkeypox. E ui o leo wai tutonu o Australia whaapea mai New Zealand. Ua tau fia ngā nuenga maunu a le vaenga o pui ngā New Zealand, se I toi whaau pe a mai a le whanotanga a le CHOGM. Whaamaunia I office sili o le matanga nuenga o ngā nuenga mātina I tele. Ai o loo whaau au pēr ngā nuenga I le ave e sea o pusa o loa, le na tāwhitea este mai le waa a le manawa nui ina ua ngoto. Whaalia I le stui o le vaenga o pui ngā New Zealand, o pusa o loa e tolu, o le isi pusa o loa e le aini o loa o I tutonu. Ai o le isi pusa o loa, o lo o iai mea ai. O le whaamoe a tusa male le lei o le tau, e te tau on ave e se uma pusa o loa e tolu I le aso. O lo o whaau au fo I ngā nuenga, a le matanga nuenga o ngā nuenga, e ala atu I le komiti fautua, e ave e sea tua sami, ma ave e sue e le whaalapus putonga whaasayanisi a Samoa, le Strauss, e sa ili ai, po le ale te le o le afianga o le suau, le na sao mai le waa I le amatanga. Ato ai mai singa I o inga o lo whaatino, e sa ilia le afianga o le siosio manga. Ono o ngā nunue le vaenga o pui ngā New Zealand, mo le sa ilia o sa company mai whafo, e mawhai on ave ese le suau u mai le waa. Oni sio ata, o lo opu e mai lunga le sami. O lo oilo ai, le ta oto mai I lalo o le ta ele o le sami o le manawa nui, ma le I ila o le suau u I lunga o le sami, ua mawhai o na sao mai whafo. O lo whaanga solo ngā luenga o tau mawhainga, ina ia ave ese mai le tane suau u ma le pensini, mai le waa a le manawa nui. Ua tau nui Samoa, nisi o malo o sui uspono mo le whanatanga o le tau pulenga. E te o le whailau tusi o le whanatanga malo o le tau pulenga. Na whaatalia e le pāle mia, ma nisi o minsta o le tau pulenga.
male pale mia o tuvalu. Ua taurai le wafu le vaa monisi o malo o le ano nofo ma faa mautu ai. E se fulu le tasi miliona tā la, le tau e faa ngā ai le vaa. Ma olo o tutongi e le malo Sāmoa, ma le malo New Zealand. Ai lata i le afe, le au fai o malo o le a faa mautu i lunga o le vaa. O le pokalame le so, o le tai au nei, e tau na ua ne ai, le la mepa o suinga, e amasai fo'i ma le fono tanga, mo tūpulanga sa lavou a Sāmoa. E silia le tolu se laustui au sa lavou, e au wai le fono tanga, mo tūpulanga sa lavou. O le pupole o le pulenga, ma komiti whaatonu a le Sāmoa Airways, i le taunga le mua pa sese, e fia malanga mai le Sāmoa Airways, ai maise o le saunga le mo o le au whai ngā nuenga. Lea wala ai le company e whaatino su e suenga ale au whai ngā nuenga pe le o a fia ini fuala au whaasaina. Ele ngata i fuala au whaasaina ai su e foi pe le o whaasua a vā me whai ngā nuenga. O le wha moi moi e whaatino ia su uma. O le fuafuanga on o se tasi o whainga whaavai. Mai se tasi o pāanga mamai, ale company e ao lava o na whaatino. O le au whainga roenga uma, o le a ngai i ai su e suenga. Ma o se la asanga e manatu le office o sili. E tā o tele mo le vainga lau tele a company te tele. E pei o le Air New Zealand, Fiji Airways, ma le Qantas, o le Sāmoa Airways. Le olo o ngaspa i le siaki ma le lauina o oloa, ma ato pa ua tangata e ulu fale mai le atunuu. O le aunga lea o le sainia le malingenga, ale Sāmoa Airways, ma le whaala potonga, o le o ngaspa ma suena whaasaya nisi, le Strauss, ua mali li ai, la tautu suei, ma wha maonia, pe moni sea aftianga o se tangata malanga i fuala au whaasaina. Ele ngata i lea, o le whaia o suenga pe a masalomia, so o se mea na malanga mai ma se tasi. Tau no le pulisili, o fatu tielu. O le sao fo i leo le company va a lele tau mawhainga leo, ina ia tu i titia, pe tasi e sea fuala au whaasaina mai Sāmoa. O tātou tala ia mōle ne yasto, whaasoi fo ia. Talo falava i le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. O le talamu mua, ua manu malo le White Ferns a New Zealand i le ipu o le laulalangi i ta alonga kirikiti o le T20 lea sa whaanga solo i le nuu o Dubai. O le final o lea ta imusanga i le wawao na leila i le wao New Zealand ma awhelika i saute na malo ai le White Ferns i ai e tolu se furuma le lua. Ona ele i maua e awherika i saute o lātou ai e se lau 5 waru na tā i a lātou ova e lua se furu ai 5 le pē. O le turingo ai na uma ova e lua se furu a awherika i saute ai na o le se lau lua se furu ono o lātou ai na maua mai pē e iwa ma manu malo ai loa New Zealand. O le taimi mua le nei, ua manu malo ai le au kirikiti a New Zealand, i le ipu le nei a le laulangi, i kirikiti wha ale wao malo a te maitai, i le vaenga le nei e ta ilua sifuru ova po o le T20. I leisi vaenga o le tātou tala, e whitu sifuru lua tau sanga o se tina mai taranaki, ua ngoto unga lana se leni e tusa ma le lua se lau lua sifuru ma le wha awhe tā la, i se whainga tau whaawalea sa whaao ngā ina ai lea ta mai whaaforinga o le AI po o le Artificial Intelligence. O le neiti nā iswa wha ea Jill Creasy na setia ina ua mata i se ata video o le pāle mia ia Christopher Larkson ma sana tautalanga e una ia ai tangata e whaawhai ngā ruenga la tau seleni i te unga tupe ia e ta ua o le cryptocurrency. O le tautalanga Larkson e pei ona maua i le ata video le nei o lo whautua i nai au mātutua ua pensione ina ia amea lātou se leni e universi i le tupe lea e whaingoa ina o le Bitcoin. Pei tai o le nei ata video o le pāle mia
O se ata na fausia I le ata mai whaaforinga le ta ua o le Artificial Intelligence po le AI ai e le o se mea moni awa e le o le pāle mia o loo whaia le tau talanga. O isi fo I video whapea ua whaasara lawina I whesota inga te lewa wawe I le tono New Zealand e au fi aise ta video o le tamaita I whaatara lau o Jenny May Clarkson o le TV in New Zealand ma se ata o le limi star le vai whafo ia wawasa mana ia Winston Peters o loo whautua I nai tangata e universia la tutupe I le mea le ta ua o le cryptocurrency. O le tina matua le nei a Chiol Creasy o Taranaki wana o le totasi leo le totele o isi tangata ua whaina I tu a inga o whainga tau whaavalea whapenei e a fi ai tupe ia whea vea I whesota inga whaatekonolosi. O lo su ina nei e leo le mata upua le nei tina aina whaania mai e la ititi le awa noa e mawhai ona toi mauaila na tupe le ua leiloa o na o whainga tau whaavalea ma le tau whaaseseo tangata o lo o whaaponga iai. Ua whautua ina mai ai e le ofisa leo le mamanu rau tero le tino o ina ia matua whaai te I mea whaapenei e fo iai le a whaina I ia I tu a inga o whaafita auli. E to tasi le tangata na maliu I le whaalawelawe lea na sae ai se whaafangota I le taulanga o manukau I le tae ao leo sana nafi. Whaelo mai fo I leo e to ono isi tangata na iai le tono le nei waa sa mawhai o na whaasaoina mai na whesoasoani iai le o whai ngā lue ngā le ambulance I le pitonu o hoia. O le vaenga o le puipuinga o le ngā teifale po le Coast Guard mai ua iuku na ngā rurue whatasi ma leo mai isi vaenga la vea ai e whesoasoani I le nei whaalawe lawe. Ta ua whapea na tupulu whaalawe lawe le nei I le awa I le manu kauba lea e longa na matua sou ma ngā lua. E leo se teimi mumua ho le nei o tupu ai se whaalawe lawe I le lava awa mai ua whautua I nai I le Coast Guard I e tautai ina ia whaai te bi uma pe a ui ai ona e whainga tā o nei loa ni whaalawe lawe whapenei e hono tutupu mai ai. O le masina o kuso na maliwa I fo I le istangata I le lava vaenga o ngā te whale I manukau ina ua furi whao ai se whaafangota ona o le malo losi o ngalu. I le nuu o kai taia I le tu malo Northland na malemo ai se tamai titi le waitawhe o le Aua Nui River I le asa. Li potia mai le leiloa le nei tamai titi mai lona ainga pe tusa o le afo le tolu I le woli ma amata I loa sa I linga mo ia. Mai o le te ale titi o le tu lai lima I le fiafia na nafi na maua I lona tino maliu e I la tau sa awai I ia sa I linga. O le so ua amata ai o na talia ele kompania le Kiwi Rail I lana ofo le ua tu inatu I lana au whainga luenga e fia wha ma vai mai o la tu finga I le loto 48 fo le tangata le vaia. Ia po le whainga fo le nei ta ua le ngana peretania o le voluntary redundancy le e maua umaya so malo lo ma so mai o le tangata e fua I le umi o lana tautua. O le vai aso na te nei sa whaelo atua I lea fufuanga le Kiwi Rail I lana au whainga luenga ma whaelo mai ai le li officer o ta inga ia Andrew Norton o le nei ngai o inga le kompani o lo wha moe e toi whaatulanga I nai I le la taupi snisi ma wha titi ai tupe aru le whaatino ina o ngā luenga whai ina ia whaalele ai lea ngai luma. Sa ofo I nātu mua ia lea fufuanga na o nisi o vaenga o le kompani peitai o le ofa nei ua whapea o na o fia I loa tangata whainga luenga a toa uma a le Kiwi Rail e amata o na wha amamalu atu I le so. Lua vai aso le umi le o tu inatu I le whainga luenga e tālu sangai mo le tulanga I la tau ua mana na o iai. Mai o lofa mo moe le tau na maua se whai unga mautu a le pulenga I le asos fultasi o novema I talo sanga uma o le atu inatu. Whaelo mai e le pulisili o le Kiwi Rail I a Peter Reedy o le fufuanga e whaamalolo ai nisi o le au whainga luenga e le o se mea whaingo fie peitai o I le taimi tala whengai e le tau o na whai ai se swinga I le whaangai o inga ma le au aunanga a le Kiwi Rail.
O le whaiongo le tausanga nei, e whaamuta ai le toi whaia, ia se malanga a le company wa lelo le Sounds Air, i le wā leo le lo mua i Wellington ma le nuu o Westport, ona o tūlanga wha le tonu tau le tamau a inga, o loo wha awai tu i ai lea au nanga i le taimi nei. Whailo mai e le li pule le Sounds Air o Andrew Crawford, talu mai lava le wha mai ko vitis fruiva, e le ima whai lava ona toi foi i se tūlanga le lei, ia whaina tau tupe o whengai ma le lātou company. E langolangoina Crawford ia le manatu Estasio Company wa alele la ititi o loo whaatinoina au nanga ngai nuu mai tū malo i tua le Barrier Air. Ina ia se feso swani mai le malo mo ia hoi au nanga. Whailo mai la le minsta o la tina au i tū malo i tua o Shane Jones. Atonu ua mana o mia wawe se whaaputu ngā tūpe whaabitoa e mauai se feso swani mo company wa alele la iti nei. Ta awai e minsta e na te langalango ina se tau mwhainga ina ia pāsia le kāpeneta le whaawai ina leo se whaaputu ngā tūwe whaapitoa mō lea whaamoe moe. E whaitau wafe tangata o Israelu sa awai i solo te te le ai o Tel Aviv mō lātou whaari ai o na tau i le pāle mia ia Benjamin Netanyahu o na saini loa se whengainga i le wāma le Hamas ina ia whaasa o loto mai ei tangata ia o lo tau fia pēr le Hamas i o tonu o Gaza taru mai le tausanga ua mawai. O le tōtelo tangata sa awai i te te o mātua ma ainga o tangata Israelu nei na awe whaamalosi e le Hamas ma mafua i le taua o lo whaia nei Gaza. Whailoa i lātou nei i le taimi o le solo te te le sa ua uma le taimi o talanoanga ai ua tau nei o na whaia se whaaiunga e whaafoi mai ei tangata ia o lo tau fia pēr i o lātou a inga. E taru na amata le tau le nei o ke topo le tau sanga turuai, e na o le se fulfitu la whai o tangata Israelu na awe whaamalosi e le Hamas, ua to e whaafoi ana i lo lātou o tunu i se fesuia inga na whaia i ano vema o le tau sanga turuai, le ana whaasa o loto ai e Israelu i e tangata Palestina i tolus fruiva sa tau fia i te tonu o lātou whale pui pui. Ua o atu i le tolu se 4 miliona tā la le whaailonga o le Powerball o le tālonga o le Lotto ni Sila ina ua le maua e stasi le 2 miliona le sa iai i le sei o le pō le stonai. O le miliona tā la le whaailonga mua o le Lotto lava ia na malo ai se tangata e tōtasi i au kilani o rana pepa sa whaatawina le ilunga o le app o le My Lotto. Le i maua fo i stasi i le pole na i le whailongo mua le Strike 4 ma ua o tua nei i le awha miliona tā la mo le tālonga o le aso lulu nei. E isi tala i tālonga e kirikiti whaale wao mā lo sa mata ina le manu mā lo le Black Caps a New Zealand e le au malosia initia i le la tālonga whaitawina mua i le ai o Bengaluru i le Sana Nafi tolus furono ai o le tolus furono ai le nei o tausanga whaato a toe malo ai leo New Zealand i le au le nei initia i se tālonga whaitawina i le tonu o initia. E se lau mo le fitu ai o initia na tuli e New Zealand i le aso muli o lea tālonga whaitawina e mai na maua le lei a o le iwhaia le malo longa o le ouli ai na o le lua i le lātou pē. E na o le whaalua ia nisi o taimi mua atu na malo ai New Zealand ia initia i le tonu o initia. O le malo la te mai o le tausanga ia whiwhi se lau walu sifuruma le walu. O le ta'alonga lo na lua la o le series le nei e tolu ta'alonga whaitawina i le vao au lua li i le kirikiti whaala vao malo e amata i le stofi i le nuengo o puna. E nei ti polo whaale wao malo sa be fu na mata ina le manu malo le Silver Ferns a New Zealand i le taimane Australia i le la ta'alonga whaitawina mua i le ipu fu nei o le Constellation Cup le ta'alonga sa whaiana po i Wellington o ai le ta'alonga e onus fulfa New Zealand i le 5 a Australia o le au malo si le nei pe on Silvia o lo lato umia le siampini le lorolangi i le ta'alonga le nei o le neti polo ta mai tai.
Wha ta'alonga o le series le nei le wao au e lua, mai o le ta'alonga no na lua, whaia lei au ki lani le se lulu, o isi ta'alonga e lua, malanga i Perth, ma melepone i au se tālia whaiai. La kapi liki, le ta'amusanga o la kapi liki e le Pasifika, na malo le au le Commonwealth a Papua New Guinea, i le au Fiti, i le la ta'alonga le sa whaia suva i le pōle a Stonai, ai o le ta'alonga i lus fulua Papua New Guinea, ai se fulu i le Fijian Party. O le malo ai la Papua New Guinea i a Fiji, o le asauni ai la tau i ta'alo, ma le au o le atukuki le lua vai asa o lumana inei, i le ta'alonga, ma o le ta'alonga i whaia le ai o Port Moresby, o le au tonga le ana whaia ina ia Australia se furu walu i le lea i le Paulus Foreile, e da tau ona malo i a New Zealand i le la ta'alonga i au ki lani le sa lua o Novema, ina ia tū mawai i le vaenga pito i lunga o le ta'amusanga li. Ae, i ta'alonga ta mai tai sa ma ta ina le malo le fetu Sāmoa i le au ta mai tai e tonga, i ai e tolu se furu i le se furu ma le ono, o le manu malo le fetu Sāmoa, o le asauni ai nei mo le final o le ta'amusanga le tu pao ta mai tai i le asolua o Novema. Ta ua mai fo i le tūlanga le lei o le au le nei e ta mai tai o Sāmoa mo sona vanoa e tau vai i le ipo le lorangi i le lakapiliki i le tausanga a sau. Ia o le whai wana nāle nei vaenga o telefou. After it whafonga mai tātou atunu nau whafonga tātou telefou tala mai Sāmoa luas full minute te nei le tulai walu te whafonga le tulai iwa i le tau nei alo lama le whafonga mai tātou atunu ia nei whanau fo nei yaso ia onga natu na ua ofu nei mātua mori o tau nei yaso ia mori mia onga te maiti na ua mai e mai le sauninga na sa whai mai mulinu o tala ia le whono mano le tāpulenga le whapupu o le CHOGM ia mo le silifia ma le mai moanga foi le tulu staimi mo la tau le mo la no mai mo i lunga na we lunga le Facebook mo le YouTube le tatu tautua nei au le wonanga mo le tautua si fonga le mua ia le mai tatu telefon tala mai Sāmoa ia pe o nisi aso i tele tala fa no ia nei le vatai au tele tala fia mo o le tala fia mana ia e le fa pe la fa no pe ati o le tala ina o le fa mo le tai nei mulinu tua langi le ia le tau e sina tala mana ia fitau le lei wa le fa mai o le vaso te nei ma lo si o te munga ile tu ia tafe foi vai io tafe vai ale o mal tau nei le amtanga o le fono ka mata ma ia tai ile tu lo na lo fa mo na le lei pa ma no foi le fai te talo ia ma ta to lo tapu ma tau ina foi le tu o le mata ngo fio te ngo Sāmoa e tau o tu nei ma lo ia o tu ma tu ate te i au le lei ia ma se ia usunga fono te tasia tunu ia e linga le te ile si usu fono mai si tunu foi le te vai fu ala tunu to tunu io i Sāmoa o le si vai nga mana ia o le fa mo le a fa pela o tupulanga ma tamatelu ia na lo va tu nele ngo le no la to le pe ia la to no le ia la e uma le o langa le ia lu le si o langa e o se te le fenga la tala e o mia so le langa o mana tua tamati nele ngo le no le po le tu no le va tu ne isi ata na mai lunga io i tia moi Cyprus ia o Malawi ia o no ese uma ia se asia fa alo ngoi tatou wai o nuie o atu nuie ta ua ia Sāmoa tu nuie ta ula kapi liki ai olo ia tu nuie le ini la ta ula kapi e ani no te le tupulanga tamiti ai ate lo la tu foi ma o le vanga le o ina ilo ile lo pete wa uma usunga fono ai faini i fo le ni mafutanga ale anu ia mai a tanga ta usufono vole le osi la to fe nga yes Mario, la fai tato fai ngā wo, wa ni me mana o tofi anga, ia na le longo tua o matua tunu ia po o i kahana, ngā i se tunu whapena. Ia na? Ai, ole isi tutas. O inei lo pe isi teim whapitoa tunu, unei la au whapitoa si le nuu i Sāmoa le tali lea e whanau ina lato. No fei loa ia tu nei tangata whakatai ai. Ia mesi le sauta avale, a mesi ia nuu i le... Talawhatai le sauila uala mele mlai vale. Vale le, na. E wai le misi alva ai nuu nei teimi umale o mai, male o atu, o mai o atu, o mlai vale le o mai.
ia manai e te lo pe te ua awhapeo le nuule o kana ia awhapeo whatatainga awhapeo tulo lava fo is whatatainga awhapeo o i vailu taile tali malo ia kana te ua ia awhapeo le la saule uta koko mai o i kana ia wa o to inga whainga uonga e le mwhai ona e lo e tātou mea lana tal no ia wa o i toa mua mpui paana e o Israelu e maintia ia lo pe te whira e te tai Israelu wa pe ia le la watu i arki diva whangusea i e nā i atununa ia pe wa Israelu e la mantou mea tau a si taua mai a vai tele ia vai tele tai ia le wena i mea tau ia ma me tena me fa tonu ono mau ia e te whiura vale se si a pui pam toa mua ia me so intia va pe le la o te o tonu whaingor kali tele to nga kale mo sa mo yar kale fa to e vai na me na le se si ya sa le ya ore nga tele ore nga ole o fono ya e foi le mo ai foi ya wo no ma fio anga i la usi fono ya mo ni le ya tar se ya fa mo maluia ya le mo se tanto tudo ka nga malo ya lo so 5 minuta tsa nei valu tatu ur fa fia fianga manisi ona fi fa la ulo tatu tala no vo ile ni tau sa Ole no
E tolu se fulu afe tāla le tino i tupe ua tapena le Digicel mo lana promotion e fiso soni ai i le taumata o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu whaelonga tupe ta i lima se lau tāla cash o le ase ina i asa whareila ta i tasi mo ni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tāla pe sili atu mai whale o lo masani pe lafo foi online le Digicel Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi a lafo sau se leni le my cash a le Digicel Sāmoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo i le my cash alu ainga i Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu mano ai i whaelonga tupe e tolu ta i lima se lau tāla cash i aso whareile ta i tasi. Mo nisi whaamatalanga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu. O valu se lau tolu whawha whalua tolu. Seki a le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Man Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina saolo whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le openga ta whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Whala tonu mai at oe i la sa lusu fitu e katopa i le lima i le fiafi i Lower Heart Event Center i Wellington. Sa so leinei mo oe na ia e malolo ai ma maua i le mana o le tua i lau soifua. La so vavenga mga luenga ma mana le tua la whaatinoina i ate oe. Wala e mawaina i fo suau o e whaamaniana e le aisonita. O ni MC le nei avanoa tau. Mo nisi whaamtalanga whaamolmoli whaafsotai mai o lua tasi, lima o tasi, lua fitas, soifua. E nisi o tātou whasetsilanga. E whasetsilanga le i le ufisa. I le suafa manu malo Yesu ke wiso le tātou le ima le tātou whaola i whaatalo whaatua i le pa ia ma le mamanu o Sāmoa lo alala mpapa au. I le lau mua nei Wellington e mauna nuk tua oi. Nunu atuia o tau pa ia whaale atunu, whaale tala lelei, whaale malo, o le ale ngafa tauri maina e sa mātou whaamitilanga, le anga i whaingata o e Sāmoa o le amamala, tūlou lava. A tonu e le toe pō malae i le tūlanga e pei o nei ai le whaitawina lona lua, o le pili au ale wha tūmawina o le sitseni mane o tātou tangata nu Sāmoa, na soifua e i le tausanga te siiva lua wha i le te siiva whaiva. O le ua mātou wala ua tuai ma le nganga wha alo tele i le utou pa ia ma le utou mamalu ia tātou awai whaatasi i le pāle mene ni usila i le stofi nei le solufu wha o katopa i le valu i le tae au ma whaatino ina ai siaki masani i le whaitotoa. E wale saonga le mu o nā ngā ieile i tutonu o le mautafono ai le ita ina le iva. Mo le lango ina leo le wha moe. Mo le sile fia le tātou tunu o lo o iai fo i se potu o uma o na saunia mo i la tau e le maua le avanoa e anga i tutonu o le mautafono o na e le mawhaiona whaasa lautu sa o ai ni tauru mga uma. Sāmoa o maia se o tātou tutu whaatasi a wase ai ma se manuia mo na i o tātou tua a ua leva o na whaanono manu i le atua mo so latu tai au le nei atunu. O Sāmoa e sa ili malo ma le whaalo lava whaafitai sa inia le lau a fono. Whaasilanga nei ma le maafutanga whaifi au so whaatasi Wellington Porirua ma le Heart Valley. Ia, o le wala au le wala uria i Sāmoa e poto atu. O le whaamoe le au ai le fono le pāmene ni usila e le wanga whaapitoa e le au tātou ia le au tāpuai. Ia. E tauna tāle walu waitai
ia fai ngofia le ngaluenga ina ia ngā solo tonu tātai o tonu le palemeni matua fai le sai li linga i luma to ai tonu Sa. ia le la tu mai le avanoa o le tai au nei le se fulu ma o le avanoa e tanoi ma le fai le utusi o le mafatanga fai fiau so fatasi Reverend Aneteria Sau ia se i fa tala atili fa manino atili nei vai ia na ana ia ia tau te vai ngana e tau no i tatu tunu e fa longo ai ma ia on mo wina vai fa pena nei fulele nei vave se tala se si Sāmoa i lona tua lona tamapo na yona matua i Sāmoa o le ua le te whafonga mai whasalonga ne ma nei alu tau la mua o ele i na yo matua e manuia whamoe le o e lango ia wale tele o tangata i o lango le whamoe ne ele ing tangata o la to ai ngai manuia ai ngai loto Sāmoa tangata Sāmoa ia o le mafuanga na leo ai ai e whafonga mai o le manuia i na yo tua po tua ia tau la mua mai o le whamoe nei mana ia wai o le whamani nonga wanga le atas. Ia. O le ato umana whanau na soifua i Sāmoa, soifua e le atunu. Ia, i le wā o le aso sfuru tolu o me. Ta si iwa lua wha, a hai me le aso mua. O Januari, ta si iwa lua iwa. Ta si iwa wha iwa, ta si iwa iwa. I le ato ula na le manuia. A whaila na soifua lo, a e lo ta mapa o lo tina i le aso lua Januari, ta si iwa wha iwa. Ia. E le manuia la i. Nga tasia le aso ta si iwa wha iwa le manuia. O le aso fia o me sfuru tolu o me. Sfuru tolu o me. O ia na la. Ma le whamanino vai ngai ala o te rin fisiri me tanga. O le ele sa o le aso o le amat. O le sfuru tolu po le aso tolu tas. Sfuru tolu o me. Sfuru tolu. Sfuru tolu. Nga whapea na soifua mai, soifua elo tu a i Sāmoa le sfuru lua o me ta si iwa lua wha. Ele manuia fo, ele au fia ia. Na tonu soifua le sfuru tolu. Su fa su lima su ono su fitu yo o le stol su montu po me ia sa o le luma yo o mai le so mo Januari te siva 5 la to la na manuia e fa pio to ina le Sāmoa na e so i fu i le so luo Januari fa Januari te siva 5 le o vile tu to ina feto ina mai le fa te to telefon o manuia tato le la o matua la ngona le fi to ina mai o fa la te lua tu ia te uto e vile tu le la vei o el fa moi ma le el fa manino le o vai ngai ana le va ve fia se isi ai ma voi le la vei ia le na a me se ale va o aso a aso mo mo le so lua ia na aso fu tolu mo le so fu lua ia o me na se la so fu tolu o me ngai lu me su tolu ta siva lua fa anga i le so mo Januari te siva 5 a fa ia le se Sāmoa na so i fu le so mo o Januari te siva 5 fa to fa na tant nisi tant Sāmoa tu lo le ngana i le so lua Januari i le Sāmoa manuia ina le so mo Januari te siva 5 ia na no inga ngata le to tasi o te se ma te siva 5 ia a fa i le si o na so i fu na so na ia mantua ia mai tau le aso na ma tau sanga na te ua foi vai vili to ina ma lo tu le sama o tu ran fan no ia le tau sanga tasiva faiva ni le nga va mo lua ia le manino le aso na fa nga tai ia wa fa pe le nga va to ina le smo mo no tasiva faiva ia so fa tu so i fu po le tasiva fitu sumo topu ia ma te le va le fa isi le ti te le fa tu o no nei le Naya atari o me te un family o no nei po atu no o masani ta o le no o le atu no nei le la Commonwealth ele tala mali ele to mo se taimi to si aki ia tu no o le Commonwealth pe yo lai ta to vai tu te unga fi o nga manu u Sāmoa e fa pe ale o ta to ye to no isi atu ai le Israel to no Commonwealth le fu Israel o kon fu Israel o no la atu no la nei lima sfulu no ia to lo wat ma nei a tele wala nga le fu le tu fisi lo ma fo le tata no nei ya kana ma kayana o te lo pe se no etasi pe ese kana ese kayana tangola la yai ese kayana na tangola la mo yo kana te le koko ia i te tonu continent o Afrika. Ia, na. Mana ia? Ia fa pia le walu lau tala inga tasi ale no. Ia toi wha ui mai tua wha momonga ia. O tunu nei olo ia i tonu mano tau pulenga e ila tau sui Sāmoa. I le whono lena a lenta tala nei le tai au. O Antigua and Barbuda.
Australia, Bahamas, Bangladesh, Barbados, o Belize, Botswana, Brunei, Cameroon, Canada, o Cyprus, Dominica, o Eswatini, Fiji, o Gabon, po Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guyana, India, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Afrika, Lesotho, Lesotho. Sao ai fui nè sao? Ya lang alin wat wala sa Malawi, Malaysia, o Maldives, o Malta, o Mauritius, o le sinu le tono East Africa ta o Mosa Mapkiwi. Namibia, Nauru, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Rwanda, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines. Oh, sorry. O Caribbean, that's Caribbean. Samoa, o Seychelles, ito tono Africa, Eastern Africa. Sierra Leone, Afrika fo yai, Singapore, Solomon Islands, South Africa, Sri Lanka, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uganda, United Kingdom, Vanuatu, Mozambique. No umana limas fulmane ono le tau au fia ono taita i Sāmoa le fono. Ai whamamonga ia Commonwealth tatoa o ngā mea tato i loa le toi sa i le sesi. O no umane i sa ia i pulenga apeltania. Ai fuala, ele o no uma ia tasi. Afatula ele o te lo wharangu ia Nauru. Ale lau tu nei nau. Oi. Oile ingoa le nana mua mai le tunu mua nana e tau mai fue. E faula whaalongo le nu. Ele tunu una. Ai fuala ia i ele i. E iei nu uie ele o laua tu i. Sai lalo pulenga apeltania. O ise nu ue i lo ele uia i. Ai ta tauna ia i. Guam. O le nu leo Amerika. Ai sai lalo pulenga apeltania. Amato dio apeltania le pule Amerika. Ringai le mape Amerika te le te fi en Commonwealth. O Amerika o Peltania na va ia Amerika ia matalona ia wa matan langa la fu ia loto tanta Amerika. Ia matalona fausia mai lona no malo. Ia le utu mai Amerika o se malo ma e lang. O le nu le ai to tono Caribbean, na to Caribbean ne. O lona faita wa fa iva sul fa fe lua se la wi valu tangata. E ilalo fo le malo o fatasi. O le region le o Caribbean. E o le ino le tunu Antigua and Barbuda. Antigua and Barbuda. O le ngona le tunu. Fo. E vai atu le tele o tunu mai le Afrika. Tele tunu Afrika le tono Commonwealth. A fola, po le hase tamau a inga na i tono Afrika, continental o Afrika ma fu ina o i Peltani i tono. E telefo io nu o le Caribbean, o le atu Caribbean ne. E telefo i latu nu o le Pasifika. Pela i Samoa, Australia, New Zealand, Samoa, Papua New Guinea, Fiji, Tonga, Nauru, vai. Nu umai o Kanata sa ila o Petania na avele fo i Amerika. E vai le tele o le i tunu o le langi le. E o le tunu matanga o fiele o Malaysia. O le sia tunu ele o iai i ai sa tatauna iai i. O le tunu ule o Thailand. O Thailand o le sfululu o le po le isia so na tu atu Thailand ia i whamamonga tu atu Thailand ia saina. A leo te vea tu i pe ia la ua tu le ngō Thailand le lisi. Ale lo po tunu una le ua fo le lo le leita mau ainga. Le wo e se ala tau a. Ia lo salo in whainga whaavai o mafua. Ia mafua. O mai tonu. Le ifo i Afrika. Le ngala o le tangata i o Afrika i Sāmoa. Ia o tulu whape o ila le watu elman Sāmoa. Ia na. Ia ona le tali la se tato. Le o ile watu ia Kevin Mialamu, Jerome Kaino, Sani Pio, lau mano, lau mai tulin savea, mari. O le nuna o le walina vero blacks. Ia le to tele toftangi si.
Vai lai si nei tama ya tunu o Sāmoa. Yeah. Ia le ua tali malo fo i tenga malo ni malo tau bula. Ua fe su fasa tali malo i malo tau atia ale United Nations. Asa ye umala malo United Nations le sa fa ila tau lau. Sa ye ina ma Israel ul fono na. Yeah. Ya, ma wa tele tau fa yo Sāmoa. Ma sa. Te mita loto lo va ya tu ile tunu fa tai le tu statua tunu ititi. Yeah. Fa malo fo yo tatu tai na fina wina. Awa la o le taimi o tu la i mai le HRPP. Sāmoa ila venole Sāmoa. Yeah, le fa mai le statua wala au le statua pa angalia pe a ia Cyprus ma. O mana la wat Cyprus. Nga wa misi mai ala to lisi. Yeah, na. Ole o Cyprus. Ito tonu ole onga sami le ole Mediterranean. Yeah. Ole Cyprus, eva nei tala angol nule le tonu tu spa ia. Yeah. Fas tango se sil tatu tunu umale o mai moe ta umale ngo Cyprus le tonu tu spa ia. Pe o meleta ele ngo te uangalo e te uai. O ina e fo launga Paulo tu sia ngaluenga. E ini si ona fo launga na alwe Roma te mine na ave lo Roma fo ele fa pui ilo. Yeah. Na fa tia ia na fo launga sa mile medutia ne pe o le sina motu na taula ia ima. Ia fo launga le te mina o fe wa ila apostol. Vai lai te mi fo launga le apostol o le venga fo. Ma le man. Ale o mai i tangata sa va ia petania. Mo. Ma e fo tato wola tal fa sol pito le fa fo me la wata mai o le tunu yo ta o yo tala te mi ta o ngai. Ya tu sa o peletania ia msia mani len tau fo sa mo. Ya o ile o sia mani ya le na malo ya sa mo. Ya tau tai milola na le malo losi o tunu ia sia mani America peletania. Ele vai tai milo tasiva valus furu le late fa ungal tasi valu lata i le tasiva o. Ia lena wala umai lopel tania ia New Zealand. E o lo avese ia sia mani mai tono Sāmoa. O le ofisili la etas. O le alme mo mua na watu New Zealand fai. Ina wo Sāmoa avese sia mani. Ala pena watu loa fa lele mo fesota inga. Sota inga? Ia. Sa o lele ia oi. Na watu loa ia taimina wo tau fai peltania o Sāmoa. Wa New Zealand lan kolone na lela talata. Yeah. Watu loa fiti ia fa solo to le Sāmoa. Watu mo ta pele ti o siamani. Ta pele ti o siamani matori o kliti o ele fa salong. Mo ta pe ia mama talom nga yo. Ata to vai le taimina. E o me vai tau te si va o nos fulva solo mai. Yeah. Ese sa ilimano si o tato tu. Mo. Tō fo lo tapu lo i tātou tua matua sa fina win. Fa solo mai lo ina wata mai tanga Sāmoa ma o ina. Yeah. Fai lava ia wa matantu la i mai Sāmoa. I manai papalangi i lena fsosoni ia. Yeah. Fa un ua mai nisi nei, fa un ua isi nu o le Pasifika. No le fina wina. Ya, lena i ua avea lo tātou ma nu tuto tasi i le tasi vono lua. Fa tai nei tātou tua a. Yeah. Pe isi teimi e taitaia. Ata mata no Sāmoa. So te awa malinga tolo i mata whaftai nei tātou mātua. Sa ili mā lo nei tātou tua a ma mātua whaftai. Ia pe o la tauna na toa le whatu ma sa ili mā lo ma ele i. Ele whaingofie. Ele whaingofie. Ai o to toa i o tangata. Ele i whamoe pe i lo ingilisi pe le lo ingilisi. Ai o le loto to toa o tātou tangata. Ia le lai o mal teimine. Ia le ngā solo tula langi whaela tau whono ia Sāmoa lai titi. Waila le tā ua le ngaluenga lea mo meo le tio ma TV. Ia le alu al teimi le so se atunu ufe ale le tamwhai e pui la tau a talanoanga. Ia le tātou mai tau ina i saina. Tu malosia ia le presidente o saina ma lana foi pulenga e tawfiofi le la tau media. A uni sau le fa matalanga. Ia o e sao le le ia. Le la pena ta ia o men mua na tu New Zealand e foi le fa avesi. Na. Ia le lau fai lo mai le tat o ku Peru le ngole nu. Oi? Ku Peru, Cyprus. E ma eu fo i to fo lo tapu lo nei to inana fali li wina le tu spa ia. Ia. O le tele o nei tunu. Ia o lai to tonu o le tu spa ia o la to ingo Sāmoa na fali li nei to ina. Ia wa ana le ngile ngole fa ngo ta to Cyprus. Ala wo mon fa Sāmoa nei to ina ngone. Ia o le si tu le utatu tani malo i tani malo ni.
Loto whaatasi o si tātou tunu. Ia. E fue nei futia walu. Na whewaa ia i vang whapwhai. Ia. Ale o maltemu ne loto whaatasi uma Sāmoa e tali malo. Tali malo. Tu iau tawha se ngai vang whapwhai. Au Ia. nei tali malo. Ah. Toi titia nei mea lai to toe le whewaiwa e tātou. Au tele au te mumal malama Sāmoa. Ia. Meu porkike uma. Au Sāmoa i o le uso maltua whine maltua ngane e tasi ata tau e le tolu pewha. Ia vai lai pe le sime o tupu a. Le pe o matua e sa o tu fatasi uma wa tali nga malo le fa. Se tu le. Io tate no fo tu nei so le tate al tatalo le i si taulang le ia matango fie me uma. A wona i mai se si tau mafa ia le fio inga ta avale a wona i me fa le velave. Mo. Ia uma le tenga malo le vai so ia e fa lo fo le tunu. O le tele o tato tala ia le isa mo le fionga le pule. Mari ta sesa ia ma na yalo ta sesa to lu. Le la mai tele fa sa lo ete maua o malai lungo Facebook ma YouTube per Sāmoa Capital Radio. O li si va ngai tele maua lungo le tio o le tele na wa. Ai alu ai lungo Facebook ma YouTube ete maua o mai por kala me mai lava yaso ma nei va yaso. Ia. La ia lungo na le te mi te fi mata o mi mai mata ki na yo matu lungo TV. O no wingo fa la wa malo lo ngal wenga malo te mi. Ia. Po lai fa wa. Fa wa na wa o ngala malolo. E wala tala le na umai. Wo uma people time chat ngala malolo sits malolo uma tamiti. Ayo uma tanga fenga lu ngala malo e faila wa unanga. Le vola tato me tawi na fa ya onga o I lava ilato. Ia. Wo uma ngala lu fa tasi tali tato mano. Ai malolo tamiti fale se uma. Yento e foi lo la to wa. Mana ia. Ioi. Alo no winga lai wa tu ta vale ya inga ai su ele ta vale mori o ngalwen. Ya, masalo tasi tu lang va pe na wa la wa tele fa ngal wala le tai mo fio ingol fon. Ia. Ya la fa so fo e malu le malo Sāmoa. Ya tato wo fo Sāmoa nei tai mi le fono e fa alo nei tato leo. Io. Na to ngalwen fa i fa ali le tato lang. Ia na. Ngalwen fa fatas. Yo te lo na te lu fitano malau pepe. Ia. Mo. Umal tano malau pepe fa fonga fa salo ino telefo. Ia ona maulo lava no li poti mai Sāmoa me sunga marim tasesa. Ya wal fa fonga ngale tino mal fa lo love of tight. Atamu wa so la ileva atamu wa so la ileva Ya, tu fa wa tu tato pesena ya akamu. Ya ona le ufata si mai le sunga la pepe tale. Tala wala fiona pepe, ma no se fula le ta ya. Fa felo ia tu le lua sa se lua le nei foi ta ya wa mata inga luenga le nei va yaso. Pat foi pa anga le tato pokalame. Ya nan fia fa fsilia tu po tu sa mai sa mo le tato pokalame le nei ta ya. Pa wa ya tu pontana. Ia, mo le si filo fiona pepe le o le fa o tu alta tu tua nei ia i porirua. Ia alo ngā lue me fōre nisi o la uso ia Maori ma tāse sai Sāmoa alo o mai sa o i tātou whasa launga tu sa o mai Sāmoa i lesi ti vaenga. Alo, ma lo le on site ta tonu fo ia o le to Italia fo ia nei fa fine lua livi te lua te malanga i Sāmoa. Pat o le lua tātou pao ma lua fewa i te mie te lua malanga. Tai ora nā lo patino mai perta tu tau tue por rua te ora masaniai. Ia, ai mi se foi na yuso lo ngā lue mai Sāmoa. Ia, ole lava e tau mata tu lava. Ia, po a fo ini news au mai a tātou le amatanga o fontanga. Ia, tātou nolo so lo ngā lei mea umai le taringa malo se tātou atunu. Ia, ole tūru nā e pe ona mai tau atu fo ia lau whingolo pepe. Ia ole taninga maro tātou atinu ia olo o manuia mea uma ia olo o iai fui taimi olo o tu sa mai tātou whasara launga i lisi vaenga o tātou tautua le auso mai Sāmoa
ia ta sesa ma le sunga mari ia e mai mo e fu tatu te no ia masalo fo i pe to i titi fo ia to e mai ni si tatu fa longa tu sa ia le fanga so longa le fono lo fanga so lo taimi nei ia na tu lo mani ia mai tatu pitonu ia kilani ia mai le fa ingol vai aso o le lava wa matana no mo milita ma fana le tatu te mo ia ni vai taimi o vai tele si o bole o na fe ngai tatu male malulu ia talo si ia le atu maui pe fa pe o lo sulu mane le la ia kilani nei ia o su foi nei fa na ia onga ia wa matalia foi nga luenga ai pe ona masani ai ia o a mai le tau i Wellington ia ma ia tua matata pena le tatu au o le na ua manu ia tau tam whainga le tau semi-final. Ia, o le tūlanga nā lo ma nei le tau le taimini nei a ua matua pisi atu alu ma le tatu o fisa whasala lau ia ile anga i foi o nai matua foi ia e mamori nai whanau aonga. Ia le tūlanga pe o nai eili whaingona vai aso o ka se manuia ma le fia o tangata anu o New Zealand i ta alonga ia na tau vai ia au ta alo New Zealand whaingona vai aso. Ia mai se hei pe o na ta ua na matua au o le liona. E o te leilo penta alo tau au le ta mirisanga lea na umatu lea wa au i matau lunga le whaino ma Bay of Plenty. Matu tamala faunga me Bay of Plenty. O le na ko yo ngadwenga ko soani se matu pitonu e ave matu tame fata alo meisia. Ya fa man lo yai. Al matu au. Ya na ta ele al matu au ele fa ya ta tu. Fine. Na wingala. Tu ave matu lango le au le Bay of Plenty. Ya ona festo telo matu tamala e matuta mal plus o le ta alo mai ia fa tai foi o le ua usia au ilunga le ile final wa fa alo ngot po wan bimas fulu e tau sanga fa to ato e o le final ia ai mai tau to foi ta alo mai tato au a Wellington ia o le ua nau la fa o to ia to champini fo tato NPC ne tau sanga ia tau se ia le to tam final to o le fa ia tu inata longa po le fa mai lunga i Malaya Bay of Plenty. O le e fai ne ia mātou a lena tūlanga mua mea mātou ai o le tamilisanga saua ia i quarter finals ma semi final ia o lo tūlanga mua ia lea laua home final nei vai aso nei tu sa o mātou le la fai le final. Sia talo sia ia to malo se ese me ta wai to au nei tau sang. A fai tita nga le tapua inga la moe Wellington ia de longa lava ni se me tau dia nei tau sanga ia. Ia to walo to final ma le Bay of Plenty ia ai molta to pokara mel ni ta ia na ona to e fa la wa to la to sa la to ia tato se ia tato tai lima se la fo ia to lo se ina ia sfareli ia o lo fa peona na va ai la to e fa tau top up tai luas futa la New Zealand pe silia fo i mai tato dairies supermarket i fa pena fo ia tato pumping ia fa pena fo la to lo fa tau online il tato website Digital Pacific o lo fa pe fo na anga va ai la to e fa ngale ClickX e la fo ia la to se leni i telefoni Digital Sāmoa mai sia tnu o lo mfai fo na fa tau top up i lo ngor tato website le ClickX ia ma e lua tato na fa mani nai entry si Sāmoa le sia tato price tasi na mawel top up na la foitonga to entry mo Sāmoa e le top up na fa tau faloloa foi le fitu lua fitu o valu e numero sa fa nga la foi le top up le lua i ono fitu ono tasi valu mo foi le lima se lauta la New Zealand isia tato top up na fa tau online foi le fitu lima fitu e email yo le starai ia o avei pulotu mail.com maua foi le lima se lauta la New Zealand. Tātou lo tāpua i mai Australia, ia ile top up na whaatau le ClickX, ma la foi le fitu lua, whaatasi lua, New South Wales, o lo le star tātou account lea, o le swafa o lo le star aio fuatai mau, e lau mo foi le lima se lauta la Australia. O ise tātou prices e lua mo Australia, o le top up na la foi fiti, ia whapena foi le se leni, la foi paponi kini e whaonga i le tātou ClickX. Ia ma tātou se ilon fitu le na,
ua tātou se i alo e te anga wa ai a tonu mo e fo i se le ni so ani fo i lo ainga ia e le tangata so i fuanga lo fe ngai mta to New Zealand e le nei vai time Malo va telo fiong le pepe toi fia lava ya so yo toi le tatou fa tolia malta mo fa lunga te lima se raulia Tolu tātou se ia te toi e fa mai a ile vai aso mua ia o le masina o November ia ona tātou maroro i lola ia le mo se vai aso e tasi pe lua a mata i leo tātou fa pito mo le tuisi masima tau sa fo Malo va tai ya pe se va nga te fia sauno ya ma mai lu tate foni ya ma fa mali at fo ia nga bengo ne vai aso tonu e ulanga fatau o lo fia fai mo nai a ngi Sāmoa wa fo le pisio le fontanga le CHOGM lo fai ne vai taimi ia fa nga tu tatu talo fa vata te anga isa o la velunga le tatu website pacific40.com fai lana la fotalo fa vata mo lo a ngi Sāmoa o va matsela o tatu fa lo em fa nga fai fona tong e cash power ia mal pilio le vai mo la to lo siringia fo tatu nga wenga ia ma yava Desa mfaiona mo Australia yo terminei ua fatu mulia uma tatu wa no mo o ke topa fa pena foi November e a to itatanga mai nistia no il tausa fo ya January fa so solo tu ai ya la to long tu lava tatu o ava no ya nga mo la to o lo mana o mia senga duenga ya malo mana o fo e movie Australia ya fa so tai mai le tatu numero o do tasi di mono to tolu fa mo se so so Amanu telenga luenga neva yaso mayava ya mese tu foi Moses fo popunga tatu pukala mele stofi pe aulie le lo fo le tu ya manu fo nga luenga ne yaso neva yaso lo pepe tatu fero i pe fa aftai ya fa aftai se fo ya le wa te riva se me fa fonga i tatu tala mai Sāmoa Nalo salawa usi mai whaaponga o tātou tala mai Sāmoa i le tautua a le si whonga le nau moa a songa fua lua sultasi o pitopa lua o lua wha. O whamaunia mai e le sui whaatun fili o le mtanga anuenga o le sui fua maloloina. Tangaloa Dr. Robert Thompson e mawana no lava le awanoa e whaao no malanga mai ai o sui uspono o le whamsanga malo le tau pulenga. Ma au mai Sāmoa siama o le whaamai o le monkeypox. Whaunotanga loa ina ofisilingia le autostala le whaamai. Ono o whaapopole ina pēr nisi o le mamano le atunuu ia fianga ina ne ipepesi mai i tangata nuu Sāmoa. Peitai, na whaunotanga loa, ua mai e o na tuu whaatasi mai ilo le matanga anuenga. Nisi o whaamaumaunga mai le tele o sui usipono mai loai. E mawalano ale whaono ulu fale mai Sāmoa o siama o le monkeypox. Whaunotanga loa, e le aisa tūlanga e whaono popole ai le atunuu, i le o mai Sāmoa o le monkeypox. E ui o leo wai tutonu o Australia whaapea mai New Zealand. Ua tāo fia ngā luenga maunu a le vaenga o pui ngā New Zealand, se i toi whaau au pe amai a le whanotanga a le CHOGM. Whaamaunia i office stili o le matanga luenga o ngā luenga mātina e tele. Ai o loo whaau au pēr ngā luenga i le ave e sea o pusa o loa, le na tāwhitea este mai le vaa a le manawanui ina ua ngoto. Whaalia le stui o le vaenga o pui ngā New Zealand, o pusa o loa e tolu, o le isi pusa o loa e le aini o loa o i tutonu. Ai o le isi pusa o loa, o lo o iai mea ai. O le whaamoe a tusa male le lei o le tau, e te tau on ave e se uma pusa o loa e tolu i le aso. O lo o whaau au fo i ngā nuenga, a le matanga nuenga o ngā nuenga, e ala atu i le komiti fautua, e ave e sea tua sami, ma ave e sue e le whaalapos putonga whaasayanisia Sāmoa, le Strauss, e sa ili ai, po le ale te le o le afianga o le suau, le na sao mai le vaa i le amatanga. Ato ai mai singa i o inga o lo whaatino, e sa ilia le afianga o le sio manga. Ono o ngā lulue le vaenga o pui ngā New Zealand, mo le sa ilia o sa company mai whafo, e mawhai on ave ese le suau u mai le vaa. O nisi o ata, ono o pu e mai lunga le sami,
O lo ilo ai, le ta oto mai I lalo o le ta ele o le sami o le mana wanui. Ma le I ila o le suau I lunga o le sami, ua mawhai o na sao mai fafu. O lo whaanga solonga luenga o tau mawhainga, ina ia ave ese mai le tane suau ma le pensini, mai le waa a le mana wanui. Ua tau nui Sāmoa, nisi o malo o sui fono mo le fonotanga o le tau pulenga. E te o le whailau tusi o le fonotanga malo o le tau pulenga. Na whaatalia e le pāle mia, ma nisi o minsta o le tau pulenga, ma le pāle mia o Tuvalu. Ua tau rei le wafu le waa mo nisi o malo o le anonofo ma wha mautu ai. E se fulu le tasi miliona tā la, le tau e whaonga ai le waa. Ma olo o tutongi e le malo Sāmoa, ma le malo New Zealand. Ai lasa I le afe, le au whai o malo, o le a wha mautu I lunga o le waa. O le pokalame le so, o le tai au nei, e tau no ua ne ai, le la mepa o suinga, e amasai fo'i ma le fono tanga, mo tūpulanga sa la vau a Sāmoa. E silia le tolu se lau stui au sa la vau, e au wai le fono tanga, mo tūpulanga sa la vau. O le pupole o le pulenga, ma komiti whaatonu a le Sāmoa Airways, I le saunga le mua pā sese, e fia malanga mai le Sāmoa Airways. Ai maise o le saunga le mua o le au whainga anuenga. Le wala ai le company, e whaatino suenga a le au whainga anuenga, pe le o a fia ini fuala au whaasaina. E le ngasa I fuala au whaasaina, ai sue foi, pe le o whaasua a vā le whainga anuenga. O le wha moe e whaatino ia so uma. O le fuafuanga, ono o se tasi o whainga whaavai, mai se tasi o whaanga mamai, ale company e ao lava o na whaatino. O le au whainga roenga uma, o le a ngai I ai suenga, ma o se la asanga e manatu le office sili, e tā o tele mo le vainga lau tele company te tele, e pei o le Air New Zealand, Fiji Airways, ma le Qantas, ono o le Sāmoa Airways, le olo o ngaspai le siaki ma le lauina o oloa ma ato pa ua tangata e ulu fale mai le atunuu. O le aunga lea o le sainia le malingenga, a le Sāmoa Airways ma le whaala potonga o lo o ngaspa ma suena whaasaya nisi, le Strauss, ua mali li ai la tautu sueid ma wha maonia pe moni sea aftianga o se tangata malanga I fuala au whaasaina. Ele ngā tailea, o le whaia o suenga pe a masalomia, so o se mea na malanga mai ma se tasi. Tau no le pulisili, whau o fatu tielu. O le sao fo I lea o le company wa a lele tau mwhainga leo, ina ia tu I titia, pe tasi e sea fuala au whaasaina mai Sāmoa. O tātou tala ia mo le ne yasto, whaasoi fo ia. Talo falava I le nei vaenga o telefou le si ufonga o le lau mua. O le tala mua. O loo ye nei le moto niwe ia le tamaita I ko wana sili o Dame Cindy Kiro malona alii ia Dr. Richard Davis e whai sui o le malo mo te ngata o Aotearoa I saoninga e whaamana tuai le atoanga o le 5 tausanga talu na pulea niwe la tu lava malo mo le tunu I se whetuna inga whaapitoa ma le malo o New Zealand. Ua pulea le malo ni wero la tu lava tunu I tu langa uma ai e lalo le whaamalumalunga a le malo o New Zealand. E pei foi o le malo o le atukuki whaapehai ma atu motu o toke lau. O le tausanga e awhi se lau fitu wha le ana amata mai ai o na pulea e niwe lo la tu lava malo. Sa whailoa mai whapea o se teimi mōle nei, wa o tuai I niwe te maita I ko Vansilio New Zealand, talu ana se I lona to whinga. E le ngata ina sauno ai o ie le tono le parlemene o niwe,
Ai Sāmoa ai fo i male avanoa e whei lo i ai manisi o tai o lea tu motu ai maise o tai maisi malo le Pasifika o lo o iai mo sauninga nei o le whaavai o le malo niwe le pule whakamotu po le Constitution Day. I Sydney i Ausitalia, sa whai mea lofa le tupo sa lesa le tolu i se tioata e fua i le taimi po se Hourglass i le Parliament o le State o New South Wales i le taimi o sa nasi e singa iai i le sana nafi. O le whaamoemoe ma le anganga o le nei mea lofa, ina ia whaonga ina e fua iai le o umi o saunoanga whaipule i le tono o le Parliament i le whaamanatuina o le lua se lautusanga o le maota maurunga o le neise tete o Ausitalia. Na mua na whaila aina na mai estete ma le masio fo ea kamela, ma le mamalu lau tele o tangata sa i whaafo a o le itau au ina lana mea lofa le nei i tai o le whainga malo a New South Wales i le ulua iaso o le la ua si singa tau loa i Ausitalia. O lo o whaatulanga ina mai a tu ua Ausitalia le vai so nei, o na malanga ane lo lea o sa alesa le tolu ma le masiofo i Sāmoa mo le te talaina o le fono tai o malo le taupulenga e whaie le stofi. Ua manu malo le White Ferns a New Zealand i le ipu o le laurolangi i ta alonga kirikiti o le T20 lea sa whaanga solo i le nuu o Dubai. O le final o lea ta mirsanga i le wawao na leila i le wao New Zealand ma Awhelika i saute na malo ai le White Ferns i ai e tolu se furuma le lua. O na ele i maua e Awhelika i saute o lātou ai e se lau 5 waru na tā i a lātou ova e lua se furu ai 5 le pē. O le turingo ai na uma ova e lua se furu a Awhelika i saute ai na o le se lau lua se furu ono o lātou ai na maua mai pē e iwa ma manu malo ai loa New Zealand. O le taimi mua le nei, ua manu malo ai le au kirikiti a New Zealand, i le ipu le nei e le laulangi, i kirikiti wha le wao malo te mai tai, i le vaenga le nei e ta ilua sfuru ova po le T20. I leisi vaenga o le tātou tala, e whitu sfuru rua tau sanga o se tina mai taranaki, ua ngoto unga lana se leni e tusa ma le lua se lau lua sfuru ma le wha awhe tā la, i se whainga tau whaawalea sa whaonga inai lea ta mai whaaforinga o le AI po o le Artificial Intelligence. O le neiti nā iswa wha ea Jill Creasy na setia ina ua mata i se ata video o le pāremia ia Christopher Larkson ma sana tautalanga e una ia ai tangata e whaawhainga ruenga la tau seleni i te unga tupe ia e ta ua o le cryptocurrency. O le tautalanga Larkson e pei ona maua i le ata video le nei o lo whautua i nai au mātutua ua pensione ina ia amea la tau se leni e universi i le tupe lea e whaingoa ina o le Bitcoin. Pei tai o le nei ata video o le pāremia o se ata na whausia i le ata mai whaaforinga lea ta ua o le Artificial Intelligence po le AI ai e le o se mea moni awa e le o le pāremia o lo whaia lea tautalanga. O isi fo i video fa pea o fa sa la wina i fe so ta inga te le vave i tono New Zealand e au fi aise ta video o le tamaita i fa sa la o Jenny May Clarkson o le TV in New Zealand ma se ata o le limi star vai fa fo ya va wasa mana i Winston Peters o lo fa tu i nai tangata e universi la tu tupe i le mea leta o le cryptocurrency o le tina matu le nei a Jill Creasy o Taranaki wana o le totasi leo le totele o isi tangata ua whaina i tu a inga o whainga tau whaavalea whapenei e a fi ai tupe ia e a vea i fesota inga whaatekono losi. O lo o ina nei e leo le mata upu o le nei tina aina whaania mai e la ititi le awa noa e mawhai una toi maua aila na tupe lea ua leiloa o na o whainga tau whaavalea ma le tau whaaseseo tangata o lo o whaaponga iai. Ua whautua ina mai ai e le ofisa leo le manu rau tero le tino o ina ia matua whaai te i mea whaapenei e fo i ai la whaina i ia i tu a inga o whaafita auli. E to tasi le tangata na maliu i le whaalawelawe lea na sae ai se whaafangota i le taulanga o Manukau i le tae ao leo sana nafi.
whaelo mai fo e leo e ta ono isi tangata na iai le tono le nei waa sa mawhai o na whaasau ina mai na whasoa soa ni iai le o whai ngā lue ngā le ambulance i le pitonu o hoia o le vaenga o le pui ngā ngā taifale po le Coast Guard mai ua iuku na ngā lulue whatasi ma leo mai isi vaenga la vea ai e whasoa soa ni i le nei whaalawe lave ta ua whapea na tupu le whaalawe lave le nei i le awa i le manu kau ba lea e longa na matua sou ma ngā lua. E leo se teimi mumua po le nei o tupu ai se whaalawe lave i le lava awa mai ua whautua i nā i le Coast Guard i e tautai ina ia whaai te teimi uma pe a hui ai ona e whaingata o nei loa ni whaalawe lave hape nei e hono tutupu mai ai. O le masina o kuso na maliwa i fo i leis tangata i le lava vaenga o ngā te whale i manukau ina ua furi whao ai se whaafangota ona o le malo losi o ngalu. I le nu o kai taia i le tu malo Northland na malemo ai se tamai titi le vaitawhe o le Aua Nui River i le asa. Lipo tia mai le leiloa le nei tamai titi mai lona ainga pe tusa o le afo le tolu i le woli ma amata i loa sa i linga mo ia. Mai o le te ale titi o le tu lai lima i le fiafia na nafi na maua i lona tino maliu e i la tau sa awai i ia sa i linga. O le so ua amata ai o na talia e le kompania le Kiwi Rail i lana ofo le ua tu ina atu i lana o whainga luenga e fia wha ma vai mai o la tu finga i le loto 48 fo le tangata le vaia. Ia po le whainga fo le nei ta ua le ngana Peretania o le voluntary redundancy le e maua umaya so malo lo ma so mai o le tangata e fua i le umi o lana tautua. O le vai aso na te nei sa whailo atuai le fufuanga le Kiwi Rail i lana au whainga luenga ma whailo mai ai le li officer o ta inga ia Andrew Norton o le nei ngai o inga le company o lo wha moe e toi whaatulanga i nai i le la taupi snisi ma whaai titi ai tupe aru le whaatino ina o ngā luenga whai ina ia whaalele ai le anga i luma. Sa ofo i nātu mua i lea fufuanga na o nisi o vaenga o le company peitai o le ofal nei ua whapea o na o fia i loa tangata whai ngā luenga a toa uma a le Kiwi Rail e amata o na whaamamalu atu i le so. Lua vai aso le umi le o tu inatu i lau whai ngā luenga e tālu sangai mo le tulanga i la tau ua mana na o iai. Mai o lopa mo moe de tau na maua se whai unga mautu a le pūrenga i le asos fultasi o novema i tālu sanga uma o le atu inatu. Whai lo mai e le pulisili o le Kiwi Rail i a Peter Reedy o le fufuanga e wha malolo ai nisi o le au whai ngā luenga e le o se mea whai ngō fie peitai o le taimi tāla whea ngai e le tau o na whai ai se swinga i le wha ngai o inga ma le au aunanga a le Kiwi Rail. O le whai ungo le tausanga nei e wha amuta ai e le toi whaia i a se malanga a le company wa lelo le Sounds Air i le wā leo le lau mua i Wellington ma le nuu o Westport ona o tūlanga wha le tonu tau le tamau a inga o roa wha awai tu i ai lea au aunanga i le taimi nei. Whaelo mai e le li pule le Sounds Air o Andrew Crawford e talu mai lava le wha mai ko vitis fruiva e le ima whai lava ona toi foi i se tūlanga le lei i a whaina tau tupe o whea ngai ma le lātou company. E langolango ina Crawford i le manatu Estasio Company wa alele la ititi o lo o whaatino ina au nanga ngai nuu mai tū malo i tua le Barrier Air ina ia ia ise feso swani mai le malo mo ia hoi au nanga. Whailo mai la le minsta o la tina au i tū malo i tua o Shane Jones atonu o mana o mia wawe se whaaputu ngā tupe whaapitoa e maua ise feso swani mo company wa alele la iti nei. Ta wai e minsta e na te langolango ina se tau mwhainga ina ia pāsia le kāpeneta le whaawai ina leo se whaaputu ngā tūwe whaapitoa mō lea whaamoe moe. E whaitau wawhe tangata o Israelu sa awai i solo te te le ai o Tel Aviv mō lātou whaari ai o te tau i le pāle mia ia Benjamin Netanyahu o na saini loa se whengainga i le wāma le Hamas ina ia whaasa o loto mai ei tangata ia o lo tau fia pēr le Hamas i o tono Gaza
taru mai le tausanga ua mawai. O le to te leo tangata sa awai I te te o mātua ma ainga o tangata Israelu nei na awe wha malosi e le Hamas ma mafua I le taua o loo whaia nei Gaza. Whaeloa I la tau nei I le taimi o le solo te te le sa ua uma le taimi o talanoanga ai ua tau nei o na whaia se whaaiunga e whaafoi mai ei tangata ia o loo tau fia pea I o la tau ainga. E taru na amata le tau le nei o ke topo le tau sanga turuai e na o le se fulfitu la whai o tangata Israelu na awe wha malosi e le Hamas ua to e whaafoi ana I lo la tau o tunu I se fesuia inga na whaia I a Novema o le tau sanga turuai le ana whaasa o loto ai e Israelu I e tangata Palestina to tolus fruiva sa tau fia I te tonu o la tau whale pui pui. Ua o atu I le tolu se 4 miliona tā la le whaailonga o le Powerball o le tālonga o le Lotto o New Zealand ina ua le maua e stasi le 2 miliona le sa iai I le sei o le pō le stonai o le miliona tā la le whaailonga mua o le Lotto lava ia na malo ai se tangata e tōtasi I au kilani o rana pepa sa whaatawina le ilunga o le app o le My Lotto. E le I maua fo I stasi I le polest o na ele whailongo mua le strike 4 ma ua o tuai nei I le awha miliona tā la mo le tālonga o le aso lulu nei. E isi tala I tālonga e kirikiti whaavao malo sa mata ina le maru malo le Black Caps a New Zealand e le au malosia initia I le la ta'alonga whaitawina mua I le ai o Bengaluru I le Sana Nafi o le tolus furono ai le nei o tausanga whaato a toe malo ai leo New Zealand I le au le nei initia I se ta'alonga whaitawina I le tonu o initia. E se lau mo le fitu ai o initia na tuli e New Zealand I le aso muli o le ta'alonga whaitawina e mai na maua le lei a o le iwhaia le malo longa o le ouli ai na o le lua ia le lātou pē. E na o le whaalua ia nisi o taimi mua atu na malo ai New Zealand ia initia I le tonu o initia. O le malo la te mai o le tausanga ia whiwhi se lau walu sifuru ma le walu. O le ta'alonga lo na lua la o le series le nei e tolu ta'alonga whaitawina I le vao au lua li I le kirikiti whaala vao malo e amata I le stofi I le nuuingo o puna. E nei ti polo whaale wao malo, sa be fu una mata ina le manu malo le Silver Ferns a New Zealand I le taimane a Australia I le lata longa whaitawina mua I le ipu fu nei o le Constellation Cup le ta longa sa whaiana po I Wellington. O ai le ta longa e onus fulfa New Zealand I le 5 a Australia o le au malo si le nei pe on Silvia o lo lata umia le siampini le lorolangi I le ta'alonga le nei o le neti polo ta ma itai. E wha ta'alonga o le series le nei le vao au e lua, mai o le ta'alonga na lua, e whaia lei au kilani le sa lulu, o isi ta'alonga e lua, e malanga I Perth, ma melepone I Ausitalia e whaiai. E laka pi liki, le ta'amusanga o laka pi liki e le Pasifika, na malo le au le Commonwealth a Papua New Guinea I le au Fiji I le la ta'alonga le sa whai suva I le po le stonai ai o le ta'alonga I rus fulua Papua New Guinea ai se fulu I le Fijian Party o le malo ai la Papua New Guinea I a Fiji o le asauni ai la tau ta'alo ma le au le tukuki le lua vai asa o lumana inei I le ta'alonga ma o le ta'alonga I whai le ai o Port Moresby o le au tonga le ana whaia ina ia Australia se furu walu I le leai I le poles foreile e na tau na malo I a New Zealand I le la ta'alonga I au kilani le sa lua o Novema ina ia tu mawai I le vaenga pito I lunga o le ta'amusanga lii. Ai I ta'alonga ta maa itai sa maa ta ina le malo le fetu Sāmoa I le au ta maa itai e tonga I a ia tolu se furu I le se furu ma le ono o le manu malo le fetu Sāmoa o le asauni ai nei mo le whainolo le ta'amusanga le tu pao ta maa itai I le aso lua o Novema. Ta ua mai fo I le tūlanga le lei o le au le nei e ta maa itai o Sāmoa mo sona wanoa e tau vai I le ipo le lorangi I le lakapiliki I le tausanga a sau. Ia o le whai ngana nālo nei vaenga o telefou.
Ya, Sāmoa Marsunga misi luki sua ina ua 20 minuta te nei le tūlai eva. Te whafongi tātou telefon matala mai Sāmoa i le tūlai se fulmanirua i le au nei. Mana ia vai atu le ua sulmatango fia mea nei la mai whawhatul tātou fitwasa lau. Tau le fo i malvaanga le wanga so le mua vao. E mantua nan whaamanatua tu pea fisiri mua mua le ainga pea mua la tau vao. Ale ai i ana toi fo i le ilo ainga. E su isi si au ngā luenga le yaso. Al mele te wa el mo va fa le ainga le o te le la ainga le ma lo ya le ne minuti ona ma wolo le va no eta no melsunga mari li poti mai Sāmoa ya ile fono manol ta pulenga mo le tu fa fta tele la volta tu no ila to na fa ilo mai le ngo le no Cyprus mo le mo Cyprus na ye yo ku Peru ya na tele an fa ilo mai to no tu sia anga luenga Ngaluenga sfutasi fe pe sfruiva, ngaluenga sfutolu fe pe fa le lima, ngaluenga sfrulima fe pe toluiva, man ngaluenga sfutolu fe mo sutasi. Ale ngo mo sa inu le ku Peru ya soia. O kitimo. No ngona kitimo, il teme fenga tuai, sa ya ku Peru fenga fo. Cyprus la le ngole we temine ya. Ya le fa ngole le to ina Sāmoa ya ku Peru. So, ki timo lo na ingoa na mo nga luenga lua fa ale tu sia numero lua fa fa po lua fa de ingoa na ingoa ile nu na i temi o vengento ki timo te va ai le to mai o ma tuo ya e lua la ia ingoa fa ingoa la ia Cyprus pe au tu Sāmoa ale o ki timo o Cyprus au yo ku Peru na ya o le olu sur 1 minute te nei le tula eva ya o le la to tātou pese lea ya se to so ta tu tātou sui mai Sāmoa ya mo tātou tanonga le tai au Ya malo fa tai ya tasi leo mo la no tatou tanoi male tatou so ya mari pe ona ye fo Sāmoa nga luenga fital nei fo taimi talo fa mari mai tatou fisa nei polo i Wellington ya fa talo fa tu lo suga na lia o tu foi fa pena foi lo so fa salau ya tu tolva le tao alo tu fo muia a talo fa tu tatou tu lo fa fonga si fonga lo mo Wellington ya mai nei mulinu i no fonga lo fa mo tu ai lo fa salau ya wan fon tanga o malo tau pulenga le va yaso o sui Sāmoa talo fa malo si fo mo le tao tas ya ma le ya fa long tu leo mari mai Sāmoa yo el mele le mo le o le fole le tau sami o ko esi ya ko super si tao na usule le finga no ngai ya el tato fonolo y el temi nei malo mari malo fo tau tua allora mari ya mal tau ya pe yo la fa sili tu foi yo lo mato fiele tau iso tato tu nei ma nei le solo mato fiele la ile nei aso fo iso tato tu ya ele si tu langa pe ona yel fa yo va son te nei na fa ya sina ti bunga ya i malo si foi nei savili fa tau mai ya viele tu e la mtanga le va ya so fo tanga le wa matalia le wa va ya le aga le tu le sur mato fiele la ya mai Sāmoa nei malo le sa mai mo tu la tu no ne tai o fa sel ngole na lo mai mata se sai mulinu o le asau mai tau ile la termina lo tu o le ofisa termina lo ia ina le va tai o nei malo fa tai o le pona ma ai mai mai le usu ya ta sesa ta pena fuini sio vaenga a wale tu ina tu sa o le fa mo le tai o nei o le tai no le fontanga ia tu pulanga mata mai tai le wa mata le so ia o le tu la tasi va veana ma ese tu i me mulinu por si tato tu lo fa mo tu ile tatu officiale le tu i pi
ia o le tō masani o le tātou tunu. Ia o ile le wha mautua le tātou whasalau mai a tunu e mau. Ia au tāo nei e pēa ma le afo le lima tamata unu mai e i mulu. Ia o le tū lai fitu le na vato i lo whasalaunga pe le tale atuna le whaafisili. Au le sauninga i o tāo le la, ia o le wha moe te tala alo ia ai. Ia forutanga ia tupulanga, wha pēa tamaitai le ua mata i le so, te ulunga le asto a tāo. Ia ele ilo mailoa ia forutanga au tuole. A forutanga. Malo. Mami, ole fisili foi le fia fisili ia lau sunga. La sa vai te o tene media po tatu fasa lau mai fa fo ia Sāmoa. Mo le fisili tu fue pe ona vava ia tu le so. E to ngao ala fasa lau le o mai tau tonu le. Fale ile matu te iai. Ia ai ona e fatu amalanga mai le telo isi au fasa lau. Pe amalanga mai ora tu tai. E o le pale mi ofiti le tau mai le so, rampuka tau mai le uri nei. Ia o le pale mia New Zealand le tau mai le stofi mai si tai. Ia pe o le o aso na e fatu au mai umai lau fasa lau. Ai o le foi no mera le ufa mautu mai e le tatu a komite o lo ngafa matulang au fasa lau. Ia amane se lau fitu se fulu ia tangata fasa lau le a angai mai fontanga le pe tau na ia fontanga le uman ristala. Ia au tātou la ia lea fieli se lau fitu se fulu lea. Ia to lua mai nai Wellington i New Zealand ia e mese ia tātou fasa lau nei Sāmoa. Malo, tasi. Oia. Mari e pe o le mai se fam talanga tūlanga na ia le tau ni. Nei ni malo ese na ia mai te talanga o le fono le na ia tātou palmia len sau no tau ni. Ia, po le whawhisili tu fue moni leit na ia le pale mio tu valu le whasato ai tau no mele aswa nafi. I le salia. Papena fo ia le whailau tisia o malo tau pulenga. Ia na ia i umel whamoe moelea. E le ia matanga soro mai te lau tai o le tau pulenga. Ia na ia i Australia, New Zealand, mai te Kanata, mai te tunu. Ia e peo na i o tatu tai Pasifika le wa mata o ngā soro mai le so, peo no vai atu, pale mi ofiti, rapuka le, tau mai le so, nisi o foi o isi sui. O le ama whaiona tu ina tu lunga o tatu Facebook. Ai o tai ai o Sāmoa, i o tatu Pilistama, fai pule o tatu palemeni. Peo la tu lena i e wha moe le so. Ona o le talaina leo fonotanga ia tupulanga tala o mata mai tai. Ia o le talaina o le fonotanga autu ia o le aso for real le vai aso nei fai ungol vai aso. Ia le a mata le fonotanga autu. O ngā whea tonu amuli no e le fata le fai le stage le na fai tālanga nei tai o? O tu e fale le fai ngoi no le sales. Ia. Le no fuanga le i murino pei. Ia o inale ia maretar ngalu mata ngo fiele na sa na ia i fo inisio fa fianga ia pe ona i le tauni. Ia o inale sa ia le murino pei le fa mo tauni. Malo. O la por kalame nei aso. Partai mo fa sili mar sila fia fa to tulu le wa mata fo tanga tupulanga talo vou mata mai tai fa pena fo le People's Forum. Ia pos fo tanga mo tanga tai mis fa la putonga mo tanga talo teli. Le wa mata le so fa solo tule le aso tsao. O lo fa nga solo fo inisio fo tanga i side events. O lo o wa to le fionga li puli. O sila fia to tulu o lo wa to le tamata ia ke sila lem sam. E sali le sam mo la wolo wa ya tu kalame tu pulanga ma tamai tai e fionga li pulero wa ya tu stasio por kalame ia wale tu lango o ya ta tau tanga te terminate tu lango swing o tau pe o tasile ma tau por la wolunga le neiva ya so swing o tau ono le fai mal Pasifika e fontanga o lo fatala nola o le silfio tatu tu le asonga fua solua solulu ia pe o fontanga ia o lo au manongi ia le taupulenga e fatu ai ni tulango ni moi mitinga pe fatu ai foi di ngaluenga mole lumanai e o mai fono tanga las for really ia wa mautu umani awanga manongi wa tala no ai la so fua solua solu na faile ni fai unga wale anga ilu mo taupulenga o fela venues po feno fonga ye le watala il tu a tatu team. Malo o le wa ya tu fionga li pule na ile tatu famsinonga le o fano maswafa o na lo fai po kalame na ia o ile fa ka sa holi isongi o lo fai po kalame tu pulang telvo por kalame o tamai tai o lo fai ai na ile tate convention center ia o nisio por kalame o lo fai na ile ta no tu stala hotel le ile fionga tamai tai pale via ma pe o na mai mo la live tu termine lunga tatu Facebook eta sisa ia fa mo na ia mo le fontanga tanga talo tele o sui temin nei
Malo. Le foi sa fa I loa tu tai o le tunu le vai lua le tatu fa salongo la to mai mo mai Wellington. Ia mana to na mai mo tu fa salongo me mulu. Lo winga la le fo sa tatu live mai na le fale o le tate. Ia no so mai tatu fiso tenga nai ta no tu stala. Oh, ta no tu stala. Na lo o to po kalame na. O le tatu fa ye nei so o na vatu ni so po kalame. O le tatu fa ye live vatu le tau mai o pale mi ofiti rampuka mai le vale le fale olo. Ia mai tai. O ni so vai nga tele o la tau fa la vatu tu lu tatu pe folinga lias. O le wil fu fuanga wa tau tua mai Sāmoa tau le tolu. O le ale mfaina fa tau nuina. No le pisi o tau. Ale la mawhai ona wha apea e wha amuta apea le tautua i nei usila le tasi. E mawhai ona wha tatali le tunu ui le tele o tātou live nei sa unai wha soa mai o e ulum tase sa amari. Ma da ia fuanga tu foi fa tsaila vai. Ta o tole e ini so vai nga ia tu nei la fia file lima. O le lima e fai na le tātou fa ma tanga le nei malifa. Ia. Ia o se exhibition ia pois fala wiloa. O ato o fiango swing o tau o lo fatino ina le British Council ata se male tato matanga wenga le vai fa foi nai sila o la mfaira mai moil malo tato tulu ia tai e te mo fai mo mole fe au ta lo mai fonta ia fiango tu o tau la mfaira mo sin report le po ana nei malo ia mo se fiele tunu o il tato team sa mo le fiole di pule mari tasesa ke sila ma nisani ia ole a fai ama e mai mo le sau tato live ilunga ia fa muta tu tau Wellington ni pe ataltasi ma wila sa vai ile talafata ia la vai pia walena mai tala i fa ile fono e po local tele le manu le tunu na to fa pito e fe wa ile wala utule e fa ile fa mtala vanga le malo fa tai mani fo fa sili mo le sili firta tu tunu ele o tapu ni ile so fua so lua so lulu ia wala tele ia o lo a fa tanga le fe malanga inga tatu tunu na oni ai vai ngo ni so time le so tofi aso really malas tot nai e ono poloka ai le poloka fa solo ato fa te inga o le o mon fai fa sone e tulangol e ma faina poloka mai le siva nga mai le ono ana i valu ia fa te inga ia te puni mai le siva nga fa anga mai nai i matau tu mai nai tau me sina anga mai i le peninsula ia ono poloka na mo te mi o fontanga to te tala ile ele o ese tu la fono foi le fa pe tapu fa solo ato ele mana ele na faftai foi to fana e foi il committee to se usile sile il tatu tu mai awane ia fai nei fua ia tu la ma sa dur mangala il tatu tu ela so vai le manu le malo e mai tau ina ni manu le malo isi no le langi le water so sani ole po moni lava tu foi o ule lo po fea ono le to linga la tasi ia leo o aftai fo ile ona o fa pe mai o fo mai to ninga New Zealand o fo mai to ninga Australia ia o ile to ninga tato alima to tai malo i Samoni le o fa sa fo i tato leo ia mai fa ia pe o lai fa ilo ile tu fa tasi mal unity e te avelinga wenga ai saunga le mume o mai le situ langa o fa poleita ma na ia fo ina mata mai la soto na ia po leo yo lo api fo ia i nei peninsula ia ole faftai fo i lato fo inga luenga pui Sāmoa mo sanga le mur for tapa ava pe e isi te mele ya so te o tele luenga na summa tu lu camera i tai mta utu mele male o mo watu ma se manuao i tai ia o manuao o le manuao New Zealand le fafsanga i tonu wa mal peninsula le nei mlu ia ole manuao le a Britania la i tuai le paenga le la lai pe api fo ile tupu inai siumbu ma fitoala ia ole manuao Australia le lisi tuanga i muli fonua nga ia tu i falatai e manino na vai tu inai muli nuanga i tai manuao New Zealand manino lele ia o ta uma e usuma ia leo ia lo api lungole manuao New Zealand e o mai nei nga lu ai o foi la sia fito o foi lungo va ia to anga itai pe tai le fa mo tuai man no foi ya sumo to lu camera stay mi na mai le tatu wata se ita me so meli te le meli o le meli ele tele pe o le meli na ia lu su fai fontanga sets o la fa longo longo tu na ni se fam talanga ia o le meli le ia me Australia ia o lo fa tia mole malo la to lo api lunga ia la tamo fai mai ni tatu watana o le ta ole na tu watu tatu watana ona ni so o
o tātou tu malo o man tu ina war fontanga ia me se tau no mai o le pale mio tu valu male tātou pai tu siol fono o le topulenga ile so na fila sale Mari leu tu atu tatu watale na mene tai au tu te ungo Sāmoa. O le a sauva ai mai I whale olo anga I a pia o oe o le tama whana o Sāmoa. Na so I fuwe nei. La so la ngona na ua ai te unga nei ma wha matang o fia ino Sāmoa. Mawa e tu fuwe mo le whamsili. Mawa e o le tāpenanga lo tātou tunu. E se loto mite le anga I mai whale olo anga I mai I vai tele ma anga I mai nisonu. O le meana o mai tauina. O le ngā lua whatasi o tātou I tu maloe. Tau pati le wha moe. E o se tūlanga fwele na whape e te tau na whai wai isi a fio anga ele o vai. O le matanga o fio, o le teu wina, o le valina, e ini so I tu maro mai te wina. E le o mauani fua hoi fua sawa. Ia au wa vali a la tau, mai a o whaatau mai la tau whai la tu tapenang. Ia le ua whaau le le te leo o mahala, ia me se sau mai ngai whaleo loanga I mai I tai taulanga. Toa na o ia pia le pe tau I le taulanga pe e lo ia ni teu unga fui. Ia ngata mai I po I toa mua le ia misila ia vai tele ili se vanga vai tele. Ia fatu atu a mata tu le anga I a pe taulanga I leo. E tu langa ni fua mani vanga na. O ia la fua I sara elu nai pui pa am toa mua. Ia o lo mix ia male man fua I tia no vesilia tu inicio o toa mua. Ai se aua la tu man la faia I sara elu ma ia. Pa wale teritonu foi o la tau e tawana ma nei tau Israelu e mai la tau foi tau ia to abu ia esa le na matali ni matasi ni tai o matal noa mari o tasi se facility o misi atu le ai ma nei foi o ma fara no tu lo tan ma sunga a pa wal me volili te lo ata fisine ya mari po se no na mata I te unga fa pene mare siri atoa mua I te unga no uma a pesiri no te unga tonga Mario a fe tau no tupu ele lo sa tau no tupu mal masiof ia o le tupu sa le samale masiof ya Camila tau no mai I lau fonua Sāmoa I la solulu pero si le fiolo fa nga solo la state visit determine Australia o tai ala la solua fa mai ai nai Sydney ele vai tau ia ona fa nga solo mai lole ia malanga mai lo Sāmoa ia a mata lo po kala mea a sale sala tau ia e ese mai fontanga le CHOGM ia fatu a nga mai ila ua ia fontanga ila sforili ia pe ona talalo ia ili tula sumartasi mfaina mai moita tunu I lungor tatu apio folinga lungor tatu YouTube fa fonga foi lungor tatu litio mai litula sumartasi aga ia tula sumalua ia le talaina I foi ele au fai pese tu fatasi mai malua ma piula ya nga fafifi au ya mesio le afionga la pi po ya mo se vitolio tu yo le la tete ia sauninga le la sofreli malo mato vai tu nei le pesena na fatu fa pito lava pe le theme song o fa moi salo statement a mai fole dunga tanto Facebook mo YouTube e mai mo le tu no mesi nei fa na mai tu ai sa fa to le fanga na usual pes o le matango fie yo le tu malo le afionga le tamai tai pa le mia ia ma nei foi la mai ngai la tole oh ia so no ma nei foi la mai ngai la tu lango o tapenanga ia o fa fifianga pesenga le tu fa sa o tu pele se la u avatole le vanga le tu malo o tamai pale mia ia pe tu langa na fatila vai ele tatu matanga lu ngo tinama tamai ia vanga nai e ba Manuel fa mo le fontanga le tu pulang talvo e pe na irta ni a le wa to fa le lu se ta se tipi vanga na ma tu tu lunga pesenga na wa fa morta tu ia la tele aluanga luenga ia un sai mai e esel tapo inga Sāmoa le fa foile nau mal fa tali foi di poti mai au to Sāmoa ia mes fol tapo inga na te si le fiele mau le tunu ele sil ta ile tapo inga nei matua na fa fe ngai so se vai ngon langi pa anga tu fonga lo mua le u fenga luenga ia na nga lu ia o loto ma fo na ina mai Sāmoa ia manuia tanga malo si ta tu tunu mai mali e moni le e moli vol fa tai male fa malo tanto tunu ona to fertale lo no monu talo mai foi e la ngona le va ya tu foi le fra solo io tanto tunu le va ya mata mai la vela so na io lo o tau fai ngal uma pe o mena ma au fai foi o la tu a tole ma sig fa mo nei
mai la vai la matanga e lo ga lu fa tasi uma ia o lo sa foi o lo feina la fo mai foi sa se le ni pa ta wini vai nga te wini a wai el fa mo ia o se ta pas per pito foi le mota to ia sa mo le usu yo le fontang ia ai vi ia le tu ta lo mai pe wa fa mo lo ta tu le lau fata o tol por kala me le so ia a ma fai foi na fata o tol por kala me tai au le ale ai e wa mo so ta inga tai au a mari ia ma lo tai na oni so va nga le fa nga solo pe tai au le por kala me le tu pula ta vo me si foi ta mai tai se va na ini so va nga ma na ia le lava tu foi le so tai au ia fa mo tu tai au ta tu pa no ma sa ala fia finei ela fa yo na fa fo ta tu no ilungo Facebook mala YouTube is fat matu fat dan banga mala fio ngal pule masanga mesel matu tim les se tu fatasi pola sia tele ngon le yaso mo ini au ni mata opu ya na la ulunga i talonga le yaso le ringa uma tala le tu a to filo ile le fia fi fai to talonga ia ona sa no Facebook mala YouTube per tato le tio mo mai mo le fia sa ole mal ole sa ole tu foi no e se fa mo o le tatu tu e mul ta i tau no le tupu mana na nga isi umu mana na por kala me wale ma we u nga ilu mo nga ole tu la kala na ona e tu ngo le mala ma le tupu ma tu la ngo au fa sa no numero au fa sa lo fa no ia e fa telo ye tatu fi sa inga manisio le ofisale ma lo sa vali lo ma fa una mo tatu o nang ia ai o tu ava no pe tu la ngo la TV mai la tu mai ia e te loe mai umai nei a tu lango fitsi ana tu atu le wale mai mo mel tato tu malo ta se fainga ia malo ia manuia tele faiva matiu te le afia ngai ai le nei aso mari ta se sa mese fion le pule manai tofa manai fanau ia la tapo i tu pe ai lava se vaenga na longo mai le longo fo tato tu no lo tapo ia tu mari malo faftai le so le au tu foi faftai mo le no le tai au Pai lo ma sui la fionga li pule ya me sfatato fa ngal ngai sa mo ni va tari talo mai aftai foi lo sai ya wa al fai vol tato fa ngal nga wa tu ina to ni so o nanga wa fon tanga ma lo to pule ngal li va ya so lo sui sa mo o mo tele to lo sui la o pena volu si ata si wa tu te fa le ya so apena foi fa fo mo tato tu mo lo telina fo fuanga tato te so tai stable mo a mai sa mo nei ma tu fa to fa si po ya fa malu au le niu lang fa si malu lu ya lo telet ya va tal tu fo le ya so se mari hello mana ya ta tu ripoti na mai Sāmoa e tu lang i tau manga o le CHOGM ya po le fono le a malo tau pulenga na lo ya ole wa to es fultasi minuti na tale o le iva o le sefulu tasi la vai foi stato pese mana ya no tatu tal no le nei talo ta longa ya pe le swinga na tatu por kala mel ni vai so i panga uma le por kala mel le tau tua mai Sāmoa o le la i swinga e silsila e te mi fu la vol fa mo me la tu pu Sāmoa le fono me faina e mai mo lungo le Sāmoa Capital Radio e te longo fia la live ina wo so mai le notification if I lo me ya o la live ta to Sāmoa ya na kilo TV matamatele ainga me fu fa lo mo por kala mel ni yaso malo faftai ya tato wol pese le ma sunga ma sa idsanga ya on solo le mana talo talonga o tamine i motu le Pacifica o tu lima taite tangata mola torina ese tu mala Sāmoa e sili lava o i motu uma o le nei masa Mana mawhaina te fo i tu o inga o le lalo langi Tui te pātu a Sāmoa i lautu ma lau masani Le whaalo alo pea ma lofa i so o se tasi Afia o i motu umalawa o le lalo langi
e te mau ainga Talo I whita amu o e lava e te malu e aina Taimi kua kua male e se tupe along ainga Ke tangi I wholava o Sāmoa I fua o nai o hima Sāmoa o moni lava o le penina o le Pasifika Sāmoa o moni lava o le penina o le Pasifika Ya, se uso tasi pe yo o ele sa e muli ta ila vel tu unga le America's Cup. Pe se utala na matamata tu unga le usa mpine lo tato. Ya, no matamata tu unga muli le lo naiva. Tu unga lo naiva. Ya ilva veao na sau le lata de tu la lua le veao le sto nai. O se tu unga tu fu e ese le fu le fenga tau tu unga. O le winga le tala fu le. E le fa vai le va a le va ale a Peretania le tu unga muli le wal tu unga le a muai New Zealand ia ona champagne rola. E te vai na lua mo le va New Zealand lua se la lima se furu mita le mamau. E a to e mo mai fo le wali liu mai isi pine. Ia wa pipi mai le va a Peretania. E a ona ia o atama o le atama ia o le kapteni ia mala na ava. Le na ia le senga. E mo ia sao uma va ai lua ai ai me se ia le na mua I lo le va ale a New Zealand ia male la o champagne ni New Zealand le Emirates team New Zealand ia ile ipule America le o tolu malo New Zealand malo so ma na ia tele ia o le na ututuria la utala le faita po kala me va sole por me e o tom fai fa square tu pe pazelo no pele ia le la wilo ne ia le ila lanta o festa to au ia mua ia le na le la o champagne lo tato paula le tala le fa tali ni usila le termine o ia tali malo risi lo tausa ia e o tau mostala o ia au te vai atu I tu Singapore I malmana tu tangata le o for the Dalton ia wala na mai ale le tolu atu no lo fil le o mate tangata ale to fa Spain o New Zealand ia po Saudi Arabia ia sa ia au te loa ava pele le fainga ma lo le tu le mele te me tu lo se tupe ofa se tupe tele pe fia se lau miliona wa ale o le se lau miliona ia le se ofa e ma lo atu no lai fafo le lo toni usila la wori ia ali se me tau no ma vai o le fai o le po le lalo langi I le talonga le lutunga vai ni o le talonga le au milionea tau no vai fo le wa tele fo tama ai ngoni sila mo wai pe mai tanga mata I taimi o le tu unga le sa man toi na lua fe male lua ia taimi na usau ni usila te fa ai fai lo tu unga o kila ko le pisio o wala vai la ia fa sa sanga le TV tanga o kila ni ia mata ne nefo to am tai lua fe male lua le tu male tu sa o le si tu ile tangatala ia na tau mai volna te mi o hata mai o tangata mai o le olto unga nei ona wa ma tu ata le loa pa o melat ma fota I tanga mau Sāmoa te to fitu he le loa ia me tunga va ia ta to va tu nei la le nau tangata tele tangata New Zealand o fa ria filinga lo ma nei ai fa inel tu unga le si pula lang ile la ta pene nei ia o le ala me fai pe fa pe o le vai anga luenga batang fai malo se fetu na te wea na se tupe tunga vai fai na luenga tangata le si vai ngata no mai ta wina tu unga le tu fu fato tadi ale au va New Zealand ina ua toe 5 mita tinile tu ala vai tu ka se mamau le sau le va Peretania la sa Ele ima se sina pisa. Le ima se sina pisa le taimi na sau le pine muli o sau e tuli mai le. Fato atali ama te su vole le taimi o lo tini. A pia soli. E se foi polo fe sau ni tangata. O lo sa ia le fia celebrate fa ia le fia se fai momo ia tini. Na.
no inga mtu sawa le va New Sawa, e va tu sawa, lo te fa le- fa manuia al palmia Ia. e na ta o el palmia ia wo mtu dio va ani teknolosi fa nga Mo, e na ilo tu le ma e fo el poto tanga New Sa. Zealand fa ngol teknolosi va sa ole le. e na fo fa manuia brown o le pulenu au kilan e fa melan tala ia le la fa tali atu ia Dalton polale tala ile Ia. uma po fe fa ia i wa ele fa ia au kilan ton e fai el team New Zealand ia le usau ni au tilang ni polas au kilan ni polas tala Ia ole tupe a. Na. malo ta se mai lista la le ia o le mai ane ia le filinga o au e lua e o le final NPC e New Zealand time li sanga le o lakpi Ia. o le o manu malo pe of plenty le au cancer pu e tolu lua sfulu man malo Wellington e au kato e lu fulu iva lu fulu fa ia le la sauni lo ile stona ia mo le final ia po Asian pini le tau sanga lu afi lu su mo fa Ia. Na. Ia se mai le champagne le ta o nei tu fu. sautia Ia ele tu pa to mai ta e le na fai el ta mi sanga le polo langi nai tu pai. Ia le ana su champagne ai ia Afrika ma ta tu au ale o le afringo le white fence ia white white friends fence. O se ta longa mata ina fu le ta longa. O le tu no mata ina ta longa le. So le sa polo le unisila le ai ma se polo le moa. ia so Na mate foi alto tele tanga te malo Afrika isa tu wale leila tu auto ta. So le te a foi la tu so ani le auto ani sila. Ile auto te a. Wo matua pa le ne ya le malo ni sila. E fai o le le te a. Ai le ai ma se por se vai ya se pole hale polo le le nei o te ne tu li so le va pe ai longa mo. ia Ai matua fi le. tu ale e te lo au le New Zealand Ia. o le tele yo tala na fai le au le ate New Zealand le yo Sa o le tu leila te ta. luas furu ta along on fai ina au le yo o le World Cup Ia, fai mo- ina ale watch champini me Ma tai mua le o champagne Ia. le tai to ile ta longa le luas fulu ova. Taine. Ta fa so pito. le polo lang Le polo lang. Ia. o ta pena le polo langi le ma se sina au le New Zealand Ia. vai tele malo tele fai ina Fai ina au fai ina yo au fai le au ele tau fai ina au le ton fai ina. A le ta longa lana leila. O le si lai tu le lei mo nai tene ia na ta alo. O lea o le tupe lea wa a fo ina e lua tesi ma le tolu fa miliona. Le la vai tene ta alo ia. O le tupe la le tene mo e totas. Tupe tene totas e mo tupe New Zealand. E lua se lau 50 ma le ono afe ta la le tene totas. so i mana ia Ile vai ina o le lua tesi ma le tolu miliona ta la New Zealand lea. mana ia Ia, mana ia, sorry. Ia lela o kisi masi ale o mo la to. Ia Na. o tongi le tau sanga ato. ia sa o le ia ona pole na fai ta longo le Constellation Cup ele va New Zealand Australia ia na vuela na ma e foi fai ina Australia pe ma el malo New Zealand ono sulfa limas food e mato le foi au le atene fai ina au le net sport Ia le foi no foi ino mal masinte nei o England. ele foi ina melena mai ngelani ni Sorry. ta sil malo na mo hai lua i ngelani ia vai la le uta alon po o so Ia. sui o le au na ia le na malo i aina Pola aso lulu ma tala ta le sta longa no lua. ia sa o le mo la toi fi fu ta long net polo Ia. se mal ta long liki la uta no i ngelani ta to au ta tu la e Ta malo la waki. ale me mari o pe ia no la wakili ma le vale le e me dia e u langon na voi e te meia pe ala tu me le vale le tu me sta ta ma sana loudspeaker bluetooth speaker ai fai me na ona si vai on me vale Te loa. e ke ala wakili tu mo la pa e fai ana ia fai nga Ta sele tanga te ona vatua uma ia loto ta ma Sāmoa, ta mit Sāmoa ia le liki le au Sāmoa. sa tas Foi la tu pes ngai tono le pasi o ka se ma ne on maftang. sa o le Mana ia tamit. ma ia na la na tau nu le au ia la fa tali mai la wakili me le vale Ia. ta lo le bluetooth speaker tele ai fai atu tu ale ona tamiti ai fai ya venga la ko ya Mana. le taimi le ta longa le o mai i ta longa mo afo le lua le va vea o le son fua o le ta longa le lua le afo le lua le va vea o le sa o le son fua la le vea so fo ai fa longa mai pe fa fonga me ta tu tua Ia. ia
ona I lo tonu elo le taimi na le whaavala mai, o le pōla sā o le vea nei, tu sa le wau lia le song fua, Yeah. I le afolua le vea. O le mānei ala, o le mo umai la tau I le fale, au le iwa whenga luenga. Yeah. Ia e whai ala e whai le vavea o le sā, le se lufu fitu o ke topa. Yeah. O le ala toi longa tu le weekend, whai lunga le vea, so po le vavea o le sā, po le vavea o le song fua, ina ia mauti no, au ne imisi seisi. Ia o le silo ta longa, ia whai ala le vavea o le sā, I le stolu o novema. Sa lo le vea so nei le sta longa, o le vea so le sta longa. Ana ia. E taunan whai loa mele au Sāmoa msalu po le so lulu po le stofi. Ia po tai au fu, ia le whai loa tu le mo sili fia le tino. Ana ia. O ta longa lea, leva na sa uni me ingelani I le tau inga malitoa Sāmoa. Well, I fita ma en langi nei pulana. E la tau tala fa mai umatua ta pena o sa uni. E tumu nei fu ila ta longa langa le. Yeah. Le fie ingelani il fai ina le, fai tatu parade I nei le. Tele la uloka I leo ina le tenu. Fai dot fai ele in parade, fai fa mulmona. Le fai. Ja? Le fai tatu parade. E le se mera le fai ai. Le ua. A fai tau parade. Fa ngalo train station. Ma nei mo tam fai tatu fetu Sāmoa. Oi, so tau tia. Ma nei a tele so. Ia, ole fai ngofo le vaso le fai tami sanga ale Pacific Youth. Ia ilalo le 13, 15, ia 17, 18 I Aukilani. Oi, ia. Awa atu le foi na. Lakpiliki. Tama tai mal tu pawali. Ia, se fai stala. Lalo le 17 sanga. La sui sampini ai tonga ia male au New Zealand maoli. Ia manu malo ai tonga I le tu pawali. Ale tu pa tama tai. Ele iau tatou lunga. Ele iau pe ele iau tatou lunga na vai atu nafi. Ale tu pa tama tai. Na sui sampini ai ia le fetu Sāmoa. Lalo le 17 sanga male New Zealand maoli fo ia tamai tai. Ia ele I tele I se pitole. O le mana I o le aulia tamai tai le atini Sāmoa tu fue. Tamai tai le la awanga I lunga le tatu fitu Sāmoa lo no winga ele misi la ia avapea ia o le la piki atu ai mal tatu aulia. Le mana na yo tammo etine. Tine ia la I te Sāmoa. Mana. Tu so vanga le la sapala ia tu tatu fitu Sāmoa le o lo temin nei. Sa mana. Ia ole ungana ta longa fitu Sāmoa au tele atine tolu sfulu. Tonga sfulu ono. E la usao to Sāmoa ile ta longa le fai ngol vaso nei e fa fonga me per tatu tua e longa tua ia le man malo ia Australia le kangaroos le matema tonga. Ia Australia ila ia ta longa Australia me usila ia me ta longa tonga ma New Zealand. Ia ala fuita alo ia le au malo si fiti le no fai ina foi le au Papua New Guinea. Papua New Guinea. Ia ina foi le au Papua New Guinea tene le au Australia Chileroos tene. Ia o le vaso nei foi le la talo no o Blacks ina la matanga le ona tua. Ta longa le fai ia pani. Ia na sau le au uli o le aso po le lata ile fefe le stona nei. Inga la amata lona maka ile ukale na o le vaso nei la pisi lo ta longa ile liki male yuni. E tau atua lata ile amatanga o te sema. Ia lo inga la novema toa I fai ngova yaso. E ta longa fa va malo le la sau ai alo le va vea le sa, le va vea le son fua, po le va vea le stona. Ia po le tai au fo le stona. Po le tai au le sa. Ana ia. Ia male final le NPC le la ta roita tau ma PF plenty. Na ia waile. Semi final tasi. Na ia semi final ta tau ma wai katul version te nei ma ne fulte va tu stamo cruden. Ia ma stamo le o le facilitato Angelo le wila. Ma na ia ta alo na itamana. Na o mata TV. Ia. Tau le lenta tu tala te alu malai. No hapia. Talo va Jesus. Ia. No vai atua I le malai le Sky Stadium. Veia le iola le masini le tai pese vape. Alu le aso atoa. Pepese. Inga le pese le hotel le tamale aui. Kato o mafofo alai I foi lele ta faonga le o luma Sāmoa. Le ta milon pasi le musika te pese vape. Ia lele na o le pese le mela fai tai le apio tai le pakal lele. Ama ai mai le lista ngata wili lista ngata ola e mo se molta mo e pi lu pi fai lu kalan ya une msia ave wa ingal fa ingol va so la sto nai le tu la fitu la fiafi ya le la ta alol ta o lion na ma o pe plenty la lole
Mana il tau fo fa ngol yaso. Fe tamale o kirifi atas. Sole. Fa ya tu matua ta alo tamala ta alo o peleki. Tu se ona e vai falitino la vanga e filia lo plex. Il tino kirifi. E tauna na tu vai le loto kirifi. Sa ole na uta. E vai lai polo an fa kirifi dum ai. Se fa no malo i katoa. A mal tanga fo tu fo mata ile na alo. Ile stanga fo ile le fo istanga ta pa atali mai po i kirifi. Me to te lo ai. Sole e fai ole loto. Ole malosi. Al fit. Yo. Toe tasile to inga ta e mana ina ta ia au. Wal ta inga ki feel na follow to ia mal aula haiti. Ya il ta ona fa ngola so ia man malo il ta to au. Te mana o black system o give. Na sa ole. Te loe ona pela tala ona leva ile uli le tino. Ya. Va ai le lotto tanga tamartalo. Ya. Ava ina ya kupa foi le hupa Michael Hupa. Fa pe u ma pe o kiri. Ya tamata utawana Australia le will retire. Yeah. Ya o fa pe taru sia ya piki ki rifi do black system. Mata no mistasio tamavo e ilana na yona alo uta ua lo peliki. Mata no fa na sa wa ilta to fa mai. Tato wa tu nei le aua le peliki. E fa le ano el fa ya ngale le peliki le temine le wa mai ngo o tamo le aua ale Canterbury. Fa tu sa ole le la sa no. Yeah, fa mai tato vai foi. Yo ise ori wa lu tau sanga le ta. Yeah, mo. Ale tau te va tua le umia ai va ni tonu les. Mai tonu les. Yeah, na. Le foi masa ni tatu tala no ale mo mai tangata ia la tatu uma. E o fa ya onga i vai le sui fa ya onga Crusaders la mo tonu le. Na. Ta sia la talpes. Ja. No mo lo la no fa so ma fa le tu sia ma tanga fa so fa tas. Ana ya. So nga reverend and te sa fa taul fa mo moilo sit seni. Ja. So nei, ia fa ta lava. Ja, fila me fai loa tu ni teimil tae o leu maula vanoa e te noa ma le fai leu tusi o le maftanga fai fiao sofa tasi Wellington e polidua Manhattan Valley, Reverend Ane Tewe Asak. Ja, so i fuma nuia e le sunga le whawhengainga ta alu falava. Ja, o te mo lava koin pa ta alu fatu i lua sunga tu fue, le sunga le awa au whape fo e lo uso a pasara lau ya tasi, ya malo o lava le so i fuma nuia, malo fo le tau tua le neita a fo le lo fo le tua. Malo, tai lava, ja, malo lava le so i fuma le sunga le whawhengainga, ja, wa mai neita a o mesi le tau nu maulungo. O ino mata. Ya, lo mamuia lava, vai fo le suru maka ngo fio le la, nge yaso. Ya, fa se ngai ngā ruenga fo i, nge yaso, ma ngai whao ngai le la. Malo, fa tai ia vi ele tu no na lei. Ia o te loa mo se tala fia le
fi whanongonongo whafonga fo ile tātou tunu. Si au mai sau noanga stala la tamai wa iai le pili lo sitseni a mai se tūlanga wa iai au tale i o atu whamu mo ile le stofi. Pastai, ole pe alava no whafonga fo ilunga upenga te whailangi. Ia e pauale sao mātou maftanga ia whaise au Wellington e le iai. Ia ole il pale mene lango ina pe foi la matanga mai o nei fa moi ia se o lava ile fatino ina fo o submission e pe ona tuina tu tono pale mene ia le ngata leo me uma sa fatino va pena ia altulanga ia ile pili e pe ona tau sauno ia le nau manino mai lava fai unga ale committee filia le al pale mene sa iloa ia tāru sanga tustusia fo ia so tātu watunu ia o le tūlanga na o iai o lo whapelava o na anga i pele le whai unga i le tusai ma le pili ale li whai pule e pe ona vatu ele o oso ese mai i nisi mea pe ona tau whai atualto o telo nisi fo i o tāru sanga ia alo aru sao lava o le toi whaatūlanga lea po le toi whaafoi o le sitiseni ia ana ia tātou tangata na soifua mai lea vai tau ia e pe o le tūlanga na leua iai ia ele whapela ua pasia o ngau le pōua iai ia nisi ua o maalanga ua pasia paule mele iai ua maali lia whaatasi le komiti lea sa ilo ina ia olo iai fo i masui o le partia national pol malo so whaatasi o lo iai nei ia o le a whapeona te tau o na toi whaise ilo ilonga i le tūlafono lea ma pasia i lolo na whaitauna no na lua o tūlanga la na pe ona iai a e whatoa pasia pe a taunu atu la stofi pe a tusai fo imfina ngaro ia wai sa fo ia tala u whaalu ia a e doa lava la stofi tūlanga pe ona iai. O le whaitaunga lona tōru la le la whai la stofi? Le ai o le whaitaunga lona lua. Oh, ia. Lona lua, ia mai a lole na, ia lona winga paule le tala la tamai. A leo le tausanga fōu ia whatoa a whai le whaitaunga muli muli. Ia te loa ua whaatope fo i ele malo ia na ia so la tau ai le tūlanga pe ona iai le fono lea ua le tūlanga pe ona iai ele masani ona pasia ni whaitaunga o ni pili ia so tofi na o aso lulu a te na whaatino inga luenga ia whaapali mene ia le ua maua le pepa whaamtalanga pe ona mai fo le sunga ia Chris Bishop ia o ia na lo whaapena whaatino inga ngā luenga whaapali mene ia o ia na lau mana ai whaitau la stofi ia a whaapena o suiare fono le Sāmoa. Ia whaatasi e male ngoto le wha tātou o ia polisi mea nai whaalele ini maka o tātou tunu ia Sāmoa. Ia, o tālonga na porkiki, ia whapea ngā lawaro na whaatino ina o tātou tau mai tau o tuai fo, ia suale le leia o a foile, ia le pālota, ia a mese foile tau le leia. O le atonu ale mafua anga Reverend e mafua ina na matanga o fiele au wai o tangata Sāmoa au whai se whai taungo se tūlafono tau wha o fil palemene. O le tūlanga fo ingange pitu silinta ua wha tūfu e pēna mai whaapsili. O lo malanga maile au malanga mai au kilani e silia male hono sifuru i lātou. Ia lo whapeona tau nuu maila e le waweao lea o le astofi se meo le tūlai ono le waweao. Ia ona e malanga maila i pasi au nisi fo ifelele i mai lungo waalele peona iai. Ia o le tūlanga fo inane peo le tūla i le maftanga. O le matango fie e whai loa pea ia New Zealand. E le ai o Sāmoa o lo nau e le whapena le amatanga e tauna iai. E whapea ona wa aia pea le lango lea e moni lava ma whamaoni e le tūlanga le mana na o itangata Sāmoa. Ona a tātou o lava i le pili e pe ona iai. E entitled ai ma meu siblings. So pinga lal fa mtalanga le leima tau bala maile e le ata foi nai ka ko ke mo mi ele ka ko a white o e ka o ko ele o le ua e lango uma ka ko ele ngata ia mal tasi iva lu fa tasi iva ya no tasi iva fa iva ya ai e tatau na afia e malato sibling le ala e fa mo pe na le fai tau pe na se fulu mal di mafe le fai tau fa o i la tonga e tau na manui ai le fa mo le ia ai pe tu fu na ma dia lava la fa longo le tai au nei lo so no o le memonia ele ai se so le mato ai ngo so i fu ma le vale ai o sa lo ta la ngona fo nga nge pe o le unfairness o le treating o ta tu tangata ma
le malo ni usila ia ele tasi se le pronta to si le fia fo le tato o tunu ia o fa pe ona le ia le treating ale al tato va ni usila ia ale ala na le tu la ia le maftanga e o e fa ilo pe i le parlamento ni usila le ia tu fa tasi Sāmoa ina ia fa le metonu ma le mesa malo mana ia la fa longo atu ile tulanga lea sia mai la le porkalame o le aso mo le silfie le tunu fa mole astai o le porkalame le wa tuina mai fai lo tusi ale fai pule ia ma tol maftanga e te tau ona tale valu le tai au wa mata ona fa solo ia siaki fa mo sa le mu ia security clearance le fai lo mo fai toa e lo winga la ngai fai sto tele ia ole ala le mana o mia le va vet fonga ina ia maua lau pasi fa pi lo la ia pai na fa wa i tono le parlamento ia a me se foi al pui ngai pe ona iai e taula na valu fa lima ia o mai na fa tino ina uma le tulanga ia ona fa tali lo le te meta mai le longo ia le longo la na u fa le ai ia fai pule ia ona sa uni tuai le o ilato uma fo uma o tulanga pe na iai si to tono le o le parlamento le se lau valuiva le fa ingo no foa ia le ko la o uma na puki ai le to tele fo ia maftanga ia mai tangata ma tu fo ia mai la to me fa ona lava tono le mauta le al parlamento le fa ia el fela fo inga ia o bota pena le si po tu tele le ia fa pena mapu ia to tele o tatu tu nu ele fa ona mawala va no tono pale o mauta ia fa pena lai pe au mai tu sa o ai ia le tauru manga o fela fo inga al parlamento le portugalia ia mfatalitari ai a fa ia mai ai ia fa mo le tu mai po kalame po se no le to ole o sfruta si tau mai ai ia le de falafla fo inga ia matulanga i peona iai le pasi ina le pidi ona toi foi uma mai lava leo i la tou fo i peona iai lau fai ngā ruenga ale atua ia mai fo i tono le maota e toi foi uma mai lai le potu lea o ngā la potu lea la fai eisina saulinga pupu ia fa pe lava fo i ona taita ina le maftanga ia ma fa peona ona MC ai le tamai tai fai pure leo ka maa se puloni ia ona faatino ele ma nisi fo la una faatoa nisi fo yo tamari o la tunu ia mfa i waile po kalame po se fulu e te alis fo me lua o tau na mai a u vuel tu langa le pe na ia fa fsit a fa pela le la potpotore tunu ai fai tau ai pasia fai tau no na lua pe e se fu fuanga le e fa wo pel pasia fai tau no tolu e la se si vai nga e tau mo fai el committee ina ia tuu ia i to tonu whanau o e na soifua me le vaitau lea. O lea se fufuanga, se se fastepu po se sila sanga i o il komiti. Ia, e pei o le singa le lei o le toa tele lea. Ia wa a fai kau le piri a nga se ko se furu na ngofungofua. Ia o isi fai pule e pei fa pe na, pei o le mātou wa ai le po mua le fai tau. E o ai fai pule fo ia le national po le malo le pe o nervous fo nga le vai mai le manuali le manuali ia ko le sa fo inga le a tatou tangata i lunga le parlamento le to tele ma me va pena o le ta ua la nga o le malo si anga le nga le to tele le ai o manto fo o portiki o le fo i fai e su era ko ai mo la ko pa lo ko me va pena la langa al fata i fo ia tu yo no le to avenga i tono le pili le e pe ona ia ia al tu langa po le fafsili ia e morning fa maon o le tu langa na e pe ona ia e pe ana tau va tu le tala mo a fai la vai fo i tu sai ma le tu la fo no na mai le privacy council e te tau ona e taito mai la to na soifu mai le vale fa tasi ai ma la to siblings so malato fa na lo winga la ia le se la pasene atoto ia a te ro winga tala porti o le ava no ala le fa ia o debate ia parlamento ia ale fo ia lopi aku ia na inisi fo tamali o tatu o tunu e pe sunga ia Peter William Sio ia ma afa anai ia la tonga le na fa ia lo fa tona tu i fai pule ina ia ke ro ku pasi na lo koru ia o ia se ka fa pe nga o kabia i ma ngai siblings ma me fa pe nga a le nga o le fa mo ko kele ia ma kwa mo ia fe au ele ai wala kusori ia Sāmoa le kula ngai pe nga ia le fa mo le
Le la tau whai tātou tautua nei e whātana noa nisi sui o komiti ia me se la fo le whionga o pito ia me se fo i o le teitai. Po le teitai o komiti ina ia maua ati le si au te lenga. Ia le la ua maua la no e whaaso fo i le sunga le whawhenga inga. Ina ia tuatu i le tunu tātou Wellington ia wai le whamui. Moe e se si vaenga te fisau no iai Reverend Eli. Whatou whamai mo le temi? Aftai o le o mana faso ki a ana faso lo ye po kalambe ia wa fo ilo to a wa ile fa moe ona tu langa to na ia ile so nga balaudiani ia fa sa la to no parmene ele fai fo nga fai se live a se si mai to no mota e va berne ta ofi uma telefone ia tanga tele fai ona fatino ina se live se vana rai ia ofisa fa sa la o ia fa tana nga fatino ile tu langa fo i pena tau fa ilo mai o lo fautuaina le atunu e faitete mo le paki fo ngange pe a uma ia saunoanga fa le fai pule ona tuai ele tene fa solo inga ruenga ai o le fa mo a fa pelo uma o pasi va au mai le spi le fona fe kalai o va pena va au palo te to tasi mai pati ia ona fa ilo o pasi o nga lo fa kwa fa ia lo le tulanga ngai pe ngai ka ko pesenga ia maka o hip he ia pe a mai an tulanga ia lo tulanga na ia e mo miale tau sa fia fo i male ani pule ngo fa pe ia lo mata ma ia male ia se me po ele o ia le marusiango o me pueata matulanga fa pena a le talo na le maftanga e fa peona talo toi so tatu tunu ia ele matango fiefo ile fai mai ima o ia le tatu tino fo le lau mo tatu le fai upo le atunu ia tau la tatu tu la ima ele fa tunuina ele matapia le mana ia peola ia upu ia tatu savali bari fatasi tatu fa no manu ile tua ia wasi ai mona yo tatu tangata peole so atu le fa tere lava tu fu mo le ava no fo il mato maftanga in nei tai au tu sala la stofine le solu fu fa tau tal valu e tail fai to al palmene ia on fanga solo le tonu o sa onga le la su al va ia le lava ia ele fuli fo i paka ia mai fo ta ku train me fa pena ia nge ke o uma mai fai tau nga sa o pi atu sa sala i lungo ka paka ia o lo lungo al palmene ia ale lo to mi ia ele sol muri me va penei malo after tele lava afa pe ini fam talanga e isi telefoni e vala auto isi si moni fa fsili pe lo you mai tele stofi ia te lo le la vola ku umantuna tu fa sa la ngol tato le cho ia ele ia se me fenta o ia I fa sa la ngo pa wale me o le ia le balu le ia ma fa so o lo va ve tu lava o ia o le vo ngare va ve umanga ia tu tonu ia ma mai le pepare ku selo wingo o fatanga o tono il palmen ia tulanga ia o ele ia se si fam talanga tele o peona tawa va ia le tulanga na ia tatu au ai umai le aso alo ia tatu si mo se no pito mo le fionga na ne va ya so fa la tele atili mta ale la watu la va fa sa lo ne va ya so ato ia manu ia tele tau manga mal fa mo fa tai fo ile tate fono mal ma tanga fa fi au Sāmoa Wellington po Lumenhart Valley ile lango ino nei fa mo Reverend Andrea ia fa te le a fo ila sunga tu fo mo lo puli mal tautua ia me se fo tau fa la lo mai pe neva ia so tu langa pe ona ia ia manu tele ina Sāmoa ma la fa tai fo mo le fa no ina mai o le tai ne ia so ono Yesu amen ia so fo ia la sunga fa fenga fa tai ia sunga Reverend Andrea sa ut fa lo tu sil ma tanga fa so fa tasipion tel normal fa mo le stofi nei Lele? We, mana yel vai ngata wale fa mana tu mai sunga antere. Lana na sa tupu le ile mo. Ya sa tupu fo me fa pe volele o la fia fa longo mo tangata I fa inga mala unga la fa. Ala o so ne fo le pese. Fa mai ya wa fa I o le la longa tu ai ma. Mana yelo fa ma oti me vai ngale. Le ya tai me fa pe na. Ta ofi. Kanga I ta tu me volele mai yo wow. Ana le ya sa ia mana foi fa manatu le fa sa no ia il fa fianga mana ia fa manatu ni stadium la to we fa longo mai ele o la to ia o li se ele fa longo malato malanga mai fa foto Wellington ia tato on sa tato fa me fa longo pe la to la tete ia le aso na mana ia wi musa ole tatalo talo sia ia halu perfil na un komiti le o mo mai le vai nga mo ia o le vai nga lua o le ava no ai o fa nau po alo ila to so I for the time mo
Ia wa ava nolo. Pei ia la ava no foi la ma u nei man si va ngo nei te. Wa pe lo to inan fa na u vale. Ngala e manuia to manisio. Oh, so to fa. He tarsia. Tarsia isi va ngo le a. Tarsanga pe a manuia va ngo mo. O le la fa fonga nei fa fianga tasia. Ja. Ja, le minute on to fa sa laule on nei ile vaenga ta ua le vale University of Victoria sa tano im whaalinga leo tani masi na taunto i whaafonga iai. Ia e mana tua. O nei isi live le tātou li te ona e le tautua ta se sa mari mai Sāmoa. Moi. Ia whaia ma e silsila le teimi e rua e ilunga. Ia a longa mai foi e la ua laua ilunga ia na longa foi leo le atunu. Ana ia. Ia e te mai moa iai ia e o ile fiafi. Ia whaamone mole. Ia e tango e omi le upuna le follow FOLLOW. Ia le tato Facebook. Ia e watu ene notification po le whae longa whakatu. Sunga, sole, lau fionga, lau sunga. Ia na uola le tato Facebook. Na whangwhangwa tua le tamana. Ia pe subscribe le tato YouTube. Tele o tato news mai Sāmoa, news New Zealand. Polo kalami ese o mea lavo le fono o wata. O la tau tu loading ngana, o la tau ele mawhaina whaalongo, ea whaina whaalongo. Na ue fo itus tu singa whaina whaita wai. O li poti mai Sāmoa, na ua tumo e lunga tato Facebook. Ma le tato YouTube, ia whai e lau mai moanga, ma lau whaitau ngai le, yaso ma le vaso. Ia, tato oi whaafia fianga, o ve pese nei taima le tae o ia tato mafuta, o tu teo ese. Lua sifuru wala minute te ene, sifuru sifonga la ue Wellingtone, whaafia fianga sui filoi. Ai, o le foi la asui atu le stato wata. Ia, o le whatalinga lea, o le whailau tusi, manisi, o le au fono taunu watu. Ia le la asui atu pea uma, ia le stato wata nana latu ni tae o Mana ia. Ia tu wingo nu uma fionga. Mana tai. For
is the story of my warrior people. Warrior, warrior, warrior. This is the story of all Polynesia. Where the warriors ruled and reigned, born as warriors and died as kings. Sāmoa, Sāmoa, I wanna thank you for my freedom. Thank you, Lord, thank you, Lord. I give thanks for a certain destiny. Cause you fought and died for me. Show the world to live in peace. My Sāmoa, Tene Sāmoa, Oto Tamatoa. Yeah, yeah, yeah. Talofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa pa fonga mai pea I le si fonga o le laumua I Wellington.
Whawhiwhianga su whiwhiloi nei taimi o le tai au ina ua toi lua se fulfitu minuti le ua se fuluiva minuti na tā leo le tu la se fulmaritasi ya tā le tu la se fulmaritasi ona tau ina tula le proklame le anta noa toi tu fue ma le sunga whaalinga le ota ia tā ua te le fo il proklame na au tā pena i fo ina i whanau ia tu le University of Victoria le tausanga fau e mese lava na i whanau ia le senga muli le ia 13 po le tausanga se fulmaritolu ia whaafonga le tātou proklame na le tue whaasala wina ai maise ai ia o skolasipi le tala noa tuaitu fue ma sunga e whaaringa le ota ia mana ia le vave apalai iai ia skolasipi na soani fo il tūlanga lo iai ia le nei fo iwai tau ia le tau le lava o le whaasosoa ia anai mātua ma inga maise ai ia whaamua pea ia nai whanau i lata wa o onga i nei fo ia tunu tele ava no lo mawai awala ni MC le to fasaluina proklame na ia na todos fu minute ia le proklame na ta lords fu matasi ona tu ina tu le proklame na wal fa fong mai ta to tino ia masema mala anga fo ona matua ia lo nau lava ina ia avela tu fa nau ia i University of Victoria i le tausanga fo luafe lua se fulu male lima. Toi se fulmane minute na tāleo le tūla se fulu manitasi, ia, toi wha malom, toi wha talawhatu i tonu ainga le nei taimi, mafuta mai ei le to tele, nei mātua, ia e meise fo i tono ngā luenga, i la tōlo ngā lue pēr ma whaafonga mai ei, ia i le tasi ono tesi manitasi wha mō, lunga la wala, o lo ki mei lau le teo, le au aveta vale, ia le au maangai feo i pasi, o upa, taxi, o loli, ia mata vale a fi umalava o lo whalongolongo mai le taimi, ia, manuia lava ia ngā luenga lo whenga i mautou. Ia male lo le tunu o lo whanga mai lungo tātou penga tawhailangi. Ia na whaamnato atu pēr tūwhātu le tātou Facebook. Ia ele ngata ina mai mo mai le tautua si whonga lau mua. Ia o tātou whaasala launga tu sao. Ia po o tātou live ia o le ātau mwhaiai. Ia le ngā lue mai ei la uso. Ia tā sesa lem sem. Ia mesi fo le uso ia mari whai valu. Ia ele ngata o le nei aso. Ai meisi o le nei vai aso atoa. Boy, na my lay, I'm a fan of
ia o e la upa ai aso uma o te mana tuai le la le le ua mau tinoa o e la u Sāmoa o e la u Sāmoa o e la u Sāmoa. Fatalo watu le faltua ya Teresa Elizabeth Boutoa, fa pe foi faltua nga finga nga luafi le au pepe, fa ftai mafta mai o Lili fa matua inu fiso, fa ftai tele lavle mafta mai le taimi ya sunga le wao ya apra amo vala. Ya fatalo watu ma lord se fomunia ya taule sulu va ya fa pe foi le sunga ya tupu muri au. Ya o faltua ya Lupe Malinowski ya mai Brisbane Australia, fatalo watu le tai ao manu to i loteo. Ma lole soi fu la lei fa nia Mikaele fa tai ma futa mai o puao leota ma lo fa tai o maua sale ya lo ma futa mai na i Tacoma i Washington e sao ya Western Australia o so le lo Tacoma o i America ya na ya una utile o i America pe ya sa ola wa ayatu ya ol faltua ya su Mika ya mai ile tunu mamawa le o polrua ya fa pe fo ya flipmo ulutupu ma lo fa tai ma futa mai ya fa lo fa tu fo o ilisi le o te va ya tu yai ya to telo tatu tunu ya lo ma futa mo le taimel tatu klame fa o pe fa fia nga su filoi le o to es fultor minute ona talo le o le tu la fu marta si wata fia tu ne lava i Sāmoa ia il tulanga o lo ia il taimel ne il tatu tunu ya me se ai o ata lo tatu mai mo ia o ta fia tu ne lava i Sāmoa le taimi. Le sali o tuana ai, ia mpespiseng fo il le taimi o le tai au, fatalo fatu fo i. Ia tai, ia ua, ngalo o le suafa o si sunga, le siusolea, ia ilonga na suafa fo le atoa, ia o tai lea e mafuta mai, paftai tele lava le mafuta mai le taimi o le tai au, ia tātou faa fianga su i filoi. Solela susulumai ma umana tuai ia Sāmoa do ulu o te nofo ai pe fa pe fe na ngalo atu oele vai Sāmoa o le penina o te fia iai Solela, ua susulumai, ma umana tuai ia Sāmoa, no ulu o te nofo ai e wha pe fea, na ngalo atu oele vai Sāmoa, o le penina, o te fia iai Angi mai se matani e mamoli atu ai ua lo faina Sāmoa atalasi Angi mai se matani e mamoli atu ai ua lo faina Sāmoa atalasi Lele fa sol alla foia o na paulo le sami la pe asulumia ele masina e fa pe fea na ngalo atu oia ita Sāmoa o le penina o le masa Pasifika Matango fie i le afi pe asa vali Lona lale le mafoli ngari whenanua i E wha pe fea o na ngalo atu olo ringoa Sāmoa o le penina o le
pasaloa Aki mai se matani E momoli atu ai Oh, alofai dansa mo matalasi Aki mai se matani E momoli atu ai Oh, alofai dansa mo matalasi Se matani E momoli atu ai Oh, alofai dansa mo matalasi Aki mai se matani E momoli atu ai Oh, alofai dansa mo matalasi Whātala whātu le whaltua lea launga opu tumuli ma futa mai nai pef. Mana ia le sulmata ngo fia le lan lau mone Wellington e mai se porirua ia o whetau le fwoi mai lato le o saune mo le vao ni aso ia o le taimia ne le wha e o le moa ia ai alu no le ato lau mo ngā vao. E mai se fwoi tanga lava lava ua fwoi le sapa e pa e nafi ia o le aso al tau tau lava lava.
ole mala I se fulu I le pasina o matua ele ai se te I le vala au mai I luna ele ai se te I le vala au mai I luna ia ngalo la vale o tausanga pa atapea I se nuku ele o ainga na e tangata ia ngalo la vale o tausanga pa atapea I se nuku ele o ainga na e tangata shimmering water, the shades of a palm tree. I can see them dream all day. I feel the warmth of the sunshine touching the white shore. Seagulls dancing the sea. I see the boats in the distance are on the horizon, sailing to my fantasy. Oh. I feel the happiness, love everywhere.
And when I come back to you someday, I'm gonna stay. I'm gonna stay. I'm gonna stay. Sekia, Sāmoa, Keputso, Radio, O te whiwhia la fwil nei tūnau tai au o maulawa no le tātu Porkalame University Victoria. Le ua whilo ai fwoi ma le sunga ia whaalinga le ota ia o le sui fwoi o le University talatana noi ma tā upu tā ua o le nei fwoi Porkalame tā ua ma leo ngā ma se le tāpe nātua nei whanau mō le University. Ia, so i fwoi manuia le sunga whaalinga le tai au fwoi tā lofa. Ia, tai au manuia tu fwoi whatalofa tu le sunga. Ia e me se fo ile pa ia malo se tātou atunu o lo o whaafonga mai ia polo mai mō mai fo ile tātou Porkalame nei tai au ia whafta ile tua o mawhaiona tātou i wheloa i tū fue ia ua whai fo isina lewa ia ai taluai ona le pisi tele o ngaluenga ia ai mea sili le ua tā wheloa ia o le vi inga whaafo ile tua. Mahalo whaftai whalinga e moni ia whaftai fo le lofo le li iwa. Matango fie le tau tātou i whiloi. Ia, oa maila sunga mese o le o nanga le tātou University manusi le Victoria University Wellington. Aftai tu fue o lo manuia lava a fuafuanga le University tu fue o le terminei o lo o ngā solo lava Porkalame. Ngā solo lava Porkalame eu i lava ina tātou iai fo i le wala talata fo i le temi o fifianga e ala fo i le kirisimasi ia mese fo i le Pamana tuina fo i o le taimi o a onga nei alo manai whanau le University ala fo i wha unga ia manisi fo i o fifiang. Ia ai o lo o ngā solo i a Porkalame o lo o solo lei lava i a fuafuanga i le alo fo le li. Malo. O le ale tūlanga o ia onga o le taimi nei o tu ua po lo wha wau o whainsu enga po le ale tūlanga o ia. Ia o le taimi nei tu fue o le vaiaso muli nei o le semester, ia po le trimester lua, ia mo tausanga nei. O se taimi o lai fia nei alo ma nei whanau, o le a umma ia lātou tau mawhainga. Ia ai o se taimi pisi ho, o se taimi fo i e pisi o le la umma fo i le taimi o vasenga, ia e mese fo i le anga ia tu ia onga, ia e te tauna tā, po le tā o le iwa e whai e vasenga, te tauna vave ala, usu atu le i vasenga. Ia a lela sa uni atu fo i le taimi o suenga. Ia o le taimi la o le a whiangai manai alo manai whanau. Ia o se taimi fo i le tau wha pole loto fo i nane nei alo manai whanau. Ia ona o le taimi lea ia o le a nonofo le leiva senga. Ia po le lua la anga i le tolu i tūla. Ia e whai e o la tau suenga. Ia ele mawhaina tala noa lesi ia e whaasanga lava le pepa ia matusi ia po le computer fo ia ma omi ia le keyboard ia awa fo ila tosu enga ia o te minei o lo o fia lava na ialo manai whanau ia o lo fia fo i mātou o e o lo o ngā lulu e te tonu o le university ia ono o lo o wa aia pea ia le fia ia e mese fo i le tau mawhai anai o tātou anai alo manai whanau Pasifika i te tonu o le University of Victoria. Mahalo, mātango fie, ia, manuia tele ia, tamaiti, o lo tampo ia pele tunu, ia utu tamwhainganenga tele o lau mātutua. Te fia pa ia matatata noanga le scholarship i voi lea mo i la tau ia na vahea me ngalu ngal malo, o inisi na mana ia scholarship ia mana tau tausanga ina. Whaftai lava tu fue mo le whapsili, o le scholarship na tu fue e moni sa noanga e tele nei o tātou tangata na
sa magoina foi le scholarship o le fifianga na ono le whaingatā o le soifuanga lo tātou ia ala fo inga luenga ia nisi fo ina vae fo i le taimi o le lātou fo inga luenga ia ai o le taimi mana ia le mona i tangata ia awa fo i ia le tama whainga te tono a onga ia ai mese fo i ia le su e lava o nisi tūlanga e maua lunga tu i te tono a ngā luenga ia e mana amia i se whaspepa ia po le qualification ia o le mana ia nā tu fue o nei o tātou tangata ia o le sa taulongonongo atua ia ae na whaafonga ia isi o tātou atu nuu ia ma o nisi sa tamawhai ia ma maule avano ia pe o le nāla o ia ile fifianga ia awa fo i nei o tātou tangata ia o lo tamawhai lava sa ili le poto ma le atamai te tonu fo i o nei atu nuu ia ono ngā luenga ia malumana ia awa fo i ainga ma e kalesia Mana ia mo ilana fa ina nga luenga nisi ia pe le utatala el fai to to yo fa la utele to mai ia a mesilio na maua ia skosipi ma tango fie ma no ai fa linga ia fa tuela no o mai o ani me o tupu le universite ni te ia o le temi nei tu fue o lo fai asina pisi o le nga luenga ia la foi ele ngata ina fai uhiu ia a onga ia mavasenga anisi fo i holo o tama whai te tono le universite le temi nei. Ia al temi nei tu fue lo ta pena le mātou lava team ia po le mātou fo i au ai te tono le universite a wale lua whelua lima e ala fo i alo ma whanau le a whaai u le lātou tama whai ngai te tono kolisi ia po le high school. Ia mi se fo i nisi o tātou tangata o lo o ngā lulua i ngā duenga. Ia ai o lo o mana na o lava e toi fo i ia pe tama whai fo i te tono universite ia e mo se qualification ia awa fo i nisi tū langa i te tono lātou lava ngā luenga ia e ala i le vaenga leo le postgraduate diploma ia po me tau honours o masters ia se ia o lava i PhD le wha ingoa i tanga tō doctor ia e pe o nana le fa pisi e lava mātou ia ai pe o le anganga fia na mo i mātou lo ngā lua i te tono universite ia mi se fo isi o tātou atunu o lo nau lava ia nei o tātou tangata ia awale tamo whainga i te tono ngā luenga o le taimi nei tu fue ia o lo ua amata o na whaailoa i tangata le sa ia po o alum whana o lo o whaai utausanga ia i te tono kolisi ia o lo o le taimi nei o lau whaailoa ia te lātou pena manuia pena le manuia le lātou tamo whainga ia e ala fo i scholarship le sa apalai ia o le tualalo atu fo i si o tātou atu nu ia e taltal nona i o walo ia mana i o tō whanau ia e siaki lato i meli ono le i meli ia pe o nā lava le awala e ono maua ia na i alo mana i whanau e whaailoa i ai pe na maua le scholarship i pe le ai o le taimila na le ia il mātou taimine ia ua amata fo i ona mātou tala noa fo i alo whanau ia mātou te vili atu pena maua le emaili a whai e le ai ia siaki a whai e ai ia le emaili a e te le lopo o a ia anga te tauna whai mai le emaili na ia o inala e tala noa i loa mātou ma whai loa ai pe po o whet tau ona tali ai ia le scholarship ia pe le tali a fo ia ona wha solo atu le inisi fo inalo atu le lisi ia ona o le tele o taimi nei ele ngata i mātou tu fue a o nisi fo i ia university o laua a mata ona lafo ia lato information ia awa fo i ia scholarship ia o nau ta inga lava ia malama ia na yalo mana i whanau ia sila fia fo i nei mātua ia ona whai ele se tala noanga o le leia ona whai se tala noanga ma mātua ma ainga ia ona fidi lea tamaititi ona pateta inga tu fua e eile e sialo nau tala noa i le aso nafi ia na maua ia le scholarship mai a mātou University of Victoria ai toi maua na scholarship i Otago toi maua na scholarship i Aukilani ia ona o tala no e ui a o te whaingaluenga le University of Victoria ma o nau ia sau i le University of Victoria ia ele leia ona va aipo o fea le tu ele lei ia awa fo le lumana i ana ia loma nei whanau. Ia pe o tanoanga na e mana ia tu alalo atu fo ina i o tātou mātua ma a inga o whaafonga me tātou porkalame. O taimi nawa nei e tauna tatano po wheo o universite.
Ia e mana ia le University of Victoria. Ia ai ona o nisi fo I mata upu e le tau ave ina I tono o Victoria. Ai mawhai ona ave I tono isi University. Ia o ina loa e tau ona whai ina I tala noang. Ia ina ia malama ia nei whanau ia e mese fo ia nei mātua. Ia ona fia I lea o nei ainga. E whaila ta tala wa pio la fine po la tali I le o maua le skolasipi. E le I o le teimi alua I le ao. Ai tasi le celebration po le pa mana tunga fia inga uta tala tu le email e mo fa mai o maua lau lua sfurua fi mo lau tolu sfurua Moni lako. O le matua te leo le na tu pe la fa sa o fa so ala inga. Ai fa dinga o la tonu le period time le tausanga nei na fa anga skolasipi le o mo le tali. Paktai tu fue e fa solo lava ia e tele ia tu inga skolasipi. O skolasipi la le ia le temi nei mo I la tau e fa ai utausanga. I tono o korisi. O skolasipi ia sa tatala ina ia le onga tono uni. O le aso sfulu ono e o uni sa tatala ia skolasipi. Ai fa angata le aso lua o setema. Ia mātou lava, ia Victoria University. Ia o tele ilo tele nisi, ai pe o skolasipi uma ia e taitutu sa taimi. I University uma lava, ona e lalo ifo o le ministry, o Ministry of Education, ia po le TEC ma me whapena. Ia o ina lana e taitutu sa lava, ia taimi ia au tele mai lo tele po o aso na sa au mātou lava ia University of Victoria. Ia o le onga tono yuni, ia ae ta puni ia le aso lua o setema. Me whena le tā ua I fo ia, tau malo le teimi te tala 11 no. Ma vi ave tonu le application wa lo pe va vi fon ti lo va ngala ma vi mo mo fa. Ia. O le ana tu fu sa o le so no le ia le va e tama fa e fa atumu ia application. Ona e le toi popole ia nei o tātou tangata. E nana submita, ia, me sili la wai tutonu. Ia na whaatali le mane onu sai. Ia po le ale taimi e toi tali mai e. Ia le la o taimi o le seselenga. Le la o tātou ia taimi o seselenga e ala fo I le tūle o le scholarship. Ia o le peiona e sau noa fo. Ia o le taimi fia le e tala tu le emaili. Ia vai atu o whamanuia ina le scholarship. Ia isi a tato alo nei po rua pe tōrus furu a fe esa maua. Ia o na whaingo fia fo le na avenga nei mātua. Kasi na tole me alo whamatana grisi mas. Ia wa fuala I tōrus furu na whate te ngā tōru tausanga o na ua fia. Lo ngele aisa student lo. Le aisa student. Matua ai u le mana degree le aisa student lo. Le aisa itala. Ia, sa o le. O le matua mana ia. Ia mele le fa mafa tol tanoanga le sunga whaalinga ma le university scholarship I tālu sanga ai tātou ia malo pati mai la tunu lewa ma wale unga nis whanau ia whaalinga tai I pelvanga scholarship I se vanga te fia whalau tele ia whaatai lava tu fue o le ele ngata o le tele o matonga luenga o na ialo manei whanau lo i tonu o le korisi ai iei fo I le sivaenga I mātou lo wa aia nei o tātou tangata pewo tasi lua pe tolu ia pe sfulu foi tau sanga talu ona le toia onga I le korisi ia ai wo fimana o toe ave se mata upu tonu I university ia o le vaengala na o te fimana o fo I o te whaelo atu ia lava scholarship mo na i o tātou tangata o tasi lua pe tolu ia pe tele atu ia tau sanga ele I toia onga ia ai tatala no whaeloa mai ia ona mawhaine ona tātou tatala noa ia po feo scholarship ona e tele lava scholarship o lo iai ele ngata I scholarship o le universite lava ia ai fo I external ia scholarship I whafuato le universite ia e mawhaiona apala ia ona nau ta inga ia whaingo fia ina ia le ta mawhainga nei o tātou tangata ia I tonu ono e universite ono le temine ia o whai lava sina tamata so I fuanga Moni mai se la pe alu student loan wasi dia tu la tonta. Ja, sa o le tu fu. Le le faringa ia ai o le la sa uni na tu no fa maulo no mela pe umarta por kalami. Ai ta se atu va ngale o le taru sa ina mala apala you to meti po le enroll to no university. Va tai la tu fu o le tembi nei ua tala ina ia le stala ia po le enrollment. Mo le universite ia o le se vaenga le o te firma na whaelo atu
le tātou si o tātou atunu. Ia o le taimi nei a mana o mia se so soani a whaelo mai ia pe ona saunoa tu fo i tu fu e le taimi o sola. Ia uma le polkalame nei ona tu watu lea o lo numera ia awa fo i se talanoanga a mana o mia so soani ia e tele havaenga o le enrollment ia po le admission i te tono o l'universite ia e tele afesili anga i le background o le tangata ia po fe sau mai ai ia po le afuta usanga na whanau ai ma me whapena ia a o lesi lova ainga e ala i le filfilina o mata upu ia po o vasenga e te tawana au ai ia o peo nātu fue e tele aina mana o mia e le sosoania na i o tātou tangata ia ai e le leia o le whaeloa mai ia ona mawhaile ona tātala noa ia mo i lātou na i o tātou na i aluma nei whanau e mawhai fo i on tātala noa whaatasi ma mātua e mawhai fo i on na tātala noa whaatasi ma mātua ia na tātou tala noa le tātou ngangana pe a whai e whai ngofie ia mo nei o tātou mātua ia ono le tele o appointments le temi nei tūfue e pei o mai nei whanau e tala noa mai ia e se foi le me e mana o i mātua ia e pei e manei a le tala noa whaatasi o mātua whanau ia ona o mai le tātou tala noa whaatasi ia ona wa aile po o wheo mata upu ia ma pepa ia me se foi o taimi ona o nisi mata upu tūfue ia e taimi e ma whai ona ofa ia le nā fwoi mata upu whateta ingo le psychology tau le psychology e tolu ia taimi i le vaiaso e tasi e ma whai ona ofa i a le iwa le tae ao po le futasi le tae ao ia po le lua le auti ia na fili le tamaititi po o feo o taimi nā e whetau i lei ia mo i lātou fwoi whateta ingo i lātou o lo alala nei po lua pe whaingatā o na vave atu le tae ao ia mo la tolo tonu le city ia pe faingofie le iwa tai au e faingofia na malaifu mai ia ona suatule ia pe o vaenga na tata no tonu o le famatala ina fo yo mata upu ia me se foi basen ia no fo malam la mai se tato tonu me se foi ya no fa na malo ole fifianga foi il tato ofisa mala tunu faringa ono le te yai manisio ano le tunu faingo fia i matua fiso ta inga a mala matua e mala foi ta mai al mezai a fa pelanga ngana le papu puni e pe fa finga ta foi nei ni si o matua fa tai fa malo faringa ole e mfaina e fa manino i matua le fia ul fa le ta mati le tausan fo l'universite ola tonu taimi e tatau ona le stalai tai lava tu fue ole nau ta inga lava mo le sila fiol tātou atu o nau ta inga ia o atu whai ingo tausanga nei ia ua apalai ia ma enroll i tonu universite e ala fo i le filfilia o mata upu po wasenga ole taimi lava le universite lava ia fatoa whaangata le taimi a matai wasenga ole tala monina mo le sila fiol tātou atu no mo le whawhaingo fia ina o ngā luenga ia mese foi ia le malama si o tātou atu no e ala foi i le toe maua mai o le tala o lawa talia le universite o manai ale o atu whaingo tausanga ne ia o lawa i tonu ia le application ia i le universite ia ona alu ale o le tangata ia whai e malanga i Sāmoa ia pe alu se ta whaonga mātua ia ma ainga po e kāle sia ia alawa manei o lawa i tonu o le universite le application ia na whatatali le po le asetala o le tele o taimi tu fue e talia ina ia applications alo ma whanau i tonu universite Paula vale me tau e ono le talia ina i le application o le ausia o le university entrance ai la isi awala ma fai ona talno atu ai ia tapu ia malo ni tangata mona i o tātou tangata Pacific ai le si awala na ma fai ona ulu atu ai ia tamaiti ele ausia i le university entrance e ma fai lava ona sua tu university ai le si por kalamena i le diploma level e lalo ifo level le bachelor's level i le na foi por kalami ia ai o le entrance na ia po le awala na me fai una ulu toilet le tamaititi ele i maua i le university entrance
anga i university e whaile diploma. Lo diploma na mo le tausanga tasi. Ia whato a oso ai lea i le bachelors. Ia ai mawhai una tau aveina ia points mai le nā diploma anga i le bachelors. Ia ona whaawawa i lea la tau ta mawhai ngai titono le taimi o le bachelors. Pe o vaenga la nā tu fu e mana ia ese ia na i o tātou tangata. Ese ia ele ngata ia onga ia e mese fo i meo tau credits. Ia e mese fo i fuafuanga na e tau lava ona fitu nai ia po o pe e fuanga iluma fuanga itua au tafa ia po o fele lei ia awa fo i le tau mawhainga ana i aluma nei whanau. O le sifoi tau o le wawe whai. Ai eini me toi mana o mia peo na e tau. Ala e lava le taimi. Moni. E lo le atu atu i tonu la ele a onga. Ia e toi wa fe fulele wa fe o mai le taimi. Sa o le no. Afa pe nei te ua apala ila tali ipole a fine skolsipi ma wa mai ai le a toa ia na matau. O lela mo le taimi e toi tala sanga ila na e alu i le student loan e wha alava i le matau. Tai lau tu fuai o le a fai e mo le scholarship fa taita inga i le scholarship na laua ia mātou e lima afe. A tuula i le Metau University. Ia pena o le tausanga mua e ono lava i le o le sila lua tausanga. Ia sa o nuanga tu fue o le student loan law. O le taimi nei e nei o tātou tangata ia e me se fwere lau tele o le atunu. Wa sota i atu po le ase fuafuanga e ala le vaenga leo le fees free. O le taimi nei tu fue ele i maua le leise tali confirm. Ma le whainga malo fu. Ai o le wa ai atu ai i le budget le sa fai ale malo fu. Pe lua e masina talo i pe tolu masina. Pe tau wa ai atu e le to iai i le vaenga na o le first year free. Ai ele confirm o le taimi nei ele confirm. Ai o le tau wa ai il ma whainga malo fu le i le whai unga o le tau ma whainga o tausanga muli o qualifications a tangata taitasi. O le vaengana na fifa e loa tu tatu atu. E le maua le leise tala. E maua loa ia se confirmation mai le whainga maa lole ia po le Ministry of Education fo. Ia ona whaelo mai lea tatu pol kalame ia mba tatu tata noma whaelo atu fo tatu atu. Ia malamalama ina i o tatu tangata. Ia masao niuni ei. Ia po a vaenga e ono mau i sipso soani ia la me tau tupe. Ia me se fo le titongi ina o mta upu. Ia ai pe o le vaenga na tu fue sa o lo so no a fai ngata le tausanga mo scholarship. Ia o le silo lua ia pe tolu tausanga. Ia o le student loan loa fa umai. Talo sia wai o le telemoni fa linga ia ai wali liu foi mana tol fenga malo nei ai telin tamiti na tausanga mo fa ngaile. Ia free fee le po le musulo. Ia o sa o sa no tu fue o le pe o le vaenga na va aiele malo ai fo ile le vaenga na sa titino malo ia pe o na sa no fo ia pe a mata le lato qualification ia na uma fo ia ai le fa awo ia ai nisi la woto fo na le ese atanga pe o na fa tu temu so ia atanga te amata tausanga nei. Ia lua soi fuanga whato ato e saua le si tolu tausanga. E le si tangata sa mata no tu fue o le tasi iwa walu fitu. Na ngata ia le tau mawhainga o universite. Ia e mawhai ana toi sao. Ia o la e whaina i fufuanga ona o le taimina tasi iwa walu fitu. Ia e pepa la ia i le taimina la e whaawawa le taimina. Ia ai foi pepa al termina o le to ia termina ia o lala e fai le ngaluenga matou ia me se foi nisi tonu la vol university ia e va ai po feo pepa me fai ona transfer mai ia ile la foi tem ia e fa wa nitem malo matengo fie tele o fam tala ngata pa na la peni malo pepa o malona o tulu mela e fala we faling e nisi vaenga faling mo se fia tile la tunu ia fa tai tu futa tonu ia foi nisi o ta por kalame ia ole ia nei masina o to ia ai mole no fo sa uni fo io se o ta to tunu ia pe ona fa tu temi o sol
ia o le la tātou sauni atu fo i le taimi o se lenga ia e ala fo i whaunga ia ma whiwhianga fo i awa ia nei alu mana i whanau mana i o tātou tangata o lo tama whaita tonu university ia o le fia whailo ma mau atua e tā pena ia nisi fo i o whaanoi ngā luenga ia e meise fo i ia nisi i te iwa malanga mai mai nisi atunu ia o le vaiaso o le aso iwa o te sema o le vaiaso o le aso iwa o te sema o le a whataunu uina ia le whaunga ia po le graduation o le vaiaso lava na a matai ia fiafianga ia pe whataunu ue fo ia whaunga o le aso iwa na o le aso ngafua na tu fui o te sema e whaataunu uina i le le whaunga a Pasifika le whaunga lava i a Pasifika ia o le aso iwa ia ona malo lole o i o le aso lua ia a matana ta pena ia nisi o vaenga a mātou lava a nga i le Michael Fowler Center le whataunu ua i le whaunga ia ona whataunu uina leo whaunga le aso lulu na ia ma le aso tofi na o le aso lulu ama le stofi le whaataunu ua ia whaunga le aso ia le whai i Michael Fowler Center ia a o le Pacifica graduation ia e whaataunu ina le aso iwa songa fua ia ona vai le aso sfulu na le aso lua a aso sputasi ma le aso sfulu lua ia e whaataunu ina loa ia whaunga te telele whai lalo le city ia i Michael Fowler Center e whai loa toa sio tātou tunu tā pena maua ona o le taimi nei tu fue wo sui ia whaunga mai le mesa iai ana mua le taimi o le afiafi ia a lewa o whaataunu ina whaunga ia i le tai au ma le auli ona o lo va aifo i le universite ia e mana ia le afiafi e o ia ainga ia e whai ala tu fianga ia ma o e tena ia na tonu lava ia ma malo lolo a wafo ele umainga luenga ia ona toi usu fo i leo nei mātua ia na iaing ia inga luenga nisi asu ia peo se fia whai loa tu nana i se o tātou atunu ia nofu saunia ia awa fo ia vaenga ia meu whaanoi ia ma porkala mea ainga ia awa fo i malanga mai ia nisi vaenga le atunu au vai atu dar kale na pe mal toi fitu vai so foi ia ele toi umi la ai se foi longo no fia pe au fa unga o so le o oka al mena le o ia ma to tu fue pe na e sauno ia o fitu ma vai solo to ia al termine wa mata foi ma to fa fia ia ole anga lava na ele se termine titi ia le tolu fa ta usanga ia nisi foi ona i vaenga mātou ia o le PhD ia o le tūlanga pito i maualunga le ia a tū whaatasi la ma le taimi sa amata i le bachelors ia o nisi o le sfulu lima tausanga talo a ia o nisi wa whai a whanau tūlou ia o a inga ia a leta ma whai a o la tau pep ia o le na la ai uman ia o pe o whiwhianga nā tū fu na i o tātou tangata e le ngata i le tau atua i o se o tātou atunu ia e mese foi ia na i o tātou na i o tātou tangata o lo tama whaila vai a onga mawalu. Ma tango fie, ma no wharinga. A watula na unumela pe mai le unumela mo le tunu o e wala ua tuai pe a tusa ma le taimi e vanoi oe a. Ia, pa tai lau tu fue o le olua lua, tolu o ono, fitu o fitu lima. Olua lua, tolu o ono, fitu o fitu lima. Ia o le whailoa tuasi o tātou atunu, ia peo na masani ia a whailava e te vili mai ia ai le maua atu ia lau whapso taime. Ia ona tuku leo se message. Ia ona uma leo vili atu ia pe text atu. Ia pole ale taimi e whitau. Ia ona tātala noa le. Ia ai ina ia mawhaiona tātou whaasoa ia ma tātou taltala noa. Mahalo. Aringa whaftai tere lava moro taimi. Whamalo fo i ate oe ma le tō whenga luenga. Whaftai. O le tala whiwhia mō Sāmoa le whaonga ino nga ngana. Whaingo whiena so taina i mātua. Numela na wharinga. O lua lua, tolu o ono, fitu o fitu lima. O lua lua, tolu o ono, fitu o fitu lima. Ale tali atu ala pisi. Ia tu ia ise message. Mara numela tu vili atu ai. Ia atu ule po, ule vili ala fia. Mo se mano longa wharinga. Mara taimi masiona ainga. Ia, e se si vaenga, se si alo whaanga on tātou tanofo de se si aso uruma. Ia, whaftai lava tu fue, o le angang whaftai lava, a lau sunga tu fue, ia le se fo i le pa i o lau whainga luenga nei le
Sāmoa Capital Radio, ono lea wano mātango fi, whaftai atu fo ilpa i o tātou atunu, ia wā fo i le tāpua i o whaiva o i mātou te tonu universite, ia olo o pisi lava, ia ai olo langona ina lava le mālosi, ia ono o tau tatalo, ia me se fo i lango, ia o mātou ngā luenga, ia o le tatalo lava, ia lofo le tu mfa manui atu nei ainga e ka le sia manu, ia awa fo i le toenga o nei masina, ia me se fo nga ia tu ia ili whai ngotau sanga, ia awa fo i ia fianga fo i nei o tātou tangata, ia le whaunga, ia ai moli atu le angang whaftai o lo whaanga, na yo mātua ia puia leota, ma tu ngā titi leota, ia me se fo e ka le sia AUG Kilburnie, ia me se fo i le pa i o tātou atunu manuia fufuanga nei aso. So i fua mai manuia. Ia whaftai tere la whaninga, so i fua mai manuia whaninga leota, ia mai University of Victoria. O le tautua le si ufonga o le laumua, o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Talofa wa o le ationgi e fafo au lalo o le tia maa whafonga mai pēr i le siufonga o le laumua i Wellington. Shimmering water, the shades of a palm tree, I can see them dream all day. I feel the warmth of the sunshine touching the white shore, seagulls dancing the sea. I see the boats in the distance are on the horizon, sailing to my fantasy. Oh, my Sāmoa. Stay.
itua ia Sāmoa na mua sa tanga whai na tinga le whai ngata ai ua tau nu'u le tala lele ma ua ta ina ai Sāmoa na manai o na tangata Sāmoa loku atu e pele oe i loku lotoe o lopa apae e tautina mai e o tai e sababali ai o launga nu'u ia mana tua na foa ina mai le atua o le ava ma le whaalo alo ia le aundoa i ese fo ia na mona te whaalo i ai o Sāmoa na te mita ai Sāmoa loku atu e pele oe i loku lotoe o lopa apae tautina mai e o tai e sababali ai e loto whaamangalo e no whaalo ano e le whaaironga tangata e iloa ilana ngata mai le atua o le ava ma le whaalo alo ia le aundoa i ese fo ia na mona na te whaalo i ai o Sāmoa na te mita ai Sāmoa watu e pele oe i loku lotoe o lopa apae na tautina mai e o tai e sababali ai pele oe i loku lotoe o lopa apae na tautina mai e o tai e sababali ai Sāmoa no watu e pele oe i loku lotoe o lopa apae na tautina mai e o tai e sababali ai Sāmoa no watu
i lele Tala ua a ame mai nei Tama whanau A Sāmoa ua whai mau usei Lau ta aloa mali e o Palau sa ili malo Uai no ai Sāmoa i o mao O si o tātunu E lelo ai le paapanua A lau ta alo Uai no ai ta ua Alo i whaanga tama Ai le ngalo i lo uanganga le tāpua ina O lo o tuku mai le muli papanga Ua pātili mamata o toa tuisi toia ina A ole tina wa tutulu mai ua le pisa Ia pōli uli lo tino Ai malama o mata tama Sāmoa Se ia tape toto wala Sāmoa tula i mai E molia le pāpetai Au lau ta'alo Se wamali e mata i vai Lau ta'alo whaatau sala E le tau mate e se isi A e malolo le tamali Alo ia o whaiva Tauina ia e malo o te tapuai Pe ole feiva ole fe e po Avane ia i le tanga vai Olo o ta whaavae ai Pe o la paulo o ai se whaasanga tauai Ua pāti mamata o toa turisi toia ina A ole tina wa tutulu mai ua le pisa Ia pōli uli lo tino Ai malama o mata tama Sāmoa Se ia tape toto wala Ua pātili mamata o toa tulisi toia ina A ole tina wa Vai ua le pisa Ia pōli uli lo tino Ai malama o mata tama Sāmoa Se ia tape toto wala Tama Sāmoa Se ia tape toto wala Let me hear you whisper, let me hear you sigh, let me put my arms around you, let me draw you nigh to my lowly mark, tall my dear Paua, tawina e iloa, olo ua lo falena. Tele a ole sami, tele fo ila au ole vau, tele manu felele ila langi, tele tama afakasi, ai sili ai oela upele, ole lanu Sāmoa, mate mai ala tua, pe e te loa le ingoa.
Let me hear you whisper. Let me hear you sigh. Let me put my arms around you. Let me draw you nigh. To umaya loli ma. Tau tala mai dea po ua. Tau ina e iloa. Olo ua lo falena. Tele I a ole sami. Tele I a ole sami. Lolangi nei ona pu Male feta wa yo malo Ai amu ia Sāmoa Taulo tolo na olanga Lolangi nei ona pu Male feta wa yo malo Ai amu ia Sāmoa Taulo tolo na olanga Whawhetai te leile atua Lona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia souma Te leile atua Ilona alofa tunoa Na te letu la foa ina Talofa lava I le nei vaenga o telefou le si ufonga o le lau mua. O le tala mua. O loo ye nei le moto niwe ia le tamaita I ko wana sili o Dame Cindy Kiro malona alii ia Dr. Richard Davis e whai mo sui o le malo mo te ngata o Aotearoa I sauninga e whaamana tuai le atoanga o le 5 tausanga talua na pulea niwe la tau lava malo mo le tunu I se whetuna inga whaapitoa ma le malo o New Zealand. Ua pulea e le malo ni wero la tau lawa tunu I tu langa uma ai e lalo le whaamalunga a le malo o New Zealand. E pei foi o le malo o le atukuki whaapehai ma atu motu o toke lau. O le tausanga e awhi se lau fitu wha le ana amata mai ai o na pulea e niwe lo la tau lava malo. Sa whailoa mai pe o se teimi mo nei wa o tuai I niwe te maita I ko Vansili o New Zealand talua na se I lona to finga. Ele ngata ina saano ai o ye le tono le parlemene o niwe ai Sāmoa ai foi mala vanoa e fei lo ia I manisi o tai o le atu motu ai maise o tai maisi malo le Pasifika o lo o iai mo sauninga nei o le whaavai o le malo niwe le pule whakamotu po le Constitution Day. I Sydney I Ausitalia, sa whai mea lofa le tupo sa lesa le tolu I se tioata e fua I le taimi po se hourglass I le parlemene o le state o New South Wales I le taimi o sa nasi e singa iai I le sana nafi. O le whaamoemoe ma le anganga o le nei mea lofa ina ia whaonga ina e fua ia I le o umi o saunoanga whaipule I le tono o le parlemene I le whaamanatuina o le lua se lautusanga o le maota maurunga o le neise tete o Ausitalia. Na mua na whaila aina na mai estete mo le masio fo ea kamela ma le mamalu lau tele o tangata sa I whaafo a o le itau au ina lana mea lofa le nei I tai o le whainga malo a New South Wales.
I le ulua iaso o le la ua si singa tau loa I Australia. O lo o whaatulanga ina mai a tu ua Australia le vai aso nei, o na malanga ane lo lea o sa alesa le tolu ma le masiofo I Sāmoa, mo le te talaina o le fono tai o malo le taupulenga e whaia le stofi. Ua manu malo le White Ferns a New Zealand I le ipu o le laurolangi ta alonga kirikiti o le T20 lea sa whaanga solo I le nuu o Dubai. O le final o lea taimusanga I le wawao na leila I le wao New Zealand ma awhelika I saute na malo ai le White Ferns I ai e tolu se furuma le lua. O na ele I maua e awhelika I saute o lātou ai e se lau lima varu na tā I a lātou ova e lua se furu ai lima le pē. O le turingo ai na uma ova e lua se furu a awhelika I saute ai na o le se lau lua se furu ono lātou ai na maua mai pē e iwa ma manu malo ai loa New Zealand. O le taimi mua le nei, ua manu malo ai le au kirikiti a New Zealand, I le ipu le nei le laulangi, I kirikiti wha le wao malo ta mai tai, I le vaenga le nei ta ilua sfulu ova po le T20. I leisi vaenga o le tātou tala. E whitu sfulu lua tau sanga o se tina mai taranaki, ua ngoto unga lana se leni e tusa ma le lua se lau lua sfulu ma le wha awhe tā la, I se whainga tau whaawalea sa whaao ngā ina ai lea ta mai whaaforinga o le AI po o le Artificial Intelligence. O le neitina aswa wha ea Jill Creasy na setia ina ua mata I se ata video o le pāle mia ia Christopher Larkson ma sana tau talanga e una ia ai tangata e whaawhai ngā ruenga la tau seleni I te unga tupe ia e ta ua o le cryptocurrency. O le tautalanga Larkson e pei ona maua I le ata video le nei o lo whautua I nai au mātutua ua pensione ina ia amea lātou se leni e universi I le tupe lea e whaingoa ina o le Bitcoin. Pei tai o le nei ata video o le pāle mia o se ata na whausia I le ata mai whaaforinga lea ta ua o le Artificial Intelligence po le AI ai e le o se mea moni awa e le o le pāle mia o lo whaia lea tautalanga. O isi fo I video fa pea ua whaasara lawina I fesota inga te lewa wawe I le tono New Zealand. E au fi aise ata video o le tamaita I whaatara lau o Jenny May Clarkson o le TV in New Zealand. Ma se ata o le limi star le vai whafo ia wawasa mana ia Winston Peters o lo whautua I nai tangata e universi e la tupe I le mea leta ua o le cryptocurrency. O le tina matua le nei a Jill Creasy o Taranaki wana o le totasi leo le totele o isi tangata ua whaina I tu a inga o whainga tau whaavalea whapenei e a fi ai tupe ia e whea vea I fesota inga whaatekonolosi. O lo osu ina nei e leo le mata upua le nei tina aina whaania mai e la ititi le awa noa e mawhai una toi maua aila na tupe lea ua leiloa o na o whainga tau whaavalea ma le tau whaasiseo tangata o lo o whaaponga iai. Ua whautua ina mai ai e le ofisa leo le mamaru rau tero le tino o ina ia matua whaai te I mea whaapenei e fo I ai le a whaina I ia I tu a inga o whaafita auli. E to tasi le takata na maliu I le whaalawelawe lea na sae ai se whaafangota I le taulanga o manukau I le tae ao leo sana nafi. Whaelo mai fo I leo e to ono isi tangata na iai le tono le nei waa sa mawhai o na whaasaoina mai na whasoasoani iai le o whai ngā lue ngā le ambulance I le pitonu o hoia o le vaenga o le puipuinga o le ngā teifale po le Coast Guard mai ua iuku na ngā lue whatasi ma leo mai isi vaenga la vea ai e whasoasoani I le nei whaalawe lave ta ua whapea na tupulu whaalawe lave le nei I le awa I le manu kau ba lea e longa na matua sou ma ngā lua. E leo se teimi mua fo le nei o tupu ai se whaalawe I le lava awa mai o whautua I nai le Coast Guard I e tautai ina ia whaai te teimi uma pe a hui ai ona e whainga tā o nei loa ni whaalawe whapenei e ono tutupu mai ai. O le masina o kuso na maliwa I fo I le istangata I le lava vaenga o ngā teifale I manukau ina ua furi whao ai se whaafangota ona o le maro losi o ngalu.
I le nuu o kai taia i le tu malo Northland na ma le mo ai se tamai titi le vaitafe o le Awanui River i le asa. Li po tia mai le iloa le nei tamai titi mai lona ainga pe tusa o le a folu tolu i le woli ma amata iloa sa i linga mo ia. Mai o le te ale titi o le tu la lima i le fiafia na nafi na mawai lona tino maliu e i la tau sa awai i ia sa i linga. O le so ua amata ai o na talia e le kompania le Kiwi Rail i lana ofo le ua tu ina atu i lana au whainga luenga e fia wha ma vai mai o la tu finga i le loto 48 fol tangata le vaia. Ia po le whainga fo le nei ta ua le ngana peretania o le voluntary redundancy le e maua umaya so malo loma so mai o le tangata e fua i le umi o lana tautua. O le vai aso na te nei sa whaelo atua i lea fufuanga le Kiwi Rail i lana au whainga luenga, ma whaelo mai ai le li officer o ta inga ia Andrew Norton. O le nei ngai o inga le kompani, o lo wha moe moe e toi whaatulanga i nai i le la taupi snisi, ma wha titi ai tupe aru i le whaatino ina o ngā luenga whai, ina ia wha le ai lea ngai luma. Sa ofo i nātu mua i lea fufuanga, na o nisi o vaenga o le kompani, peitai o le ofal nei ua whapea o na o fia i loa tangata whainga luenga a toa uma a le Kiwi Rail e amata o na whaamamalu atu i le so. Lua vai aso le umi le o tu inatu i le whainga luenga e tālu sangai mo le zulanga i la tau ua mana na o iai. Mai o lo wha moe te tau na maua se whaai unga mautu a le pulenga i le asos fultasi o novema i talo sanga uma o le atu i nātu. Whaelo mai e le pulisili o le Kiwi Rail i a Peter Reedy, o le fufuanga e whaamalolo ai nisi o le au whainga luenga, e le o se mea whaingo fie peitai o i le taimi tāla whaingai, e le tau o na whai eise swinga i le whaangai o inga ma le au aunanga a le Kiwi Rail. O le whaiongo le tausanga nei, e whaamuta ai e le toe whaia i a se malanga a le kompani wa lelo le Sounds Air i le wa leo le lo mua i Wellington ma le nuu o Westport ona o tūlanga wha le tonu tau le tamau a inga o roa wha awai tu i ai lea au nanga i le taimi nei. Whailo mai e le li pule le Sounds Air o Andrew Crawford talu mai lava le wha mai ko vitis fruiva e le ima whai lava ona toi foi i se tūlanga le lei i a whaina tau tupe o whengai ma le lātou kompani. E langolango ina Crawford i ale manatu Estasio Company wa alele la ititi o lo o whaatino ina au nanga nga i nuu mai tū malo i tua le Barrier Air ina ia iai se feso swani mai le malo mo ia ho i au nanga. Whailo mai la le minsta o la tina au i tū malo i tua o Shane Jones atonu o mana o mia wawe se whaaputu ngā tūpe whaabitoa e mauai se feso swani mo company wa alele la iti nei. Ta wai e minsta e na te langalango ina se tau mwhainga ina ia pāsia le kāpeneta le whaawai ina leo se whaaputu ngā tūwe whaapitoa mō lea whaamoe moe. E whaitau wafe tangata o Israelu sa awai i solo te te le ai o Tel Aviv mō lātou whaari ai o te tau i le pāle mia ia Benjamin Netanyahu o na saini loa se whengainga i le wahama le Hamas ina ia whaasa o loto mai ei tangata ia o lo tau fia pēr le Hamas i o tono Gaza taru mai le tausanga ua mawai. O le tōtelo tangata sa awai i ia te te o mātua ma ainga o tangata Israelu nei na awe whaamalosi e le Hamas ma mafua i le taua o lo whaia nei Gaza. Whailoi la tau nei le taimi o le solo te te le sa ua uma le taimi o talanoanga ai ua tau nei o na whaia se whaaiunga e whaafoi mai ei tangata ia o lo tau fia pēr i o lātou a inga. E taru na amata le tau le nei a o ke topo le tau sanga turuai e na o le se fulfitu la whai o tangata Israelu na awe whaamalosi e le Hamas ua to e whaafoi ana i lo lātou o tunu i se fesuia inga na whaia i a novema o le tau sanga turuai le ana whaasa o loto ai e Israelu i e tangata Palestina e tolus fruiva sa tau fia i te tonu o lātou whale pui pui. Ua o atu i le tolu se 4 miliona tā la le whaai longa o le Powerball o le tā longa o le Lotto o New Zealand
ina ua le maua e stasi le 2 miliona le sa iai i le sei o le pō le stonai. O le miliona tā la le whailonga mua o le loto lava ia, na malo ai se tangata e tōtasi i au kilani, o rana pepa sa whaatawina le ilunga o le app o le mai loto. E le i maua fo i stasi i le pō le stonai le whailonga mua o le strike 4, ma ua o tua ine i le awha miliona tā la mo le tālonga o le aso lulu nei. E isi tala i tālonga, e kirikiti whaavao mā lo sa mata ina le manu mā lo le Black Caps a New Zealand, e le au mā lo sia initia i le la tālonga whaitawina mua i le ai o Bengaluru i le Sana Nafi, o le tolus furono ai le nei o tausanga, whato a toe mā lo ai leo New Zealand i le au le nei initia, i se tālonga whaitawina i le tonu o initia. E se lau mo le fitu ai o initia na tuli e New Zealand i le aso muli o lea tā longa whaitawina, e mai na maua le lei, a o le i whaia le malo longa o le ouli, ai na o le lua ia le lātou pē. E na o le whaalua, ia nisi o teimi mua atu, na malo ai New Zealand ia initia i le tonu o initia, o le malo la te mai o le tausanga e awhi se lau valu se furuma le valu. O le ta'alonga lona lua la o le series le nei e tolu ta'alonga whaitawina i le vao au lua li i le kirikiti whaala vao malo e amata i le stofi i le nuingo o puna. I nei ti polo whaala vao malo sa be fu una mata ina le manu malo le Silver Ferns a New Zealand i le taimane a Australia i le la ta'alonga whaitawina mua i le ipu fu nei o le Constellation Cup le ta'alonga sa whaiana po i Wellington o ai le ta'alonga e onus fulfa New Zealand i le 5 a Australia o le au malosi le nei pe on Silvia o lo lato umia le siampini le lorolangi i le ta'alonga le nei o le neti polo ta ma itai e fa ta'alonga o le series le nei le vao au lua mai o le ta'alonga lona lua e whaia lei au kilani le so lulu o isi ta'alonga e lua e malanga i Perth ma melepone i Ausitalia e whaiai. I la kapi liki le taimusanga o la kapi liki e le Pasifika na malo le au le Commonwealth a Papua New Guinea i le au Fiti i le la ta'alonga le sa whaiai suva i le pole stonai ai o le ta'alonga i rus fulua Papua New Guinea ai se fulu i le Fijian Party o le malo ai la Papua New Guinea i a Fiti o le asauni ai la tau e ta alo ma le au o le tukuki le lua vai asa o luma nei i le ta'alonga ma o le ta'alonga i whai le ai o Port Moresby o le au tonga le ana whai ina ia Australia se furu valu i le ai i le Paulus Foreile e le tau ona malo i a New Zealand i le la ta'alonga i Aukilani le sa lua o Novema ina i tu mawai i le vaenga pito i lunga o le taimusanga li Ae, i ta'alonga ta mai tai sa mata ina le malo le fetu Sāmoa i le au ta mai tai e tonga i ai e tolu se fulu i se fulu ma le ono o le manu malo le fetu Sāmoa o le asa auni ai nei mo le final o le taimusanga le tu pao ta mai tai i le aso lua o Novema. Ta ua mai fo i le tūlanga le lei o le au le nei e ta mai tai o Sāmoa mo sona vanoa e tau vai i le ipo le lorangi i le lakapiliki i le tausanga a sau. Ia o whai wana nāla nei vaenga o telefou. Nālo whalawa, usi mai whaaponga o tātou tala mai Sāmoa i le tautua a le si uponga le nau moa a sangafua lua sultasi o pitopa lua o lua wha. O whamaoni a mai e le sui whaatun sili o le matanga anuenga o le soifua maloloina. Tangaloa Dr. Robert Thompson e mawana no lava le awanoa e whaono malanga mai ai o sui uspono o le whomsanga malo le taupulenga. Ma au mai i Sāmoa, siama o le whaamai o le monkeypox. Whaunua tangaloa ina ofisilingia le autostala le whaamai. Ona o whaapopole ina pēr nisi o le mamalo le atunuu i a whianga ina ne i pepesi mai i tangata nuu Sāmoa.
Petai, na sao no tanga loa, ua mai e o na tuu whaatasi, mai ilo le matanga anuenga. Nisi o wha mau maunga, mai le tele o sui usipono, mai loa ai. E maua lano ale whaono ulu fale mai I Sāmoa, o siama o le monkeypox. Sao no tanga loa, e le aisa tūlanga e whaono popole ai le atunuu, I le o mai Sāmoa o le monkeypox. E ui o leo wai tutonu o Australia, whaapea ma New Zealand. Ua tau fia ngā ruenga maunu a le vaenga o pui ngā New Zealand, se I toi whaau au, te amai a le whonotanga a le CHOGM. Whaamaunia le office stili o le matanga ruenga o ngā ruenga mātina e tele. Ai o loo whaau au pea ngā ruenga, I le ave e sea o pusa o loa, le na tāwhitea este mai le vaa a le manawa nui ina ua ngoto. Whaalia le stui o le vaenga o pui ngā New Zealand, o pusa o loa e tolu, o le isi pusa o loa e le aini o loa o I tatonu. Ai o le isi pusa o loa, o lo o iai mea ai. O le whaamoe moe a tusa male le lei o le tau, e te tau on ave e se uma pusa o loa e tolu I le aso. O lo o whaau au fo I ngā nuenga, a le matanga nuenga o ngā nuenga, e ala atu I le komiti fautua, e ave e sea tua sami, ma ave e sue e le whaalapus putonga whaasayanisia Sāmoa, le Strauss, e sa ili ai, o le a le te le o le a fianga o le suau, le na sao mai le vaa I le amatanga. Ato ai mai singa I o inga o lo whaatino, e sa ilia le a fianga o le sio manga. O lo ngā lulue le vaenga o pui ngā New Zealand, mo le sa ilia o sa company mai whafo, e mawhai on ave ese le suau mai le vaa. O nisi o ata, o lo opu e mai lunga o le sami. O lo oilo ai, le ta oto mai I lalo o le ta ele o le sami o le manawa nui, ma le I ila o le suau I lunga o le sami, ua mawhai o na sao mai whafo. O lo whaanga solonga luenga o tau mawhainga, ina ia ave ese mai le tane suau ma le pensini, mai le vaa a le manawa nui. Ua tau nuu I Sāmoa, nisi o mālo o sui fono mo le whonotanga o le tau pulenga. E te o le whailau tusi o le whonotanga mālo o le tau pulenga. Na whaatalia e le pāle mia, ma nisi o minsta o le tau pulenga, ma le pāle mia o Tuvalu. Ua tau rei le wafu le vaa mo nisi o mālo o le anonofo ma wha mautu ai. E se fulum le tasi miliona tā la, le tau e whaonga ai le vaa. Ma olo o tutongi e le mālo Sāmoa, ma le mālo New Zealand. Ai lata I le afe, le au whai o mālo, o le a wha mautu I lunga o le vaa. O le pokalame le so, o le tai au nei, e tau na ua ne ai, le la mepa o suinga, e amasai fo'i ma le whono tanga, mo tūpulanga talavou a Sāmoa. E silia le tolu se laustui au talavou, e au wai le whono tanga, mo tūpulanga talavou. O le popole o le pulenga, ma komiti whaatonu a le Sāmoa Airways, I le taunga le mua pā sese, e fia malanga mai le Sāmoa Airways. Ai maise o le taunga le mua o le au whai ngā nuenga. Lea wala ai le company, e whaatino su enga ale au whai ngā nuenga, pe le o a fia ini fuala au whaasaina. Ele ngasa I fuala au whaasaina, ai su ai foi, pe le o whaasua a vānu whai ngā nuenga. O le whaamoe e whaatino ia so uma. O le fuafuanga, ono o se tasi o painga whaavai, mai se tasi o paanga mamai, ale company e ao lava o na whaatino. O le au whainga luenga uma, o le a ngai I ai su enga, ma o se la asanga e manatu le office o sili, e tā o tele mo le vainga lau tele a company te tele, e pei o le Air New Zealand, Fiji Airways, ma le Qantas, ono o le Sāmoa Airways, le olo o ngawhai le siaki ma le lauina o oloa ma ato pa ua tangata e ulu fale mai le atunuu. O le aunga lea o le sainia le malingenga, a le Sāmoa Airways, ma le whaala potonga o lo o ngawha ma suenga whaasayanisi, le Strauss, ua mali li ai la tautu suei ma wha maonia pe moni sea afianga o se tangata malanga I fuala au whaasaina. Ele ngā tailea, o le whai au suenga pe a masalomia, so o se mea na malanga mai ma se tasi. Tau no le pulisili, whau o whatu tielu.
O le sao fo I lea o le company wa alele tau mawhainga leo. Ina ia tu I titia, pe tasi e sea fua la au whaasaina mai Sāmoa. O tātou tala ia mōle ne yasto, whaasoi fua ia. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Sāmoa, le ola mauta maloloa, saoto I le anganu o le tula pono. O le ulu o le aina, e whaia o whatonunga, e loko matua matavaiti e whaalo o uma. Sāmoa o le tamaloa, o ia e whaasosoa, e ape ia I o tupe o ia e pule. A o le ia tunungu, Malo e whaatani, ai alu le kukini ma tupe teo I le hausi. E one e tunu ua saura ta musu, na o tula vono vati la ulu, na o tio taita, ai te leo, e le whai atu ai tau nu leo leo. Maita, ole ulu, ole aina, ole tupe, ua wha ola te pule. Tuli de te manoa, e anu e te tongi o pini, watu le katai I mai le masini. Tupa nei e tunu, Sāmoa e te le malea, tuli de te manoa e whaitanga mea. Talu le male kukolu mai ku Masani ai, kiku o kika kalo, kiku pa male mea ai. E o nei e tunu ua saura ta musu, na o tula vono vati la ulu, na o tio taita, ai te leo, e le whai atu ai tau nu leo leo. Maloloa, te ale ungali ai tomo matamaiti. Lo moi le vale tasi, e papile ua solo mala, au le tamalo e benefiti ale solo fana. E kone e tunu ua saura ta musu, na o tula vono vati la ulu, na o tio taita, ai te leo, e le whai atu ai tau nu leo leo. Sāmoa, tau nulo leo leo lo kaleta maloa. A ole wha masinonga, tūrai le wukine matangi, tala mai lau pele mati toi patasi.
au Tuli vai le lo o matua Tau tulo leo leo ta iti sua Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. O lua 10 minuto te nei le tūlai 10 le tau tua wha ua peala wala leo le si fonga lau mua Wellington e lunga le tātou frequency le tasi ono tesi ma le tasi wha moi musika o le uli. Ia me se fo i le mai moanga i lunga tātou pinga te whailangi o le tātou Facebook ma le YouTube. Ia i le taimi o le tātou programe. Ia toi wha malo ma toi wha taro whātu le tātou tunu. Na ua mai atu le toi wha salawina o tātou telefou. O le nei fo i aso mai Sāmoa. Ia e pe ona fungaina. Ia e le sunga. Ia, putainga, ia pule mangafa, talamilo. Ia, mai se ai o tātou telefou, tāpenene le fionga ia la wano ati lawa. Toi whafonga ili tulai valu le tai awa tai au, ia le whapuponga o telefou, ma tala mai Sāmoa, e pe on tili fia o lo whaifo isi pisi o le tātou whai ngā luenga, e nisi fo la uso o lo ngā lue mai Sāmoa, ia lea o le a mahai ai ili tātou whamai ina ili tātou tau tua le tulai tasi. Ia o le a whaila foi, ia minimaenga tāua ma tu sa mai, ma lai mai, ia tātou whasalaunga, ia i se te o tasi po se vai ngole uli stai ole uli ia ile tautua mai ale uso mai Sāmoa ia ile toi po foi se lilo ia ma si le fia le tatu tunu ia le fono tanga ia e pe ona fanga solo ile nei foi vai aso le tatu tunu o tu mo foi ma pisi foi ia le tatu tunu o Sāmoa ia i taringa malo lo fanga solo le taimi nei ia e malo lava le mafuta mai le tatu tunu le wa afar se fulua manatu lo solo manuia nga luenga lo fenga i tonu fale fai nga luenga ia e mai se foi taringa sua ma taimi foi le vai ainga o le uli tātou nei matua tau si tonu ainga o maota malawa fa fonga mai ai lunga la leo e fa be foi nai matua foi o lo mai mo mai fa mai lunga tātou penga te failangi o lo ki mai lau TV te le ale nai lumo lo fale ia po tonu lo fale ia mai mo mai ai le tātou tau tuam fa fia fianga so i flo nei taimi ia o le tātou programe ia o ai la foi o lo mafuta mai tonu fa fainga luenga fa talo fa tunu le taimi ia lo whainga aluenga pia nisi, ia lo whau pia malo longa nisi, ia se ia pa ia le tu lai tasi, ia ona toi amata fo i leo ngā luenga whatalo whatu le sunga ia fish, ia lo mafuta mai le taimi whape fo le sunga ia poe whatu, whaafutai tele lava, ia le mafuta mai le taimi o le tātu pukalame, taimane pusa, le whalitua taimane pusa, ia malo whaafutai le mafuta mai. Ia le la fa o te fa fia o pese se pa ia le tu la tasi mai ale tātou tautua ia mai le tātou ofisa au tu i porua ia ona ia fo ia vai ngora fa me tautua mai le uso mai Sāmoa i nisi fo o tātou live tu sao ia i se taimi o le nei aso ia po se fia taimi fo le fia na nei ia le la fa solo tu pe fa fia o pese ia o le fa no tātou yo i le ne uli wa te fa no lo ile uli lusi a to alo waso yo tom fai ona ye se vai nga fo ile le o lo waso ye tau ona e fia ai a fa pe o la na fia fa no me ana nafi ana le la sa ru ye na le la le tai au lo e fa no pe ona ni vai nga le tupu mai le fa un le vai aso ye le ngata i tono ainga tono e kalesia ya me se fo ia fa la putonga ya fa tea al watu ale vai aso ia wa uma a fuar tai au fou e pe ona ia fou le nei vai asa fou ia awa fou le fenga ia fia mga luenga a ora ma fou tele ia fa pe fou ona we fa no ona ua malanga se la inga ia po o lau mana me lau malanga ia on sai ili fengo fie io tatu o uma ile fengo fie ma ia si a wali a tala no mai nei so le pe ia ma lo si loto ai o lo tina o malanga o ka e mata utia io le wali uma Afianga mai le fitulima lava Sāmoa 2 minuto na tale o tasi And
Mose Mose, Mose Mose, loto tele. Laile atua, Mose Mose, Mose Mose, loto tele. Loto tele. Mose! Alingana ile mose lunga monga la auta talanda mu ole me okwai ele ia faina la au ile afi wasao ole fa alingana ile mose lunga monga la auta talanda mu ole me okwai ele ia faina Tu o oi ai pupito e fa aula mai lo nu ua o mai le le o la totani mama pasa wanga afla o se au ina tu o oi ai pupito e fa aula mai Let's
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. I hope to
Le whawhianga ma le whapese e pole whaila le RSA nofo I sala whailo motu ina wato I se fuluana minuti na tale o le tu lai tasi tale tasi ia ona mai a fwile o le tātou tau tuone le yaso ia ma lor wha mafuta mai le tātou atunu e lungo o tātou penga te whailangi e mai se ia le au whaafonga I lungo o tātou frequency tasi ono tesi ma le tasi wha o le tala le ana au mai le ana tu umataloa tu imatu fuen leila ia ona o le tātou teimi ia tono le afala wei tele le matalonga tai au o le matautia o le whangaina o le vaenga le o le AI le na mai tara le whionga lau ano o la e whaapea ia lea ua ngau a toa I le lua se lau mauna tupu afe tala a se tasi o tina I te tono o New Zealand nei o no le whangaina o le tangata ngā oi ma le au vaenga whainga e le au hackers le ea o vaenga ma le whangaina o le AI whaafonga la ia le tala le na mai. La e whaapea si tina New Zealand lea o le pale mia mo I leo New Zealand lea e la unga atu. A o le leo ea ma tala, ma upu, whaalongolongo iai tangata, o le leo o le pale mia New Zealand. A le umane, ngau a to le tupe, a whato ailo muli ane, ea o le au ngā hui se I tūrau le whaafonga mai le tunu. Ia le mea foi le a tonu matal no atoi tai au vaenga le wai taua tele tūlanga ia ua le longa se vai panoa o lunga o penga te whailangi o le app o me o link foi ia tate vai atu tūreo so mai ia ilata emaili tate talaina loa la tamana ia sao lo matamana I tonu a te whamaunga mo ta information foi taua ona tala noa pe ia so umam wha manatu tātua tunu uwaenga wha pea ia ili whaunga ina tangata nei le au ngā oi lungo penga ta whailangi ia o wha maunga ma information o tangata taito atas ia ai maisia tangata fo ile le tele tupe le au milionea ma le au waenga tele tupe ia le a tātou ia po ma umusi o sua tufu a tele a tupe le tanga po le ato ia pena sta I lima tāla e wale no vai nele ato si o usole I fafu ia la tangi mai siliva la no inga siliva no inga la siliva la ito me vole le no me le tupe ia wa fi wal tanga o vole le sa we o so fa ia te tunga tupe la vai atua ia na ole overdraft ia ai ole fa manatu ia le fo nga o ia mo aka lua se lau mauna tupu afe le tupe si tina lea na mau ai whapea ia o le pale mi o New Zealand lea e tala noa atu ma matu ia vaenga whapea. Ai lea ai, ia le whanga haina o le AI. Ia le wasa o ia ma le wha Sāmoa ina le tātou tautua o le AI. Ia o le poto whaafolinga. O le to mai po le poto whaafolinga. Ia o fitau I le whaafolinga o tangata nei malatou wamio. A le ua maa umawai tupe tangata. Ya, ele umala fo il taulongolono ma fa manatu tātou tautua ia I vaenga fa pea ia ona ua o aso uma taimi e su me au ngā solo tangata leanga I lungo penga te whailangi ia mga o ia tamau ai ngau nisi toi se furu 2 minute ona tālea o le tula tasi fa o pea fa fianga le taimi ia le toi mau foi ai mai ala tātou tautua le ia so le si fonga lau mua I Wellington nei tu fasili lo loto pe ai sea o tu fa pe mai ia tia le vai ai alo le fa mai al tatu tu ne ia
Tu fesili lo loto pe aisea ua e le vili mai ai na ua tars fululua e maasani ona e vili mai ai asonga fua a o le taimi mua le lei ua le tatangi ai lau telefoni ia pe aisea pe aise mea lo e whaanono ai ua mafu ai ona e le vili mai ia i le tūlai se fulmari lua le taimi o lau lat ia le se me pole Pato a e toe vili mai fo ia i le aso lulu po le stofie mua i tongi o tangata. Ia e malo lava. Whaatai atu le tātou tunu Sāmoa. Ia ua mai a le tātou tau tua le nei aso. I le ngata i runga le ala leo e meisi fo i runga o tātou upenga tafa ilangi. Ia e mone a tauilo mātou a nganga whaafatai tele lava i lau tāpua i mai, o lau tatalo, o lau langolango mai, ia o lau talano mai, ia le whaalia o lau whingalo whaalia i lunga o tātou upenga tafa ilangi. Ia mai whaamalo mai le tātou tautua, ia ua fia i lava fo i lau whainga aluenga, i le ngata i le tātou ofisa nei, ia e whapia fo i le tātou o whainga aluenga i Sāmoa, le whionga le li pule, ia meise fo i le uso ia Maori, whaivalu, ia marasunga a tāsesa Lam Sam, ia manai whanau, ia o loo ngā lulue mai, ia i le tātou tautua mai Sāmoa, ia umanuia ai le tātou tau mwhainga le nei aso, o ne o lautou tāpua inga ma lautou te talo Sāmoa, mātou te whaamalulu atu a ua, sala fo i le mātou ngangana, ia i le tautuaina o lautou pa ia ma lautou maru nei aso whaamangaloso mātou whale tonu. A le la whaamai atu le tātou tautua nei, ia ona o lea e whaima live mai le tātou o whainga aluenga mai Sāmoa, le tātou tautua mai Sāmoa, ia i tūlanga o lo ia i fo i le whanotanga, ia ma lo le tau purenga, ia o lea o le a whaamai atu le tātou tautua le nei aso li tūlai tasi, ia steam fo i ia po le uri nei, ia nautou whaafongwhrea i mai moa, ia i tātou tautua tu sa mai Sāmoa ia inisi foi ia o live so le atau fail tātou o whainga aluenga ia moli mai awara foi mai moanga le tātou tunu urungo whai langi mana tua o le on ma le leifo ina ro tango e tufa le tātou Facebook ia e share ia whai ai ona e maua tātou whaasala launga mai Sāmoa ia ma le tātou tautua nei Wellington tātou tu wherai tāhale tu lai fitu le tai masani ia e mai le tātou o whainga aluenga nei ia i porirua mātou te whātua whāwha so i fuare mamano le tātou atinu whamuni tele lava le atua nena yaso.